हाकतर रगै CA एबा Citizenship Amendment Act लागू के रिजाका तांगशाले शारिक फांगो काइसा नोटिस ने बिशिंगते साक्लाउडिका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश ने फाइनाइ हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसीज दे क्रिस्टियन रोगनो सिटीजनशिप दिनानि कॉक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लोकसभा चौंग मरने सकां कतर याप्री नहर का मोजे हाफा लोकसभा चौंग मरने सकां हा कतर रगै CA एबा Citizenship Amendment Act लागू के रिजाका तांगशाले शारिक फांगो काइसा नोटिस ने बिशिंगते साक्लाउडिका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश ने फाइनाइ हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसीज दे क्रिस्टियन रोगनो सिटीजनशिप दिनानि कॉक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लोकसभा चौंग मरने सकां कतर याप्री नहर का मोजे हाफा लोकसभा चौंग मरने सकां हा कतर रगै CA एबा Citizenship Amendment Act लागू के रिजाका तांगशाले शारिक फांगो काइसा नोटिस ने बिशिंगते साक्लाउडिका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश ने फाइनाइ हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसीज दे क्रिस्टियन रोगनो सिटीजनशिप दिनानि कॉक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लोकसभा चौंग मरने सकां कतर याप्री नहर का मोजे हाफा लोकसभा चौंग मरने सकां हा कतर रगै CA एबा Citizenship Amendment Act लागू के रिजाका तांगशाले शारिक फांगो काइसा नोटिस ने बिशिंगते साक्लाउडिका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश ने फाइनाइ हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसीज दे क्रिस्टियन रोगनो सिटीजनशिप दिनानि कॉक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लोकसभा चौंग मरने सकां कतर याप्री नहर का मोजे हाफा लोकसभा चौंग मरने सकां हा कतर रगै CA एबा Citizenship Amendment Act लागू के रिजाका तांगशाले शारिक फांगो काइसा नोटिस ने बिशिंगते साक्लाउडिका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश ने फाइनाइ हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसीज दे क्रिस्टियन रोगनो सिटीजनशिप दिनानि कॉक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लोकसभा चौंग मरने सकां कतर याप्री नहर का मोजे हाफा लोकसभा चौंग मरने सकां हा कतर रगै CA एबा Citizenship Amendment Act लागू के रिजाका तांगशाले शारिक फांगो काइसा नोटिस ने बिशिंगते साक्लाउडिका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश ने फाइनाइ हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसीज दे क्रिस्टियन रोगनो सिटीजनशिप दिनानि कॉक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लोकसभा चौंग मरने सकां कतर याप्री नहर का मोजे हाफा लोकसभा चौंग मरने सकां हा कतर रगै CA एबा Citizenship Amendment Act लागू के रिजाका तांगशाले शारिक फांगो काइसा नोटिस ने बिशिंगते साक्लाउडिका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश ने फाइनाइ हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसीज दे क्रिस्टियन रोगनो सिटीजनशिप दिनानि कॉक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लोकसभा चौंग मरने सकां कतर याप्री नहर का मोजे हाफा लोकसभा चौंग मरने सकां हा कतर रगै CA एबा Citizenship Amendment Act लागू के रिजाका तांगशाले शारिक फांगो काइसा नोटिस ने बिशिंगते साक्लाउडिका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश ने फाइनाइ हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसीज दे क्रिस्टियन रोगनो सिटीजनशिप दिनानि कॉक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लोकसभा चौंग मरने सकां कतर याप्री नहर का मोजे हाफा लोकसभा चौंग मरने सकां हा कतर रगै CA एबा Citizenship Amendment Act लागू के रिजाका तांगशाले शारिक फांगो काइसा नोटिस ने बिशिंगते साक्लाउडिका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश ने फाइनाइ हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसीज दे क्रिस्टियन रोगनो सिटीजनशिप दिनानि कॉक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लोकसभा चौंग मरने सकां कतर याप्री नहर का मोजे हाफा लोकसभा चौंग मरने सकां हा कतर रगै CA एबा Citizenship Amendment Act लागू के रिजाका तांगशाले शारिक फांगो काइसा नोटिस ने बिशिंगते साक्लाउडिका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश ने फाइनाइ हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसीज दे क्रिस्टियन रोगनो सिटीजनशिप दिनानि कॉक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लोकसभा चौंग मरने सकां कतर याप्री नहर का मोजे हाफा लोकसभा चौंग मरने सकां हा कतर रगै CA एबा Citizenship Amendment Act लागू के रिजाका तांगशाले शारिक फांगो काइसा नोटिस ने बिशिंगते साक्लाउडिका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश ने फाइनाइ हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसीज दे क्रिस्टियन रोगनो सिटीजनशिप दिनानि कॉक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को
लोकसभा चंगमारनि सिगां कतर याप्रिना हारखाम मोजे हाफां लोकसभा चंगमारनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागू के रिजाकाब तांगशाले सारिक फांगो कायसा नोटिस नि बिशिंगते साकलाय रेखा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश नि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे क्रिस्टान रोगनो सिटिजेनशिप दिनानि कॉक सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट को लोकसभा चंगमारनि सिगां कतर याप्रिना हारखाम मोजे हाफां लोकसभा चंगमारनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागू के रिजाकाब तांगशाले सारिक फांगो कायसा नोटिस नि बिशिंगते साकलाय रेखा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश नि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे क्रिस्टान रोगनो सिटिजेनशिप दिनानि कॉक सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट को लोकसभा चंगमारनि सिगां कतर याप्रिना हारखाम मोजे हाफां लोकसभा चंगमारनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागू के रिजाकाब तांगशाले सारिक फांगो कायसा नोटिस नि बिशिंगते साकलाय रेखा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश नि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे क्रिस्टान रोगनो सिटिजेनशिप दिनानि कॉक सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट को लोकसभा चंगमारनि सिगां कतर याप्रिना हारखाम मोजे हाफां लोकसभा चंगमारनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागू के रिजाकाब तांगशाले सारिक फांगो कायसा नोटिस नि बिशिंगते साकलाय रेखा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश नि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे क्रिस्टान रोगनो सिटिजेनशिप दिनानि कॉक सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट को लोकसभा चंगमारनि सिगां कतर याप्रिना हारखाम मोजे हाफां लोकसभा चंगमारनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागू के रिजाकाब तांगशाले सारिक फांगो कायसा नोटिस नि बिशिंगते साकलाय रेखा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश नि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे क्रिस्टान रोगनो सिटिजेनशिप दिनानि कॉक सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट को लोकसभा चंगमारनि सिगां कतर याप्रिना हारखाम मोजे हाफां लोकसभा चंगमारनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागू के रिजाकाब तांगशाले सारिक फांगो कायसा नोटिस नि बिशिंगते साकलाय रेखा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश नि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे क्रिस्टान रोगनो सिटिजेनशिप दिनानि कॉक सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट को लोकसभा चंगमारनि सिगां कतर याप्रिना हारखाम मोजे हाफां लोकसभा चंगमारनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागू के रिजाकाब तांगशाले सारिक फांगो कायसा नोटिस नि बिशिंगते साकलाय रेखा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश नि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे क्रिस्टान रोगनो सिटिजेनशिप दिनानि कॉक सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट को लोकसभा चंगमारनि सिगां कतर याप्रिना हारखाम मोजे हाफां लोकसभा चंगमारनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागू के रिजाकाब तांगशाले सारिक फांगो कायसा नोटिस नि बिशिंगते साकलाय रेखा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश नि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे क्रिस्टान रोगनो सिटिजेनशिप दिनानि कॉक सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट को लोकसभा चंगमारनि सिगां कतर याप्रिना हारखाम मोजे हाफां लोकसभा चंगमारनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागू के रिजाकाब तांगशाले सारिक फांगो कायसा नोटिस नि बिशिंगते साकलाय रेखा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश नि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे क्रिस्टान रोगनो सिटिजेनशिप दिनानि कॉक सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट को लोकसभा चंगमारनि सिगां कतर याप्रिना हारखाम मोजे हाफां लोकसभा चंगमारनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागू के रिजाकाब तांगशाले सारिक फांगो कायसा नोटिस नि बिशिंगते साकलाय रेखा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश नि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे क्रिस्टान रोगनो सिटिजेनशिप दिनानि कॉक सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट को लोकसभा चंगमारनि सिगां कतर याप्रिना हारखाम मोजे हाफां लोकसभा चंगमारनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागू के रिजाकाब तांगशाले सारिक फांगो कायसा नोटिस नि बिशिंगते साकलाय रेखा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश नि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे क्रिस्टान रोगनो सिटिजेनशिप दिनानि कॉक सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट को
लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रिना हारखा मजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागू के रिजाका तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंगते साक्लायरिका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रोनो सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रिना हारखा मजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागू के रिजाका तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंगते साक्लायरिका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रोनो सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रिना हारखा मजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागू के रिजाका तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंगते साक्लायरिका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रोनो सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रिना हारखा मजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागू के रिजाका तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंगते साक्लायरिका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रोनो सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रिना हारखा मजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागू के रिजाका तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंगते साक्लायरिका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रोनो सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रिना हारखा मजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागू के रिजाका तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंगते साक्लायरिका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रोनो सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रिना हारखा मजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागू के रिजाका तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंगते साक्लायरिका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रोनो सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रिना हारखा मजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागू के रिजाका तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंगते साक्लायरिका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रोनो सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रिना हारखा मजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागू के रिजाका तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंगते साक्लायरिका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रोनो सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रिना हारखा मजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागू के रिजाका तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंगते साक्लायरिका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रोनो सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रिना हारखा मजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागू के रिजाका तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंगते साक्लायरिका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रोनो सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट
लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रि नाहारखा मजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुकै रिजाकाप तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंतै साक्लायरेखा यूनियन मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रंग सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रि नाहारखा मजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुकै रिजाकाप तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंतै साक्लायरेखा यूनियन मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रंग सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रि नाहारखा मजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुकै रिजाकाप तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंतै साक्लायरेखा यूनियन मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रंग सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रि नाहारखा मजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुकै रिजाकाप तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंतै साक्लायरेखा यूनियन मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रंग सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रि नाहारखा मजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुकै रिजाकाप तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंतै साक्लायरेखा यूनियन मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रंग सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रि नाहारखा मजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुकै रिजाकाप तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंतै साक्लायरेखा यूनियन मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रंग सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रि नाहारखा मजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुकै रिजाकाप तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंतै साक्लायरेखा यूनियन मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रंग सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रि नाहारखा मजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुकै रिजाकाप तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंतै साक्लायरेखा यूनियन मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रंग सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रि नाहारखा मजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुकै रिजाकाप तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंतै साक्लायरेखा यूनियन मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रंग सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रि नाहारखा मजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुकै रिजाकाप तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंतै साक्लायरेखा यूनियन मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रंग सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रि नाहारखा मजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुकै रिजाकाप तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंतै साक्लायरेखा यूनियन मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रंग सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट
लोकसभा चंगमारनि सिगां कतर याप्रि नाहारखा मोजे हाफां लोकसभा चंगमारनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुकै रिजाकाप तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंतै साक्लायरेखा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जेट फारसिस दे ख्रिस्टान रोगनो सिटिजेनशिप दिनानि कक सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट को लोकसभा चंगमारनि सिगां कतर याप्रि नाहारखा मोजे हाफां लोकसभा चंगमारनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुकै रिजाकाप तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंतै साक्लायरेखा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जेट फारसिस दे ख्रिस्टान रोगनो सिटिजेनशिप दिनानि कक सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट को लोकसभा चंगमारनि सिगां कतर याप्रि नाहारखा मोजे हाफां लोकसभा चंगमारनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुकै रिजाकाप तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंतै साक्लायरेखा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जेट फारसिस दे ख्रिस्टान रोगनो सिटिजेनशिप दिनानि कक सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट को लोकसभा चंगमारनि सिगां कतर याप्रि नाहारखा मोजे हाफां लोकसभा चंगमारनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुकै रिजाकाप तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंतै साक्लायरेखा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जेट फारसिस दे ख्रिस्टान रोगनो सिटिजेनशिप दिनानि कक सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट को लोकसभा चंगमारनि सिगां कतर याप्रि नाहारखा मोजे हाफां लोकसभा चंगमारनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुकै रिजाकाप तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंतै साक्लायरेखा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जेट फारसिस दे ख्रिस्टान रोगनो सिटिजेनशिप दिनानि कक सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट को लोकसभा चंगमारनि सिगां कतर याप्रि नाहारखा मोजे हाफां लोकसभा चंगमारनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुकै रिजाकाप तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंतै साक्लायरेखा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जेट फारसिस दे ख्रिस्टान रोगनो सिटिजेनशिप दिनानि कक सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट को लोकसभा चंगमारनि सिगां कतर याप्रि नाहारखा मोजे हाफां लोकसभा चंगमारनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुकै रिजाकाप तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंतै साक्लायरेखा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जेट फारसिस दे ख्रिस्टान रोगनो सिटिजेनशिप दिनानि कक सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट को लोकसभा चंगमारनि सिगां कतर याप्रि नाहारखा मोजे हाफां लोकसभा चंगमारनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुकै रिजाकाप तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंतै साक्लायरेखा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जेट फारसिस दे ख्रिस्टान रोगनो सिटिजेनशिप दिनानि कक सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट को लोकसभा चंगमारनि सिगां कतर याप्रि नाहारखा मोजे हाफां लोकसभा चंगमारनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुकै रिजाकाप तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंतै साक्लायरेखा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जेट फारसिस दे ख्रिस्टान रोगनो सिटिजेनशिप दिनानि कक सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट को लोकसभा चंगमारनि सिगां कतर याप्रि नाहारखा मोजे हाफां लोकसभा चंगमारनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुकै रिजाकाप तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंतै साक्लायरेखा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जेट फारसिस दे ख्रिस्टान रोगनो सिटिजेनशिप दिनानि कक सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट को लोकसभा चंगमारनि सिगां कतर याप्रि नाहारखा मोजे हाफां लोकसभा चंगमारनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुकै रिजाकाप तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंतै साक्लायरेखा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जेट फारसिस दे ख्रिस्टान रोगनो सिटिजेनशिप दिनानि कक सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट को
लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रिना हारखा मोजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुके रिजाकाब तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंगते साक्लायरेखा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रोगनो सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रिना हारखा मोजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुके रिजाकाब तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंगते साक्लायरेखा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रोगनो सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रिना हारखा मोजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुके रिजाकाब तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंगते साक्लायरेखा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रोगनो सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रिना हारखा मोजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुके रिजाकाब तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंगते साक्लायरेखा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रोगनो सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रिना हारखा मोजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुके रिजाकाब तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंगते साक्लायरेखा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रोगनो सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रिना हारखा मोजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुके रिजाकाब तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंगते साक्लायरेखा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रोगनो सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रिना हारखा मोजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुके रिजाकाब तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंगते साक्लायरेखा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रोगनो सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रिना हारखा मोजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुके रिजाकाब तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंगते साक्लायरेखा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रोगनो सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रिना हारखा मोजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुके रिजाकाब तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंगते साक्लायरेखा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रोगनो सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रिना हारखा मोजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुके रिजाकाब तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंगते साक्लायरेखा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रोगनो सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रिना हारखा मोजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुके रिजाकाब तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंगते साक्लायरेखा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रोगनो सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट
लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रिना हारखाम मोजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुकै रिजाकाप तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंतै साक्लायरिका यूनियन मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रगनो सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रिना हारखाम मोजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुकै रिजाकाप तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंतै साक्लायरिका यूनियन मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रगनो सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रिना हारखाम मोजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुकै रिजाकाप तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंतै साक्लायरिका यूनियन मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रगनो सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रिना हारखाम मोजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुकै रिजाकाप तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंतै साक्लायरिका यूनियन मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रगनो सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रिना हारखाम मोजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुकै रिजाकाप तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंतै साक्लायरिका यूनियन मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रगनो सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रिना हारखाम मोजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुकै रिजाकाप तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंतै साक्लायरिका यूनियन मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रगनो सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रिना हारखाम मोजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुकै रिजाकाप तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंतै साक्लायरिका यूनियन मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रगनो सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रिना हारखाम मोजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुकै रिजाकाप तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंतै साक्लायरिका यूनियन मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रगनो सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रिना हारखाम मोजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुकै रिजाकाप तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंतै साक्लायरिका यूनियन मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रगनो सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रिना हारखाम मोजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुकै रिजाकाप तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंतै साक्लायरिका यूनियन मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रगनो सिटिजेनशिप दिनानि कक्टंगो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चंगमारिनि सिगां कतर याप्रिना हारखाम मोजे हाफां लोकसभा चंगमारिनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागुकै रिजाकाप तांगसाले सारिक फांगो कायसा नोटिसनि बिसिंतै साक्लायरिका यूनियन मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशनि फाइनाय हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन फारसिस दे ख्रिस्टान रगनो ওকে ডক্টর কি হলো এত টেনসড কেন? কিছু না, বাবার ওষুধ, মেডিকেল টেস্ট
সব মিলিয়ে মেডিকেল এক্সপেন্সেস যা বাড়ছে তাতে মনে হয় স্যালারির পুরোটাই এতেই বেরিয়ে যাবে। শুধু স্মার্ট না, একটু স্মার্ট হও, একে কাজে লাগাও। blue.hereby.in এখানে নিজের প্রেসক্রিপশনটা, তাতে যে কোনো ব্র্যান্ডের জেনুইন ওষুধ এবং দেশের যে কোনো নামি দামি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা নিরীক্ষার সুবিধা পেয়ে যাও, তার উপরে 18% পর্যন্ত ছাড়। 18% বা কালেকশন চার্জ ছাড়াই। ভাবা যায়? আর কি চাই? থ্যাঙ্কস ম্যাম। আজই ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট www. পেয়ে যাবেন সকল অ্যাভেলেবল প্রোডাক্টস। এছাড়াও রয়েছে হ্যালো এইচপি মোবাইল অ্যাপ, ইয়োর মেডিক ফর অল ইয়োর মেডিকেল ইস্যুজ অ্যান্ড শপিং নিডস। सक्सेसफुल कंसाइनमेंट, इंटरनेट बिना किसी रुकावट के, प्रमोशन पिछले 1 साल में और घर बैठ के आराम से काम करें। संभव है जब आप फैबनेट के देश का एक नया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जिसके हैंसनर और ऑपरेटर पूरे देश भर में हजारों संतुष्ट कस्टमर इनकी नेटवर्क कवर दिन बढ़ते जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट www.fabnet.in पर विजिट करें या फिर हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे। Call us on 03340930000। কি করছো? এই ভাবছি আমাদের ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার চেঞ্জ করব। মাসে মাসে এত টাকা খরচ যাচ্ছে, নেটের স্পিড অত্যন্ত কম, সমস্যা হলেই বারবার টোল ফ্রিতে ফোন করো। আর সানডেজে তো আরোই ঝামেলা। তাহলে কি করবে? দেখছি। দেখো দেখো, বালাজি ডিজিকম আমাদের আগরতলা শহরে প্রথমবার নিজে ফ্রি ব্রডব্যান্ড কনসেপ্ট। কি করে সম্ভব? সেটাই তো। এছাড়াও ডেডিকেটেড অ্যাটেন্ড এভরি কাউন্টার উইদিন 2 আওয়ার্স। দিস ওয়াও, চলো একটা কল করে জেনে নিই। বালাজি ডিজিকম আগরতলা শহরের প্রথম ব্রডব্যান্ড সার্ভিস হচ্ছে ফ্রি ব্রডব্যান্ড কনসেপ্ট, মানে সারা সুপার হাই স্পিড আনলিমিটেড, তাও আবার করছেন। আজই আনুন বালাজি ডিজিকমের ব্রডব্যান্ড কানেকশন আর পান সাশ্রয়ের চাবি। ইটস আনলিমিটেড এন্ড ফ্রি। কি করে সম্ভব জানতে আজই কল করুন 8794440405 এই নাম্বার। Your dreams make you think better, bigger, and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner, and it is here I mentor new learners today. Tips has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join Tips to manifest your dreams. लोकसभा चंगमारनि सिगां कतर याप्रि नाहारखा मोजे हाफां लोकसभा चंगमारनि सिगां हा कतर रगै CAA एबा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागू করে রাখা। কি করছো? এই ভাবছি আমাদের ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার চেঞ্জ করব। মাসে মাসে এত টাকা খরচ যাচ্ছে, নেটের স্পিড অত্যন্ত কম, সমস্যা হলেই বারবার টোল ফ্রিতে ফোন করো। আর সানডেজে তো আরোই ঝামেলা। তাহলে কি করবে? দেখছি। দেখো দেখো, বালাজি ডিজিকম আমাদের আগরতলা শহরে প্রথমবার নিজে ফ্রি ব্রডব্যান্ড কনসেপ্ট। কি করে সম্ভব? সেটাই তো। এছাড়াও ডেডিকেটেড সাপোর্ট অ্যাপ টু ট্র্যাক এন্ড অ্যাটেন্ড এভরি কাউন্টার উইদিন 2 আওয়ার্স। সার্ভিস অন সানডেজ। ওয়াও, চলো একটা কল। लामसगो Kok Khorang नायथंनाय जतो लुकरावनो आं सुपर्णा दिनैनि कबरा कक्तमारंखा लोकसभा चंगमारनि बाथायमं अंगै संफरजाकमाने उलाव बदलनो तेबो बबो हाइके फानरय मानाय आवनि बागैनो सालबरम ब्रुमनो दालबिदाल मन्डल आचुकलायमं खलाबिचंका हास्तिनि कचा मन्त्रि अग्रा एबा ताबुकनि MP बिप्लब कुमार देव तांगसल बफर बरजला मन्डलनि बखाक्तै लंकाबर कमिटि हल संसार जाकमाने कायसा आचुकलायमंगो थांगै मानजा खबो।
Kebengnai bodol roni lukorok bo kaham kino saimano borone cherai drogno kuchuko bahake kare nai te ar samang hakotorni mantri Kok Narendra Modi ni yagromuino soi angnai borjala mondala songsa jagmani kaisa sabau phai manjak phaiwe tangsalo abo haikina saklaika kacha mantri okra Biplop Kumar Dev Lok Sabha chong maribo batainai khanai chongkhor jagmani olni simeno bodolni samangkhlainai rokbai achuk laimang khlaika haste shovani tabuni dalkifang Biplop Kumar Dev bodolni motano tebo fanrenani bagai sarbrum brumno dalbidal mondala achuk laimang khlaiwi tongkhabo bodolni lukorona logiwa tewino tongkosong lukorone thanibo thangui tongkha joto jati ধর্মনি lukorone thanibo thangai malainai Biplop Kumar Dev tangsalono phai manjak phaika for borjala mondolni lobaiji mungbai Longamora community hall songsajamani kaisa achuk laimang asalni sabao kho khengpuro bosaklaika Narendra Modi no olthauni bagai mantri Kok namnani bagai bodrnai hakotorni joto lukoro Bharat hakotor kochugo kasawi tongka aborok nukjak tongka phai tongnai Lok Sabha chongmarani bisingono Tripura hasteobo kabangma bodrnai Bharatiya Janata Party no দেখুন ভারতীয় জনতা পার্টির আমি কার্যকর্তা লোকসভার প্রার্থী হয়েছি প্রথমে আমার দায়িত্ব আমাদের দেবতুল্য কার্যকর্তাদের সঙ্গে আগামী দিনে আমাদের যে ইলেকশন ক্যাম্পেইনিং আর তার ব্যবস্থা কিভাবে করা ও তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে আর তারপর জনতা গণদেবতার কাছে যাব সেই মন্ত্র নিয়ে আমি সমস্ত মণ্ডলে মণ্ডলে ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত স্থানীয় নেতৃত্ব এবং দেবতুল্য কার্যকর্তাদের কাছে আসছি আমার বিশ্বাস যেটা আমি আপিল করেছি কার্যকর্তাদের কাছে যে ত্রিপুরার সমস্ত মানুষের কাছে যাওয়া জাতি ধর্ম দল মত রাজনীতিক ঊর্ধ্বে উঠে সবার কাছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্য আর আমি এখানে প্রার্থী হয়েছি আমার জন্য আশীর্বাদ এবং তাদের ভালোবাসা প্রার্থনা করা এবং ভদ্রতার সঙ্গে সিপিএম করুক কংগ্রেস করুক তাদের কাছেও বাড়িতে যাওয়া ওনারাও জানেন যে ওনাদের ছেলে মেয়ের পরিবারের ভবিষ্যৎ নরেন্দ্র মোদীর কাছে আছে মোদীর মতো ব্যক্তিত্ব প্রধানমন্ত্রী হওয়া উচিত এটা ভারতবর্ষের মানুষ বলছে স্বাভাবিকভাবে ভোট বিপ্লব দেবকে এটা দিচ্ছে না ভোট নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী বানানোর জন্য দিচ্ছে নিজের ছেলে মেয়ের ভবিষ্যৎ এবং ভারতের সুরক্ষা এবং ভারতবর্ষের সমৃদ্ধি প্রতীক সেই ইলেকশন আমি আশা করি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাকে আশীর্বাদ দেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী বানাবে এটা আমার বিশ্বাস আর তার জন্যই প্রথমে আমাদের কার্যকর্তাদের কাছে আসা কার্যকর্তাদেরকে আমি বলে দিই যে কিভাবে গিয়ে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করবে মানুষের কাছে কিভাবে সে ভোট প্রার্থনা করবে তার নিয়ম কানুন ব্যবস্থা সেই বিষয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি Hasni kacha mantri okra eba Saltang Tripura Kendra Lok Sabha chongmarani angai bajainai Biplop Kumar Dev no buskangni simino nainani bagai achuk laimunga tangsalo lukorok kabangmano phaiwe manjak phaimani nukjakha Bureau Report Kok Khorang Tangsalo Bamotia Mondolni Loaizmung by Bamotia Vadianat Comcho Holo Kaisa Panda Songsaka Ashani Panda Manjaka Hasni Kacha Mantri Okra eba Rajya Sabha MP Biplop Kumar Dev Amsani BJP Mondolni President Board ni President no khoboi goban adusrang manjak mani nukjaka Ashani Pandawo kabangma topic te Lok Sabha chongmarani jogal monotewe konglam khlai lekha Tangsalo Bamotia Mondolni Loaizmung by Bamotia Vadianat Comcho Holo Kaisa Panda Songsaka Ashani Panda Manjaka Hasni Kacha Mantri Okra eba Rajya Sabha MP Biplop Kumar Dev Amsani BJP Mondolni President Board ni President no khoboi gobone adong songrok Ashani Pandawo kabangma topic te Lok Sabha chongmarani jogal monotewe konglam salaikha Lok Sabha chongmariwo Saltang Tripura BJP ni angai bajainai MP Biplop Kumar Dev ni mong saklai jagmani yagulo Hasni joto mondolo Lok Sabha chongmarani kokpir mungo Sengsarika BJP ni Sifai Rok Avoni angoino tangsalo Bamotia Mondolni Sifai Rok no tewe koklama ajuka Biplop Kumar Dev Ashani Panda Sengsana ni shukang Bamotia Mondolni President Koktoma Thumnarone buskango saklaika bodolni kuchuk beremni Sifai Rok no tewe Panda tongmani fiaba haste kacham Mantri Okra Biplop Kumar Dev finally Koktoma manai amsaini joto bodni votas rok arawa thangai shokika amsaini lukurok Biplop Kumar Dev no ganau manai belaikana tong
thokhlaijak aboni yagulo botei basaka 2023 bishini jongmariwa bamotia kendro wa kebeng bodol rok 3000 se bot mano BJP bodol abosai triple bot manai kaplai angkha tabuk loksaba jongmariwa bo haino hai kabangma bodriwe biplop kumar debno kaplai khlainai khanai shakha bo kebeng bodol ne faising sabo batane abono naya joto hastene lukurok haino hai modino kaplai khlainane musuksa khanai shakha আপনারা জানেন ইতিমধ্যে যে যদিও এখনো পর্যন্ত ইলেকশনের দিন তারিখ ঘোষণা হয়নি তা সত্ত্বেও বিশ্বের সর্ববৃহৎ দল ভারতীয় জনতা পার্টি আরও কিছুদিন আগেই প্রথম দফার কিছু ক্যান্ডিডেট ঘোষণা করেছেন যার মধ্যে আমাদের সৌভাগ্য আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের আমাদের রাজ্যের দুটো আসনের মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছিল আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান রাজ্যসভার সাংসদ শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় তো ওনার নাম ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই রাজ্যের প্রত্যেকটা মণ্ডলেই নির্বাচনের কাজ শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে এরই অঙ্গ হিসাবে আমাদের মনোনীত প্রার্থী শ্রী বিপ্লব কুমার দেবজি প্রতিটা মণ্ডলে প্রথম দফায় ওনার সাংগঠনিক বৈঠক চালিয়ে যাচ্ছেন এরই অঙ্গ হিসাবে আজকে আমাদের বামুটিয়া মণ্ডলেও আমাদের যারা কার্যকর্তারা রয়েছেন বুথ সভাপতি মোর্চার প্রেসিডেন্ট জিএস মণ্ডলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি শক্তি কেন্দ্র ইনচার্জ ওই সমস্ত নেতৃত্বদের নিয়ে আজকে আমাদের এখনো সাংগঠনিক বৈঠকের আয়োজন করেছি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মুক্তির মহানায়ক আমাদের মনোনীত প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব আমাদের এখানে আসছেন আর ওনার আজকে সাংগঠনিক সভার পর আমরা আশাবাদী আমরা 2023-এর নির্বাচনে বামুটিয়া যদিও আমরা পরাজয়ের মুখ দেখেছি তো এবার উনি ক্যান্ডিডেট হওয়ার পরে একটা আমরা আলাদা স্পিরিট সারা বামুটের প্রত্যেকটা বুথে বুথে দেখতে পাচ্ছি উনি আজকে আসবেন এই খবর পেয়ে লিমিটেড কিছু লিডারদের নিয়ে আজকে সাংগঠনিক বৈঠক ছিল কিন্তু প্রত্যেকটা বুথ থেকে সাধারণ ভোটাররাও এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য ফুল করে যাচ্ছেন একটা সবার মনে একটা উদ্দীপনা দেখতে পাচ্ছি আমরা এটা বিশ্বাস করি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী করার লক্ষ্যে আমরা বামুটিয়া 2023-এ আমরা যে ভরাডুবিটা হয়েছিল এটার থেকে আমরা রিকভারি করে আমরা ন্যূনতম পক্ষে আমাদের বর্তমান যে মনোনীত প্রার্থী ওনার যেটা আশা যে বিরোধীদেরকে আমরা 3000 ভোটের মধ্যে রাখতে হবে আশা করি আমরা ওই লক্ষ্যকে মাত্রা সামনে নিয়ে আমরাও একটা বিশাল মার্জিনে বামুটিয়া বিধানসভাও আমাদের প্রার্থী বিপ্লব দেবকে জয়যুক্ত করবেন এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীকে আমরা উপহার দেব বতেবে শাখা বদলনে দাগে মুম্বাইনো বামুটিয়া মন্ডলী সেফাইরনো তৈবে কগলাম পান্দা খলাইকা খানি শাখা কবাংমা বদেওই বিজেপি নি বাদাইনাই বিপ্লব কুমার দেবনো কপলাই খলাইনা নি বাগৈনো আশালি পান্দা সংসাজাখা বিউরো রিপোর্ট কক খরা Tripura hafangni hukba tang bedegni lowai jimangbai salje hangkor sarjan krishi bukhastewa tangshala songsajaka agriculture research day training center songsajak pando phai manjak phaika Tripura hafangni hukba tang bedegni montri Ratan Lalda monu bidan sabhani MLA Maila Frumbo Shabromni Kacham MLA Shankar Royte Nagar Panchayat ni chairperson Rama Padarte মূল ভিত্তি যতই আমরা বিজনেস করি না কেন কৃষি হলো মূল ভিত্তি আজকে এখানে আমাদের রাজ্যে কটা ব্লক 58টা ব্লক এখন আমরা ধীরে ধীরে সবগুলি ব্লককে আমরা কৃষি মহকুমা করব ব্লকের জায়গাতে ব্লক থাকবে আলাদাভাবে কৃষি দপ্তর কৃষি মহকুমা আমরা যে এসে বলতে পারেন সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ এগ্রিকালচার অফিস আমরা প্রত্যেক ব্লকে করব এর মধ্যে 58টার মধ্যে আমরা 47টা করে ফেলেছি এবং 47টার মধ্যেই আমাদের এরকম বিল্ডিং নেই এই বিল্ডিং ধীরে ধীরে আমরা পর্যায়ক্রমে সবগুলো বিল্ডিং করে এবং 47টা টোটাল 58টা জায়গা কৃষি মহকুমা করব এবং ধীরে ধীরে এরকম বিল্ডিং করব Pura Nigam ni joto corporator je okra naikol nai rono tebi 416 crore 90 lakh rangni budget accept khalaika Pura Nigam ni naikol nai Rajakor aguli ni tongnai lukorogno children park gana amsewa kaisa coffee house snamna ni samang butang yago nahar ka khani shaka mayor Deepak Mazumdar
Puro nigam ni tonglai joto lukuro ni kogno 1 subui ni lai tanai 7 March sal maribo 416 crore rang ni budget fologoi ramane Agartala Puro nigam. Paithago Agartala Puro nigam ni joto corporator te okra naikolnai rono logi votiwi 416 crore 90 lakh rang ni budget accept khlaika Puro nigam naikolnai ro. Tangshala Agartala Puro nigam ni conference holo songsad jakmane achuk laimungo a budget saklai jaka. Asal ni achuk laimungo Puro nigam ni conference so kaisa kokthong panja khlaika Agartala Puro nigam ni mayor Deepak Majumdar. Rajakor agolini tongnai joto lukorono kahamsep ranani bagino samungbatang yagonna harjaka Agartala Puro nigam ni bakhakte abo haikeno laitanai bishineibo Rajakor agolino sabsutra khlaina nibo shep naharka Puro nigam tabuk Rajakor agolino tebo naito to khlaina ni bagai o bishine bajedo kabangma samungbatang yagonna harka Agartala Puro nigam aboni bishingo ongkha coffee house Rajakor agolini tongnai lukurogno kahamsep ranani bagai agolini children park gana amsebo kaisa naito to coffee house namna ni bagai samungbatang yagonna harka abo shimiya agolini tongnai lukurogno bobo haike teilomani shimiya kagrgai manai ayang faising bana hari samungbatang yagonna harka Agartala Puro nigam agirogoke kisawati wakheno Rajakor agolini Shivnagar Joynagar te Ramnagar amsebo salai saltham romoi teilomoi tongko fiaba tabukhe kahamnaikol mone bagai agoliwo teilomke damnai damthane bishingo no tei ransawi khibiwo abone bagai no Rajakor agolini Krishnanagar gana satsanga ashram amsani Shakuntala rote Ramnagar forno amsaiwa kaithampam achogrmani samungbatang yagona harsaka te phai tongnai talsini eba tal chuku ni bisingono joto wardrogo nongjaknai teino teibibo shapna harjaknai 2 বছর আর 2 বছরকে মেলান আমাদের স্কেল অনেক বেশি আমাদের সরকার 2018 বিজেপি নেতৃত্ব সরকার আসার পর সার্বিক রাজ্যের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে আগরতলা শহরের উন্নয়নে কিন্তু আমাদের সরকার কাজ করেছেন কাজ করে চলেছে আগামী দিন আমরা করব কাজে আজকের এই বাজেটকে আমি বলবো সর্বাত্মকভাবে জনগণের জনমুখী বাজেট এবং এটাতে আগরতলা শহরে মেইন যে দুটি সমস্যা এটা হচ্ছে পানীয় জলের সমস্যা এটা কিছু কিছু ওয়ার্ডে এখনো আছে সেটা আগামী 7 থেকে 9 মাসের মধ্যে আমরা চেষ্টা করব এটা দূর করতে কারণ আমাদের 47টি নতুন মডার্ন আইএপি আমরা যে ডিডব্লিউএস জল বোর্ড এবং আগরতলা পৌর নিগম 24টি অলরেডি কমপ্লিট চলছে আর একটা যে সমস্যা হচ্ছে বৃষ্টির জল যেটা জমতো আগরতলা শহরে আপনারা দেখবেন অল্প বৃষ্টিতে আগে শিবনগর ধলেশ্বর জয়নগর রামনগর নিম্নাঞ্চলে 2-3 দিন মানুষের বাড়ি জল থাকতো রাস্তা জল জমে থাকতো এখন কিন্তু আগরতলা শহরে বেশি বৃষ্টি হলো 1 ঘন্টা থেকে 6 ঘন্টা বেশি আগরতলা কিছু কিছু জায়গায় জল জমে কোনো ধলেশ্বর বা বনমালীপুর কোনো এলাকায় এখন কিন্তু আর জল থাকে না কোনো বাড়িতে তারপরও যে জলটা জমে থাকে তার জন্য আমরা নিষ্কাশনের জন্য আমরা নতুন করেছি 3টি নতুন আধুনিক পাম্প বসানোর আজকে এই বাজেটে আমরা রেখেছি একটা হচ্ছে সৎসঙ্গ আশ্রম আগরতলা কৃষ্ণনগর একটা হচ্ছে শকুন্তলা রোড একটা রামনগর 4 নম্বর শেষ পাম্প এবং একটা আগরতলা শহরবাসী দীর্ঘদিন একটা শহর জনগণের চাহিদা ছিল একটা ভালো কফি হাউস যেটা বিভিন্ন সিটিতে থাকে আমাদের আগরতলাতে চিলড্রেন্স পার্কে একটা আধুনিক কফি হাউস আমরা কাজ শুরু করেছি অতি সহজেই আমরা এটা আনুষ্ঠানিকভাবে জনগণের ব্যবহারের জন্য উন্নতি দিতে পারবো এবং Rajakor agolino teibo naito khalaina ni bagai kaham kheno samungbatang yagonna harka Agartala Puro nigam ni mayor Deepak Majumdar bureau report Kok Khorang Tripurati Development Corporation te T-Board India ni loaisi mongbai Rajakor agolewa tangshalo songsajaka kaisa open cross country running batai laimong burirone bagai 3 km teisalarone bagai 5 km running saklai jaka asale pando 5 monja phaika Agartala Puro nigam ni mayor Deepak Majumdar T Development Corporation ni chairman Shamer Goste Kocham chairman Santosh Saha আমি বলবো যে আমাদের রাজ্যে 2018 সালে বিজেপি সরকার আসার পর সমস্ত দপ্তর সমস্ত বিভাগ সমস্ত বিষয়ের উপর আমাদের সরকার গুরুত্ব দেয় তার মধ্যে কিন্তু চা শিল্পকে বাঁচিয়ে তোলার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সরকার বিশেষভাবে কিছু বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে টি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনও বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকারের পাশাপাশি আমাদের চা শিল্পকে সঞ্জীব বলেছেন যে আমাদের চা শিল্পটাকে আগে আমরা আমাদের রাজ্যে যারা বসবাস করি জনগণ বা কিংবা যারা চা পিপাসু বা চা ব্যবহার করি তারা জানতাম না আমাদের রাজ্যে ভালো ভালো চা তৈরি হয় যেগুলিকে আমরা ব্র্যান্ড জানতাম না আমাদের রাজ্য সরকার আসার পর আমাদের কর্পোরেশন তারা কিন্তু ব্র্যান্ডিং করেছেন এখন আমরা জানি আমাদের রাজ্যের উৎপাদিত চা ব্র্যান্ডের মধ্যে সেই ব্র্যান্ডের মাধ্যমে আমরা পেয়ে যাচ্ছি তার স্বাদ এবং তার গুণগত মান উন্নত করে আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে পাশাপাশি বাগানগুলিরও যে অবস্থা ছিল তার থেকে অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে বাগানগুলি উন্নত করা হচ্ছে বাগানে যারা শ্রমিকরা রয়েছে শ্রমিকদের থেকে চিন্তা করে যারা চা উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত আছেন এই রাজ্যে
তাদের কল্যাণে কিন্তু সরকার অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আমরা দেখেছি দীর্ঘ বছর ধরে চা শ্রমিক যারা বঞ্চিত ছিল তাদের মজুরি বৃদ্ধি করেছে আমাদের সরকার, আমাদের 3% ডেভেলপমেন্টের প্রস্তাব অনুযায়ী। আমাদের যারা শ্রমিক বন্ধুরা আছে, যারা এই চা শ্রমিকরা, তাদের কিন্তু তাদের যে বাসস্থান স্থায়ীভাবে তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, তার আর্থসামাজিক পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা টি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এবং আমাদের রাজ্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে প্রতি। তারই ফলস্বরূপ আমরা দেখছি এখন সাগবাইথাनि बदलनि बादायनायाव थालेक बुफांबाय कम्पेयर खालायखा कांग्रेसनि एमएलए बिरजित सिंह खाराय लोकसभा चंगमारियाव कांग्रेसनि अंगै बादायनाय आशीष कुमार साहा फाइनै लोकसभा चंगमारियाव सालथां त्रिपुरायाव प्रदेश कांग्रेसनि अंगै बादायनाय प्रदेश कांग्रेसनि प्रेसिडेन्ट आशीष कुमार साहा फियाबा प्रदेश कांग्रेसनि प्रेसिडेन्ट लोकसभा चंगमारियाव बादायनाय अंगै संखर जागमानो मानवै नाखरे मानलिया कांग्रेसनि एमएलए बिरजित सिंह आबनि बागैनि जलि जागै कांग्रेसनि अंगै बादायनाय आशीष कुमार साहानो थालेक बुफांबाय कम्पेयर खालायखा कांग्रेसनि एमएलए बिरजित सिंह आसामनि पान्दाव बतै बसाखा बदलनि बखाक्ति जदि थालेक बुफांनो फानो बासारि थुक तफानो बदलनि सिफाइरक साथारै सामन खालायनाय आबनि लगिवो लोकसभा चंगमारियाव जे बादायनाय बिनि बागैबो आसुगनो खाथिनाय खनै बसाखा खरसाथै खालायबो 7 मार्च कांग्रेस बदलिया कारै बीजेपी बदलनि बाना रफाइका प्रदेश कांग्रेसनि एसएसएलनि अजामा राशिक लाल बिश्वास जयनिक पान्दा पाइमानि यागुलो बसाखा तंकोसांनि बागैनो बीजेपी बदलनि बाना रफाइका हनै तामनि हिनके कांग्रेस बदल मुंसा शान्ति करै कांग्रेस बदल सकांनि सिमिनो जाति गोष्ठीनो तैबै चलवै टंगो कांग्रेसनि एमएलए बिरजित सिंहानि कगनि बिसिंतैनो कांग्रेस बदलनि मांफलि स्राय स्रायखे नुबै मानखा দল যদি কলা গাছেও দেয় তার জন্য খাটতে হয়। কারণ প্রবাদ আছে না, দল কলা আগে কংগ্রেসেই করত, কলা গাছ হলেও আমার দলের ক্যান্ডিডেট। এটা তো খুশি, আমরা ক্যান্ডিডেট দিচ্ছি। আপনি কতটা প্রস্তুত? আপনাদের দল কত? আমরা সবসময় প্রস্তুত পাই। এটাও তো একটা অঙ্গ প্রস্তুতি, ইলেকশনের এটাও একটা অঙ্গ। ব্যুরো রিপোর্ট কক খরাং हकबारंनि दालबिदाल सांलायमुंनो तैवे खरां तिसाका किसान मोर्चा त्रिपुरा तांसालो त्रिपुरा किसान मोर्चानि रिंमा बाय आगुलेनि अरेन्ज चमनेव कथम लाइमुं खालायजाखा हकबार खालायनाय रगनि दालबिदाल सांलायमुं रगनो तैवेनो बीजेपी हाफानि फाइसिंको खरां तिसाका बरं आपान्दाव कगनारगमानि नुकजाखा सातकजागमन किसान मोर्चानि हास्ते आसुकफा पवित्र कर्ण মহাপঞ্চায়েতের ডাক দিয়েছেন এবং তাকে সমর্থন করেছেন ভারতের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলো। এই প্রশ্নেই তাতে অংশগ্রহণ করবেন পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, সেখানে রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশের কৃষকরা, আর দেশের অন্যান্য জায়গায় রাজধানীতে 14 তারিখের পূর্বে কৃষকরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে এর সমর্থন আন্দোলন করবেন। তাই আমরা আজকে এই অল্প সময়ের প্রস্তুতি নিয়েই এই গণ অবস্থানের ডাক দিয়েছি সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার পক্ষ থেকে, এবং একে আমাদের রাজ্যের ট্রেড ইউনিয়নগুলো সমর্থন দিয়েছেন। भारत हाफांनि चामं मैन्युफैक्चारिंग इंडस्ट्री मंत्रांगनि लवाइजिमुं बायदै इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्सनि शेबाय राजाखर आगुलेनि फ्रागना भवनो तांसालो संसाजाका नॉर्थ ईस्ट फूड प्रोसेसर मीट आसामनि पांडव फाइ मानजक फाइका त्रिपुरा हाफांनि खुबर तांबेदिगनि सचिव अपूर्व रॉय इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्सनि हास्ते कमिटिनि चेयरमैन सुजित रॉय त्रिपुरा ग्रामीण बैंकनि चेयरमैन सत्येंद्र सिंह खबुई गुबुन आदं सरम मानजामानि नुकजाखा সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা ত্রিপুরা তো অনেক
বড় বড় অনুষ্ঠান করেছি। আজকের যে অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানে ফুড প্রসেসিং, মূলত ফুড প্রসেসিং এর জন্য আমাদের অনেকগুলো প্রজেক্ট আছে। এই প্রজেক্টগুলো আমাদের রাজ্য সরকার অনেক ব্যবস্থা করেছে ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে। আপনারা যারা অনেক কিছু জানতে চান জানতে পারেন। তাছাড়া আইসিসি নিজের তরফ থেকেও আমাদের এক্সিকিউটিভ আছে মিস্টার সুজিত দাস, আপনাদের সাহায্য করবে। উনি আমাদের ইন্ডাস্ট্রি বিল্ডিং এই আমাদের অফিস আছে। পাশাপাশি আপনারা জানেন যে নর্থ ইস্টের মধ্যে সিংহদুয়ার আমাদের যে সাবরুম শুরু বন্দর, আমাদের ইতিমধ্যে ল্যান্ডপোর্টের এটা ওপেনিং হয়ে গেল, 2-3 দিন হয়েছে। খোয়াই স্কলার ক্লাবनि लवाइजिमं बाय तांगशाला संसार जाका कायसा सागतारि थिरमानि पान्दा क्लाब बसकांगर संसार जागमानि आसानि सामंग बतंग फाइ मानजक फाइका खवाइ हां कर्पोरेशननि अजामा सुब्रत मजुमदार तै खवाइ परिषद चेयरपारसन देबाशिष नाथ शर्मा आकर्षण मानजकमानि नुकजाखा রক্তদানের ন্যায় মহৎ দান এই পৃথিবীতে আর কিছু নেই, এটা আমরা সকলেই জানি, সকলেই। সত্যিকার অর্থেই আমাদের বিজ্ঞান অনেক উন্নত হয়েছে, অনেক আধুনিক হয়েছে। আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানে বহু সমস্যার সমাধান বেরিয়েছে। আমাদের বিজ্ঞানীরা বর্তমান সময়ে মহাকাশে যাওয়া ফিরে আসা এটাকে খুব সাধারণই মনে হয়, কিন্তু রক্তের বিকল্প আজকে পর্যন্ত কোনো কিছু আবিষ্কার করতে পারেনি। আমাদের বহু মানুষের যখন রক্তাল্পতা দেখা দেয়, রক্তের প্রয়োজন দেখা দেয়, একমাত্র অন্য মানুষ যখন সেই রক্ত দান করে তার থেকেই সেই অভাব পূরণ হওয়া একমাত্র পথ, এছাড়া আর কোনো বিকল্প পথ নেই। चुवाग नंगै फाइवे सागने बुमानो बोचक खलाइमानि पाटिमं पाटिका तेलेमरा थाना बाय खबजा कालितेला आमसेव बसाला मालखं चालु गहनै सहायमानका मंका रुप्तनो देब सालबुरुम बुरुमनो चुवाग नंगै हर सागने बुमानो बोचक खलाइका खनै कक्सिल साखम बिनि फाइसिंगो चुवाग नंगै सागने बुमानो बोचक खलाइमानि पाटिमं पाटिका हास्टेव तेलेमरा थाना बाय खबजा कालितेला आमसाइनि तंनाय गीता देबनि मंगै खरकसा साकरा जुगनो बिनि बसाला रुप्तनो देबनि मंगै सालबुरुम बुरुमनो चुवाग नंगै फाइवे बिनि बुमानो सातक पेटक खलाइका आबहायनो कक्सिल सामं कासाका बसालानि फाइसिंगो कदकमा सालरमैनो आबहाय अंगै फाइमानि उलकक तिसालनि हर तेसा चुवाग नंगै बुमानो फाइवे बोचक खलाइमानि नुकजाका आबहायनो कक्तमा थुमनाय रने बस गांगो खोक बायथानो सावै खाना रेखा नगनि बररो चाकरा जगनि नगनि बररो तेलेमरा बखास्ते साखामनगो तवै फाइका सागनाय खलमनि बागै आबनि उलो तेलेमरा थानावो फाइवे कक्सिल सामं खलाइका पुलिस दरबार यागो नावै चाकरा जगनि बसालानो रमै पार्टी मनो तेवै चेरे नायखलै तो खाताबो ঘটনা হচ্ছে সে বাড়িতে এসে দুপুরবেলা আইসা কে তার ছেলে ওই মহিলার ছেলে মহিলার ছেলে বাড়িতে এসে আইসা হ্যাঁ বাথরুম ছেলে গেলে আমার একটা চর মারছে, চরের মারার পরে হ্যাঁ কান টান যে কিতে হয়েছে যে কিতে অবস্থায় গেছে রক্ত রক্ত বেরিয়েছে, রক্ত বাড়িছে, অনেক রক্ত বাড়িছে। পাশার বাড়ি শব্দ শুনি না, পাশার বাড়ি একটা ছেলে আইছে, আইয়া দেখছে হ্যাঁ দড়ি বাজছে, আবার তার মাঝের উপরে দড়ি বাজছে তিলে মধ্যে। আচ্ছা বাজছে করে হ্যাঁ আয়া খুলছে পরে দিয়ে আমরা আয়া খুলছে করি নাকা দিয়ে রক্ত বাড়তেছে। এবার পাশের বাড়ি আরেকজনে আমরা বাড়ি ফোন করছে লেম্বু ছাড়া, আমি তো লেম্বু ছাড়া নাকি আমার বাড়ি কোন জায়গাতে? এর বাড়ি কালেটিলা, আমার বাড়ি হচ্ছে লেম্বু ছাড়া। আপনার কি হয় ওই মহিলা? ও মহিলা আমার ছোট বোন। ছোট বোন নাম কি? গীতা দেব। গীতা দেব। গীতা দেব। আর হের নাম? হের নাম রুক্তনু দেব। মানে ওই মহিলার ছেলেই তো? হ্যাঁ মহিলার ছেলে। ছেলে মারে মারে? ছেলে মারে। কি করবেন এই ব্যাপারটা নিয়ে? এই ব্যাপারটা নিয়ে আমার শক্ত কঠোর ব্যবস্থা থাকে। তোমরা কিছুক্ষণ আগে যেন কইলেন যে হেমা প্রাণেও মারে নিতে পারে। প্রাণ মারতে পারে, বিশ্বাস নাই হের লোকে। আর অনেক দিন মাছ পুরাই হয়েছে। কি কারণে মারে মারে? হ্যাঁ নেশাগ্রস্ত করে, হ্যাঁ ডাক খায়, মদ খায়, হ্যাঁ মদও খায়, সে সব কিছু জানে। ড্রাগস মারে মারধর করে। আজকে কি লিগে মারছে? ভাত দিয়েও করছে না দীক্ষা? ভাত না, হ্যাঁ খাইও দিছে, নেশা করে দিছে। নেশা করে দিছে। এখন কই নিয়ে আইছেন আপনার বোন রে? এখন আমরা থানাতে। থানাতে আইছে। আমসাই কানাঙ্গৈনো তাবক নাইসলে লেমন ফরক লাইখা বিউরোপো কক খরাং তাবু সুজারানি ককবরা কক্তমা অরণ পাইকা নিরক চয় নাইতংদি কক খরাং হামবাই
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय जी, यहां के कर्मठ मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, केंद्र में मेरे वरिष्ठ साथी श्री नितिन गडकरी जी, राव इंद्रजीत सिंह, किशनपाल गुर्जर जी, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी, बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष और पार्लियामेंट में मेरे साथी नायब श्री सैनी जी, अन्य सभी महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं अभी मेरे सामने स्क्रीन पे देख रहा था, आधुनिक टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी के द्वारा देश के कोने कोने में लाखों लोग हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। एक जमाना था, दिल्ली से विज्ञान भवन से कार्यक्रम होता था, देश जुड़ता था। वक्त बदल चुका है, गुरुग्राम में कार्यक्रम होता है, देश जुड़ जाता है। ये सामर्थ्य हरियाणा दिखा रहा है। देश ने आज आधुनिक कनेक्टिविटी की तरफ एक और बड़ा अहम कदम उठाया है। मुझे खुशी है कि आज मुझे द्वारका एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित करने का अवसर मिला है। इस एक्सप्रेसवे पर 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। आज से दिल्ली हरियाणा के बीच यातायात का अनुभव हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये आधुनिक एक्सप्रेसवे केवल गाड़ियों में ही नहीं, बल्कि दिल्ली एनसीआर के लोगों की जिंदगी में भी गियर्स काम करेगा। मैं दिल्ली और हरियाणा की जनता को इस आधुनिक एक्सप्रेसवे अनेक शुभकामनाएं देता हूं। पहले किसी कोई योजना बनाकर कार्यक्रम करके उसकी डुगडुगी साल तक पीटते रहते थे। वहीं भाजपा सरकार जिस रफ्तार से काम कर रही है, उसमें शिलान्यास, लोकार्पण समय कम पड़ रहा है, दिन कर रहे जी। साल 24 में ही लोग तो ज्यादा समझदार है। 2024 का 3 महीने, इतने कम समय में अब तक करोड़ रुपए की परियोजनाओं का विकास किया है या तो लोकार्पण का है। कह रहा हूं, सिर्फ उन प्रोजेक्ट की चर्चा कर रहा हूं जिनमें मैं खुद शामिल हूं। उसके मंत्रियों जो किया वो अलग। अब देखिए, 5-5 साल में सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा। 2014 के पहले का जमाना जरा, आज भी यहां एक दिन में देश भर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा 100 परियोजनाओं का
या तो लोक हुआ है, शिलान्यास हुआ है। इनमें के आंध्र प्रदेश, हरियाणा और यूपी है, बिहार और में महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान के लिए हजारों रुपयों के विकास परियोजना आज जो अर्पण हुआ है उसमें अमृतसर भटिंडा जगर कॉरिडोर की लंबाई 540 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। बेंगलुरु रिंग रोड के विकास के वहां ट्रैफिक मुश्किलें भी मांगी। मैप से उत्तर से दक्षिण सभी राज्यों के करोड़ों इन्हीं सारी विकास की योजनाओं के लिए दिखाई देता हूं। साथियों, समस्या भावना में केवल सोच का फर्क होता है। समस्याओं को संभावनाओं में बदल देना ये मोदी की गारंटी। एक्सप्रेसवे खुद इसका बहुत बड़ा कारण है। आज यहां का एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है। एक साथ लोग आने से बचते, टैक्सी ड्राइवर भी दे कि इधर नहीं आना है। इस पूरे असुरक्षित समझा जाता था, लेकिन अब कई यहां आकर अपने लगा रहे हैं। ये इलाका एनआर के सबसे हो रहे इलाकों में शामिल हो रहा है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। इससे इंटीग्रेशन बेहतर होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देगी। और साथियों, का एक्सप्रेसवे मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा होगी। पूर्वी भारत में इंडस्ट्री को एक नई देने का काम करेगा। एक्सप्रेसवे के निर्माण में सरकार और विशेषकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को की जो तत्परता रही है, मैं आज इसकी भी सराहना करूंगा। हरियाणा के विकास के लिए जिस तरह रात काम करते रहे हैं, राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क तय मनोहर लाल जी और मैं बहुत खुशी है। दरी पर सोने अब भी साथ और मनोहर लाल के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो था रोहतक से निकलता और करके रुकता था। हरियाणा का भ्रमण में हुआ करता था। और मुझे याद है समय गुरुग्राम में आए, मोटरसाइकिल पर आते थे, छोटे थे, इतनी दिक्कत होती थी। आज मुझे खुशी कि हम भी साथ हैं और आप भी साथ हैं। विकसित के मूल मंत्र हरियाणा मनोहर जी के नेतृत्व में कर रही है। साथियों, 21वीं सदी का भारत बड़े विजन का भारत है। ये बड़े का भारत है। भारत में कोई कर सकता, ने भी है, जाना भी है, समझा भी है। अपने देश न मैं छोटा सोच सकता हूं, न मैं मामूली सपने देखता हूं, न मामूली संकल्प है विराट। इसलिए मुझे 21 में विकसित अब इसी रफ्तार को एनसीआर डेवलपमेंट का काम शुरू किया। तो समझने का द्वारका एक्सप्रेसवे का एक्सप्रेसवे हो,
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे दो कोई दिल्ली एनसीआर में पिछले 10 वर्षों में 200 किलोमीटर से ज्यादा नई मेट्रो लाइनें शुरू, जेवर में इंटर के निर्माण का कार्य गति से परियोजनाएं निर्माण के अंदर है। इन परियोजनाओं से यातायात तो आसान होगा ही में विकसित होते भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और देश में कम होती गरीबी आपस में जुड़े हुए ग्रामीण इलाकों से होकर जाने को अच्छी सड़कों से जोड़ा जाता है तो गांव में अंदर लोगों के घर के दरवाजे पहुंच जाते। पहले गांव लोग नया अवसर खोजने शहर ले जाते थे, लेकिन अब आगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर गांवों में ही भावनाओं का जन्म हो रहा है। अस्पताल, शौचालय, नल से और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते हैं, नव भावना गिनित अवसर आती है। ऐसे ही अनेक बीते 10 वर्षों में 20 करोड़ लोग और हम 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं बड़ी तेजी का निर्माण, भारत को उतनी तेजी से दुनिया की सबसे आगे बनाए और इससे उतने रोजगार, स्वरोजगार के भी इस स्केल के इंफ्रा को में वे को बनाने में इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है। सीमेंट से उद्योगों को बल मिल, वहां भी काम करते। इन्हीं और नई कंपनियां युवाओं के लिए रोजगार लेकर के आ रही है। इसके अच्छी सड़कों के होने से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर इंडस्ट्री को है। इससे साफ है कि आज युवाओं को रोजगार के कितने नए अवसर मिल रहे हैं। देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतनी ताकत मिल रही है। साथियों, अगर किसी को है तो वो है कांग्रेस और उसके गठबंधन। इतने सारे विकास के काम और वो एक की बात कर रहे हैं तो मोदी 10 और कर देते। उनको समझ इतनी है क्या, और इसे अब चर्चा करने की और इसलिए लोग की मोदी से खो रहा है 10 वर्षों में था, लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों का चश्मा नहीं के चश्मे वही है, ऑल नेगेटिव और नेगेटिव। यही कांग्रेस और इंडी गठबंधन चरित्र बन गया है। ये तो जो केवल घोषणाओं की सरकार चलाते थे, इन्होंने 2006 में नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 1000 किलोमीटर ऐलान किया था, लेकिन ये लोग घोषणा बात पर है। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे की बातें 2008 में की गई थी, लेकिन पूरा हमारी सरकार ने 2018 में किया। द्वारका एक्सप्रेस एक्सटेंशन भी वर्षों से लटका था। सरकार ने सभी मुद्दों और हर को पूरा भी किया। काम करती है उसे समय पर ही उतनी ही मेहनत करती है। और तब हम ये नहीं देखते हैं कि चुनाव है ये। आज आप देखो किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर गया है। चुनाव आज देश के छोटे शहरों तक में एयरपोर्ट बनाए हो या न हो, देश के गांव चाहे चुनाव हो या न हो, टैक्स पेयर के एक एक पैसे की कीमत है। और यही कारण है योजनाओं को तय बजट
पूरा किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की थी में पूरे है विलंब हो, अब विकास 4 किलोमीटर बना, करीब 1000 स्पीड कॉरिडोर तैयार हो 2000 तक 5 शहरों में जाती शहरों में मेट्रो की सुविधा रात है। काम विजन से होते हैं, ये काम होते हैं, नियत सही हो है। वर्षों में की ये गति और दशक तक भरे जा रहे अपनी इस नींव पर बुलंद बनाने का काम होने गारंटी। सभी को विकास के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप मेरा सब हम विकसित सहमत हैं, विकसित होना चाहिए, होना चाहिए, हमारे ग्राम विकसित होना चाहिए, माने सर्विस कोना चाहिए का गांव है। तो विकास के उस उत्सव में अपने मोबाइल फोन बाहर निकाल, मोबाइल फोन की फ्लैश किए, विकास के उत्सव मोबाइल फोन वाले जरा जिन हर एक के उनका फ्लैश लाइट चले, इस विकास का संकल्प बोलिए भारत के बाद Laimane party mong party ka hastewa tela mora thana bai khobja tela amsani tongnai gita debni khoroksa sakra jogno bin ruptono debni mong chuwagno satok pitok shil samang kasak kadagma shalro faimane olaisa chuwag nongoi bochok khlaimane nukma thumnai ron khok baithano sawai khana rekro chakra jela mora bukhas sagnai kolmoni bagai abone ulo tela mora thana wo khalaika police darbar yago na hoi chakra romoi party mono tewi chere naikoloi to khatabo বাড়িতে এসে দুপুরবেলা আইসরা কে ওই মহিলার ছেলে মহিলার ছেলে বাড়িতে এসে এসে গেলে আমার একটা চর মারছে, চরের মারা তো যে খিতে অবস্থায় গেছে অনেক রক্ত বাড়িছে পাশার বাড়ি শব্দ শুনে আয়া আয়া দেখছে হ্যাঁ দড়ি বাচ্চা বাড়ি আচ্ছা বাচ্চা করে হ্যাঁ আয়া নাক দিয়ে রক্ত করতেছে। এবার পাশের বাড়ি আমার বাড়ি ফোন করছে লেম্বু ছাড়া, আমি তো লেম্বু ছাড়া দেখি এর বাড়ি কালে দিলা আমার বাড়ি হচ্ছে লেম্বু ছাড়া। আপনার কি ছোট বোন নাম কি? গীতা দে। আর হ্যার নাম? হ্যার নাম রুক্তনু দে। মানে ওই মহিলার ছেলেই তো ছেলে মারে এই ব্যাপারটা নিয়ে এই ব্যাপারটা নিয়ে আমার শক্ত কঠোর ব্যবস্থা থাকে। কিছুক্ষণ আগে যেন কইলেন যে হ্যাঁ প্রাণ মারতে পারে বিশ্বাস নাই, অনেক দিন মারে কি করে হ্যাঁ মদ খায়, হ্যাঁ মদও খায়, সে সব ড্রাগস আজকে কে লিগে মারছে? ভাত দিয়েও করছে না দীক্ষা বাতানো হ্যাঁ খায়, নেশা করে রইছে। এখন কই নিয়ে আইছেন আপনার বোন রে? তখন আমরা থানাতে আমসাই কানা আসলে লেমন ফোন লাইক বিউরো রিপোর্ট Tangshalo Bamurjia Mondole Tia Vednath Committee Holo Kaisa Panda Songsasakne Panda Manjaka Hastini Okra Eba Biplop Kumar Dele President Board ni President no Khobe Kobune Adon Ashale Panda Kabama topic day Lok Sabha Chongmarine Zukal Way Koklam Shalaika Shaltan Tripura BJP ne Ange Bataine MP Biplong Shaklai Jagmani Yagula Hastini Joto Mondolo Chongmarine Kokpir Mungo Sengserika BJP ne Avoni Angoino Tangshalo Bamurjia Mondole Sifai Rogno Tewe Biplop Kumar Deb Ashale Panda Sengsana Shakang Bama President Koktama Thun Shaklaika Fairogno Tewi Panda Tongmane Fiaba Hasti Monchi Okra Biplop Kumar Finani Koktama Mane Joto Vote Nika Amsani Lukurok Biplop Kumar Debno Gana Mane Belaiza Avonika Mariwa Bamoje Bodol Rock Bibodol Abosai Triple Bodmane Kapuk Luk Shabangma Debno Kabo Ketane Ane Lukurok Modio Ganeshaka দিন শাসকীয় দল ভারতীয় জনতা কিছু দেয় আমাদের সৌভাগ্য আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে দুটো প্রার্থী তথা বর্তমান রাজ্যসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার তো ওনার নাম হওয়ার পর থেকেই রাজ্যের নির্বাচন ভারতীয় জনতা অ্যারিং হিসাবে প্রার্থী সেটা মণ্ডলে প্রথম দফায় ওনার সাংগঠনিক বৈঠক চালিয়ে যাচ্ছেন। এরই আমাদের বামুটিয়া মণ্ডলে অভিযোগতারা রয়েছে এই মণ্ডলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি শক্তি কেন্দ্র ইনচার্জ ওই সমস্ত নিয়ে আজকে আমাদের এক সাংগঠনিক বৈঠকে কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মুক্তির মহানায়ক আমাদের মনোনীত আসছেন। আর ওনার আজকে পর আমরা নির্বাচনে বামুটিয়া পরাজয়ের মুখ দেখেছি, তো এবার হওয়ার পরে একটা আমরা স্পিড
সারা উনি আজকে আসবেন, কিছু লিডারদের নিয়ে আজকে সাংগঠনিক বৈঠক ছিল, কিন্তু প্রত্যেকটা ভোটাররাও করে যাচ্ছেন, একটা সবার মনে একটা উদ্দীপনা দেখতে পাচ্ছি। এটা বিশ্বাস করি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী করার লক্ষ্যে আমরা বামুটিয়া আমরা যে ভরাডুবিটা হয়েছিল এটার থেকে আমরা রিকভারি করে আমরা আমাদের বর্তমান যে মনোনীত প্রার্থী ওনার যেটা যে বিরোধীদেরকে আমরা 3000 ভোট আশা করি আমরা ওই লক্ষ্যকে মাত্রা সামনে নিয়ে আমরাও একটা বিশাল মাথাবো আমাদের প্রার্থী বিপ্লবদেরকে জয়যুক্ত করতেছি নরেন্দ্র মোদীদেরকে আমরা উপহার দেব। Maka bodol ni dagi mung bai bamutia mondol ni sefai panda khlai ka khani jewi kumar debno koplai khlaina ne bagai no ashali panda songsad bureau report Kok Khorang. Manjak faimani wo gonda sorabo khasteni kodungma shalni asaima kola khetrano songsai ashalo montri ha kaiba samang jwal ni bisingte abono kitingaino gonda sorane katrem hotse bagai 15/20 na shalro arzakawa shurung monotebo sayang faisini rotan kamina high school askol sanam thanibo khorsa angka 1.41 rang aw khasteni tongnai lukorone kadungma shalni samang botangno songsawire mani foro pandabo kokna teni montri okra dr manik saklaika hastor kifili tongka thong eba thong joto Tongka sini hasde bote bosaka gondasora bukaba agene haf hamong angmani nuksakliya tabuni hast fano faimani logiwo to amchai ro gonna harin dasaka tabu bokrong Narendra Modi ni naikolma ka haino samong honggo Tripura ni logiwo hakotorni notice ni Bokrong Narendra Modi ka hamkheno naikoloi tongkha প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জি মানে ডেভেলপমেন্ট কথা হবে না, খালি ডেভেলপমেন্ট উনি গ্যারান্টি দেন। আপনারা নিশ্চয়ই এখানে ওনার গেছেন। গ্যারান্টির গাড়ির অর্থ কি? যেসব বেনিফিশিয়ারি স্কিম জনজাতি প্রত্যন্ত অঞ্চলের সমস্ত যারা লোক এর কারণেই কিন্তু এই গ্যারান্টির গাড়ি উনি শুধু ত্রিপুরাতে নয়, আমাদের এখানে প্রায় 16টার মতো সেই গ্যারান্টির এলসিডি গাড়ি এখানে এসে আপনাদের এখানেও ঘুরেছে এবং মেলারনেস করে সব নিশ্চয়ই তার বেনিফিট পেয়েছেন। ত্রিপুরা সরকার কিন্তু উনার জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রীজি কিন্তু কেক কাটেন না বা উনার সেলিব্রেট করে না। আমরা কি করলাম? আমরা কি করেছি? উনার জন্মদিনে 2022-এর সম্ভব আমরা প্রেস সুশাসন ত্রিপুরা সরকার মন্ত্রী অক্রানা কারাইব আইবি মানজাক ফাইখা থংনি মন্ত্রী ত্রিপুরা এমএলএসি করনে আঙ্কর পোরডপ কক খরা Hamkino Saimano Necherai Drogno Kutuko Bahaki Karenai আর সামক হাকতর নেমে ইয়াগ্রমইনো ছয় অংনাই বরজলা মন্ডল সংসদ সভাও ফাই মাংসালো আবহাইকা বিপ্লব কুমার দেব লোকসভা চং মারিব বাতাইনে খানাই চংখর জাগমানে ওলনি সিমি বদলনে সামংখ্লাইনে রগবাই আজকলাইমং খলাইকা হাস্তে সভানে বিপ্লব কুমার দেব বদলনে মতানো তেবে ফান্ডনানি ব্রুমব্রুমনো দালবিদাল আজকলাইমং খলাইবি বদলনে লুকরনে লগিনো তংকসং লুকরনে থানিব যতমনি লুকরনে থানিব থাংলাইনে বিপ্লব Kumar Deb. Five months of Faika for Wazimung by Minute Asa Achukla Keng Puro Boshaklaika Narendra Modi no Old Town Bagai Montri Vokros Namna Nibnai Hagodri Joto Lukuro Barat Hakotor Kosugo Kashawinka Avorok Lukzak Donka Luk Shobat Chong Marine Bishingon fra Hasteobo Kabama Bodranai Bharatiya Janata Party ভারতীয় জনতা পার্টির আমি সবার প্রার্থী হয়েছি। দেবতুল্য কার্যকর্তাদের আগামী দিনে ইলেকশন ক্যাম্পেনিং और কিভাবে করা ও তাদের আর তারপর জনতা তার কাছে যাওয়া, সেই মন্ত্র নিয়ে আমি মণ্ডলে ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত দেবতুল্য কার্যকর্তাদের কাছে আসছি। আমার কার্যকর্তাদের কাছে যে ত্রিপুরা জাতি ধর্ম দল মত ঊর্ধ্বে উঠে সবার কাছে মোদির জন্য আর আমি এখানে প্রার্থী আশীর্বাদ এবং ভালোবাসা ভদ্রতার সঙ্গে কংগ্রেস করে তাদের কাছে আছে। মোদির মতো ব্যক্তিত্ব প্রধানমন্ত্রী হওয়া উচিত, এটা ভারতবর্ষের মানুষ স্বাভাবিকভাবে দেবদেবকে ভোট নরেন্দ্র মোদীকে দিচ্ছে এবং ভারতের এবং ভারতবর্ষের প্রতীক সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাকে আশীর্বাদ দেবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী, এটা আমার বিশ্বাস। আর তার জন্যই প্রথমে আমাদের কার্যকর্তাদের কাছে আসা, কার্যকর্তাদের দিয়ে যে কীভাবে গিয়ে সঙ্গে কীভাবে সে ভোট প্রার্থনা করবে, তার নিয়ম কানুন ব্যবস্থা সেই বিষয়ে আমরা
আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি। Kokra eba Shaltang Tirfra Kendra Lok Sabha Chongmarane Angai Bajaine Bimni Shimino Naina ni bagai achok laimunga tangmano phaiwe manjak phaimani bu nukjakha Kok Khorang Final Lok Sabha Chong Mathang Tripura Pradesh Congress Atane Pradesh Congress ni President Marsha Fiaba ni President Lok Sabha Chong Khorang Mano Manoi na Hore Manlia Congress MLA Birojit Singha Zoli Zagai Congress ni Angai Batane Ashish Kumar Halibu Phangbai Compare Congress ni MLA Birojit Singha Ashali Panda Bote Busaka Bot Khakti Jodi Halibu Phangno Fano Basaritum Tofano Botolni Sakthare Shaman Kleine Logiwo Ene Bini Bagai Bo Ashugno Khatine Khane Khorsate Klaibo 7 Congress Bodolia Kare BJP Bodolne Bana Rompaika Press Congress ni SSL ni Ozama Lal Biswas Join Panda Paimani Yagolo Shaka BJP Bodolne Bana Rompaika Hane Tamoni Hinke Congress Bodolo Mungsha Shanti Congress Bodolo Sakangni Ino Jati Gostino Tiwi Congress ni MLA Birojit Singh Hane Kogni Bishing Tino Congress Bodol Srai Sraike Nuguiman দল যদি করে তার জন্য প্রবাদ আছে কলা গাছ হলেও আমার দলের ক্যান্ডিডেট এটা তো খুশি আমরা হচ্ছি আপনি প্রস্তুত একটা অঙ্গ ইলেকশনে রিটায়ার্ড Bureau Report Kok Khorang কে ডক্টর কিছু না বাবার ওষুধ সব মিলিয়ে মেডিকেল এক্সপেন্সেস যা বাড়ছে তাতে স্যালারির পুরোটাই এতেই বেরিয়ে যাবে ফোন ব্যবহার করলে হওয়া যায় না একটু স্মল www.hereby.in নিজের প্রেসক্রিপশনটা আপলোড তাতে কি হবে তার ব্র্যান্ডেড জেনুইন ওষুধ আমি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা নিরীক্ষার সুবিধা তার উপরে 18% ছাড় 18% ঘরে বসে বসে ডেলিভারি বা কালেকশন চার্জ ছাড়াই বাহ এ তো দারুণ খবর আর থ্যাঙ্কস ফর দ্য ইনফরমেশন ম্যাম আজই ভিজিট করুন www.hereby.in যেখানে পেয়ে যাবেন সেল প্রোডাক্টস অবিশ্বাস্য কম দামে এছাড়াও রয়েছে হ্যাপি মোবাইল অ্যাপ ইয়োর মেডিকো সলিউশন ফর অল ইয়োর মেডিকেল ইস্যুজ অ্যান্ড শপিং নিডস सक्सेसफुल कंसाइनमेंट इंटरनेट के प्रमोशन पिछले 1 साल में और घर बैठ के आरंभ है ना संभव है उपभोक्ता हो फैबनेट देश का एक नया इंटरनेट है सैकड़ों लोकल बिजनेस पार्टनर और अब साथ ही साथ हजारों दिन पर दिन बढ़ते जा रही है www.fabnet.in पर विजिट करें या फिर हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे কল আস অন 0334090 কি করছো এই ভাবজ করব মাসে মাসে এত টাকা খরচ যাচ্ছে নেটে বা টোল ফ্রিতে ফোন করো আর সানডেজ সারই ঝামেলা তাহলে কি করছি দেখো দেখো বালাজি ডিজি বটতলা শহরে প্রথমবার নিচে ফ্রি ব্রডব্যান্ড কনসেপ্ট সেটাই তো এছাড়াও ডেডিকেটেড অ্যাটেন্ড এভরি কাপড় উইদিন 2 আওয়ার্স সানডেজ ওয়াও চলো একটা কল করে জেনে নিই এক্ষুনি বালাজি টেলিকম আগরতলা ব্রডব্যান্ড সার্ভিস প্রোভাইডার যারা নিয়ে এসছে ফ্রি ব্রড মানে সারা স্পিড আনলিমিটেড ইন্টারনেট তাও আবার ফ্রিতে ওয়েট করছেন আজই আনুন বালাজি টেলিকমের প্রোটেকশন আর পান দাবি ইটস আনলিমিটেড এন্ড ফ্রি সম্ভব জানতে আজই 79444405 এই নাম্বার Your dreams make you think better, bigger, and farther. Your dreams, human. I started here as a learner, and it is here I mentor learners today. Tips Bridge to dream big and break all barriers. Come join Tips Your Dreams. ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের সাদে রান্না লং তরাই দিয়া সে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চাষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির শসা যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বে তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লিস্ট আহা লং তরাই বে It all begins a search for knowledge and insights hard to reach our goals. We explorers, engineers, scientists, teachers, entrepreneurs, lifesavers, no choose what life we later decide to lead, always searching for a bigger picture.
Dream, ICFA University, Tripura. Naitong joto lukorona ang superna tinine kobra kok soba chong marine batai mong angoi chong khorjak mane ulabo haike fanroi manai avoni bagoino salborum bondolo achuklai mong khlawi chongka hastine kacham mantri ok tabugne MP Biplop Kumar Deb tangshalo bfor board committee holo songsa jak mane kaisa ngai manja khabo Kebeng nai borok kaham kino saimano drogno kut samang hakotorni mantri Kok Narendra Modi ni yagrom borjala mondala songsa jagmani kaisa sabau fai tangsalo abo haikina saklaika kacha mantri okra Biplop soba chong maribo bataini khanai chongkhor jagmani udorni samang khlainai rog bai achuk laimang khlaika habuni dalkifang Biplop Kumar Deb bodolni motano tebo fanrena bagai salbrum brumno achuk laimang khlaibi tongkhabo bodolni lukorona kosong lukorone thanibo thangui tongkha joto jari lukorone Thanibo thangai malaine Biplop Kumar Deb no 5 manjak faika for borjala mondolne lobaiji mungbai community hall songsa jamane kaisa ne sabao kho khengpuro bosaklaika Narendra gai mantri Vokros namnani bagai bodrnai hakura ba aburok lukjak tongkha faitongnai luk Tripura hastebo kabangma bodrnai barjo দেখুন ভারতীয় জনতা পার্টি লোকসভার প্রার্থী হয়েছি আমার দায়িত্ব আমাদের দেবতুল্য আগামী দিনে যে ইলেকশন ক্যাম্পেইনিং ব্যবস্থা কিভাবে করা ও তাদের সঙ্গে পরামর্শ আর তারপর জনতা গণদেব সেই মন্ত্র নিয়ে আমি সমস্ত মন্ডলী মুন্ডা পার্টির সমস্ত স্থানীয় নেতৃত্ব আসছি আমি করেছি কার্যকর্তাদের কাছে যাওয়া জাতি ধর্ম দল রাজনৈতিক ঊর্ধ্বে উঠে সবার কাছে নরেন্দ্র মোদীর জন্য আর আমি আমার জন্য আশীর্বাদ এবং ভালোবাসা প্রার্থনা করা তার সঙ্গে পিএম ওনারাও জানেন যে ওনার পরিবারের ভবিষ্যৎ নরেন্দ্র মোদীর কাছে আছে মোদীর মতো মুখ্যমন্ত্রী হওয়া উচিত এটা ভারতবর্ষের মানুষ বলছে ভোট বিপ্লব দেবকে এটা দিচ্ছে না ভোট প্রধানমন্ত্রী বানানোর জন্য দিচ্ছে নিজের ছেলে মেয়ের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা এবং ভারতবর্ষের সমৃদ্ধি আমি আশা করি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাকে মন্ত্রীকে তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী বানাবে আর তার জন্যই প্রথমে আমাদের কার্যকর্তাদের কাছে তাদেরকে আমি বলে দিই যে কিভাবে গিয়ে মানুষের কাছে কিভাবে সে ভোট তার নিয়ম কানুন ব্যবস্থা সেই বিষয়ে Hastini kacham mantri okra ebas kendra Loksoba chongmarine angai bajaine Biplop Kumar Deb nainani bagai achuk laimunga tangsalo lukoro 5 manjak phaimani nukjakha Bureau Kok Khorang Tangsalo Bamotia Mumbai Bamotia Vadianath Committee Hall kaisa panda songsa jakha manjaka Hastini kacham mantri okra eba Rajya Sabha amsani BJP Mondolni President Board ni President ni nukjakha asale pandawo kabangma topic chongmarine jogal monotewi koglam khlai lekha Bamotia Mondolne Lowaji Mumbai Bamotia Vadianath Committee Songsa Jaka Asane Pandaw Manjaka Hastini kacham mantri Rajya Sabha ni MP Biplop Kumar Deb amsaini President Board ni President no khobai kobone adong songrok to kabangma topic tei Lok Sabha chongmarine jugal mono tei oglam salaika Lok Sabha Tripura BJP ni angai bajaine MP Biplop Kumar Deb jagmani yagula Hastini joto mondolo Lok Sabha ni kokbir mungo sengsarika BJP ni sifai rok toino tangsalo Bamotia Mondolni sifai rok no teiwe koklama Deb asale panda sengsana ni shukang Bamotia Mondol boktoma thumnarone buskango saklaika bodolni kuchuk rogno teiwe panda tongmani fiaba haste kacham Biplop Kumar Deb finally koktoma manai amsaini ni votas rok arwa thangai amsaini lokorok Biplop Kumar Deb no ganau manai belakhana tong tebe saka 2023 vishini chendrowa kebeng bodol rok 3000 se bot manai kaplai angkha tabo kabangma bodriwe Biplop Kumar khlaine khanai shaka bo kebeng bodol ne phasing sabom naya joto Hastini lokorok haino hai modino musuksa khanai shaka আপনারা জানেন ইতিমধ্যে যদিও এখনো পর্যন্ত ইলেকশনের ঘোষণা হয়নি তা সত্ত্বেও বিশ্বের সর্ববৃহৎ দল আরও কিছুদিন আগেই
প্রথম দফার যে ঘোষণা করেছেন, যার মধ্যে আমাদের সৌভাগ্য আমাদের রাজ্যের দুটো আসনের মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান সাংসদ শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়। ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই রাজ্যের প্রত্যেকটা মণ্ডলেই করে দিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে। আমাদের মনোনীত প্রার্থী শ্রী বিপ্লব কুমার দেবজি মণ্ডলী প্রথম দফায় ওনার সাংগঠনিক বৈঠক চালিয়ে যাচ্ছে হবে। আজকে আমাদের বামুটিয়া মণ্ডলেও আমাদের যারা বুথ সভাপতি, মোর্চার প্রেসিডেন্ট, কমিটি, শক্তি কেন্দ্র ইনচার্জ, ওই সমস্ত নেতৃত্বদের সাংগঠনিক বৈঠকের আয়োজন করেছি। আমাদের মুক্তির মহানায়ক, আমাদের মনোনীত প্রার্থী বিপ্লব কুমার এখানে আসছেন, আর ওনার আজকে সাংগঠনিক আশাবাদী। আমরা 2023-এর নির্বাচন যদিও আমরা পরাজয়ের মুখ দেখেছি, এবার উনি ক্যান্ডিডেট হওয়ার পরে একটা আমরা আলাদা স্পিড বামুটের প্রত্যেকটা বুথে বুথে দেখতে পাচ্ছি। উনি আগর পেয়ে লিমিটেড কিছু লিডারদের নিয়ে আজকে সাংগঠনিক বৈঠক, কিন্তু প্রত্যেকটা বুথ থেকে এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য ফোন করে যাচ্ছেন। একটা সবার মনে হতে পারছি, আমরা এটা বিশ্বাস করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী করার লক্ষ্যে আমরা বামুটিয়া 2000টা যে ভরাডুবিটা হয়েছিল, এটার থেকে আমরা ন্যূনতম পক্ষে আমাদের বর্তমানের যেটা আশা যে বিরোধীদের 3000 ভোটের মধ্যে রাখতে হবে, আশা করি আমরা ওই লক্ষ্যকে মাত্রার সামনে নিয়ে আমরা একটা বিশাল মার্জিনে বিধানসভাও আমাদের প্রার্থী বিপ্লব দেবকে জয়যুক্ত করবেন এবং শ্রী নরেন্দ্র মোদীদেরকে আমরা উপহার দেব। বতে বেশনে দাগে মুম্বাইনো বাইরনো তৈবে কগলাম পান্দা খলাইকা খানি শাখা গোबांमा बिनि बादायनाय বিপ্লব কুমার দেবনো কপ্লাই খলাইনাनि बागै पान्दा সংসদ जाखा बिउरो रिपोर्ट त्रिपुरा हाफांनि हुबा तांबेदिगनि लवाइजि मुंबाइजन कृषि बखास्तेवा तांशाला संसदजाका एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर संसदजाक माने पांदो फाइ मानजक फाइकात फांनि हुबा तांबेदिगनि मन्त्री लालदा मनु विधानसभा फ्रमो साब्रमनि गोजाम एमएलए शंकर रयते नेटनि चेयरपारसन रामा মূল ভিত্তি। যতই আমরা বিজনেস করি না, কৃষি হলো মূল ভিত্তি। আজকে এখানে আমাদের রাজ্যে কটা ব্লক? 58টা ব্লক। এখন আমরা ধীরে ধীরে সব আমরা কৃষি মহকুমা করব। ব্লক থাকবে আলাদাভাবে কৃষি মহকুমা, আমরা যে এসে বলতে পারেন এগ্রিকালচার অফিস আমরা প্রত্যেক ব্লকে করব। এর মধ্যে আমরা 47টা করে ফেলেছি এবং 47টার মধ্যে আমাদের এরকম বিল্ডিং, এই বিল্ডিং ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে সবগুলো বিল্ডিং করে এবং টোটাল 58টা জায়গা কৃষি মহকুমা করব এবং এরকম বিল্ডিং করব। पौर निगम ने जो अक्रा नायकल नायरनो 90 लाख रांनि बाजेट एक्सेप्ट खालायखा पौर निगम ने सखर आगुलिनि तंगनाय लुकरावनो चिल्ड्रेन पार्क गाना आमसेवा कायसनावनानि सामंग बतंग यागो नाहारका हनि शाखा मेयर दीपक मौजूद पौर निगम ने तंगनाय जोतो लुकरनि कौनो 1 सालमारिबो 416 करोड़ रांनि बादला पौर निगम पाठक आगरतला पौर निगम ने जो नायरनो लगे होतिबे 416 करोड़ बाजेट एक्सेप्ट खालायखा पौर निगम नायकल नायरो तांगशाला हलो संसद जागमाने आचुक लाइमंगो आ बाजेट सालनि आचुक लाइमंगो पौर निगम ने कॉन्फ्रेंस कायसा कक्थं पांजा खालायखा आगरतला पौर निगम ने बाजाकर आगुलिनि तंगनाय जोतो लुकरनो काहामसे सामंग बतंग यागो नाहारजाका आगरतला पौर निगम ने बखा लाइथानाय बिसिनैबो राजाकर आगुलिनो निबो शेब नाहारका पौर निगम ताबुक राजाखर आगुलिनो तेबनि बागै अ बिसिने बाजेदो गोबांमा सामंग बतंग यागो नाहारतला पौर निगम आबनि बि कफी हाउस राजाखर आगुलिनो काहाम शेब रानानि बागै आगुलिनि चिल्ड्रेन पार्क से नाइथथो कफी हाउस नामनानि बागै सामंग बतंग यागो नाहारमिया आगुलिनि तंगनाय लुकुरनो बोबो हाइके तैलमानि सिमे या काग्रगै माननाय हारै सामंग बतंग यागो नाहारका आगरतला पौर निगम आगिरो गतैवाखेनो राजाखर आगुलिनि शिवनगर जयनगर तेकर आमसेव सालनै सालथाम गैलो मैतंगो फियाबा ताबल मने बागै आगलिवो तैलमके दामनै दामथानि तै रानसावै बागैनो राजाखर आगुलिनि कृष्णनगर गाना सत्संग आश्रम रुते रामनगर फर्न आमसेव कायथामपाम आजि सामंग बतंग यागो नाहार हाइतंनाय तालसिनि एबा ताल चुकुनि बिसिंगो वाड्रोको नंजागनाय तैनो तैबो शेबना हारजागनाय जी আমাদের সরকার 2018 সার্বিক রাজ্যের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে আগরতলা শহরের চলেছে আগামী দিনে আমরা করব। আজকে আমি বলবো সর্বাত্মকভাবে এবং এটাতে আগরতলা শহরে মেইন যে পানীয় জলের সমস্যা, এটা কিছু কিছু ওয়ার্ডে 1 মাস থেকে 9 মাসের মধ্যে, কারণ আমাদের
47টি নতুন ব্রিজ, জল বোর্ড এবং আগরতলা পৌর বৃষ্টি অলরেডি কমপ্লিট হয়ে গেছে, বাকি কাজগুলি চলছে। আর একটা যে সমস্যা হচ্ছে বৃষ্টির জল যেটা জমত আবার দেখবেন ধলেশ্বর, জয়নগর, রামনগর নিম্নাঞ্চলে 2-3 দিন মানুষের বাড়ি জল জমে থাকতো। এখন যে বৃষ্টি হলো 1 ঘন্টা থেকে 6 ঘন্টা বেশি আগরতলা কিছু কিছু জায়গায় কিন্তু ধলেশ্বর বা বনমালিকায় এখন কিন্তু আর জল থাকে না, জলটা জমে থাকে। তার জন্য নিষ্কাশনের জন্য আমরা নতুন আধুনিক পাম্প বসানোর আজকে এই বাজেটে আমরা রেখে সৎসঙ্গ আশ্রম আগরতলা কৃষ্ণনগর, একটা হচ্ছে নগর 4 নম্বর শেষ পাম্প, এবং একটা আগরতলা শহর জনগণের চাহিদা ছিল একটা ভালো হাউস যেটা বিভিন্ন সিটিতে থাকে। আমাদের আগরতলা আধুনিক কফি হাউস আমরা কাজ শুরু করেছি, এটা আনুষ্ঠানিকভাবে জনগণের ব্যবহারের জন্য উন্নত করতে পারবো। Agulina table, Shamang Putangakona Harga, Agortola Puranegamdar. Bureau Report. Kok Khorang. ত্রিপুরাটি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন টি বোর্ড ইন্ডিয়ানি হলেও তাংশাল সংসাজাকা কাইসা অফেন ক্রস লাইবং বুরিরনে বাগৈ 3 কিলোমিটার তেসিলারনে বাগৈ সাখলাই জাখা আসলে পান্দাও 5 মঞ্জা ফাইকা আগরতলা মজুমদার টি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সমেরগো সন্তোষ সাহা। আমি বলবো তবে বিজেপি সরকার আসার পর সমস্ত বিষয়ের উপর আমাদের সরকার গুরুত্ব দেয়, কৃষককে বিশেষ বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ এবং কর্পোরেশনও বিভিন্ন কর্মসূচি আমাদের চা শিল্পকে সংযোগ বলতে আগে আমরা আমাদের রাজ্যে যারা কিংবা যারা চা চাষ বা না আমাদের রাজ্যে ভালো ভালো জানতো না। আমাদের রাজ্য সরকার আসার পর আমাদের তারা কিন্তু ব্র্যান্ডিং করে, কিন্তু চা ব্র্যান্ডের মধ্যে সেই ব্র্যান্ডের মাধ্যমে এবং তার গুণগত মান উন্নত করে। পাশাপাশি বাগানগুলিরও যে অবস্থা ছিল বাগানগুলি উন্নত করা হচ্ছে। বাগানে যারা শ্রমিক থেকে চিন্তা করে যারা চা উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত আছেন এই রাজ্যে, বাগানে কিন্তু সরকার অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আমরা দেখেছি দীর্ঘ বছর ধরে চা শ্রমিকগুলি ছিল তাদের মজুরটা আমাদের শিল্প কর্পোরেশন ডেভেলপমেন্টের প্রস্তাব অনুযায়ী যারা শ্রমিক বন্ধুরা আছে চা শ্রমিকরা তাদের কিন্তু তাদের যে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, তার আর্থসামাজিক পরিবর্তন তাদের ত্রিপুরা টি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এবং রাজ্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে। তা দেখছি এখন সাগবাইথানি বদলনি বুফাংবাই কম্পেয়ার খালাইকা কংগ্রেসনি এমএলএ বিরজিৎ সিং রংমারিও কংগ্রেসনি अंगै बातायनाय आशीष कुमार साहा। फाइनल लोकसभा हालथां त्रिपुराव प्रदेश कांग्रेसनि अंगै बातायनाय प्रदेश कांग्रेस साहा फियाबा प्रदेश कांग्रेसनि प्रेसिडेंट लोकसभानि अंगै जंखर जागमानो मानवै नाहरे मानले बिरजित सिंहा आबनि बागैनि जलि जागै कांग्रेस बातायनाय आशीष कुमार साहानो थालिक बुफांबाय कम्पेयर एमएलए बिरजित सिंहा आसामनि पान्दाव बतै बसाक्ति जदि थालिक बुफांनो फानो बासारिथुं तफानो साकथारै सामंख्लायनाय आबनि लगिवो चंमारिवो जे बातायनाय गैबो आसुगनो खाथिनाय साका खरसादै कांग्रेस बदलिया बीजेपी बदलने बाना रोफाइका कांग्रेसनि एसएसएलनि अजामा राशिक लाल पेशवा बाइमानि यागुलबो शाखा तंकोसांनि बागैनो बीजेपी भाइका हानै तामनि हिनके कांग्रेस बदल मुंसै कांग्रेस बदल सिनो जाति गोष्ठीनो तैबै चलेवै टंगो कांग्रेसनि एमकनि बिसिंतैनो कांग्रेस बदलनि मांफलि स्राय स्रायके দল যদি কলা গাছেও দেয় তার জন্য খাদ্য প্রবাদ আছে না, দল করা আগে কংগ্রেসেই করতো আমার দলের ক্যান্ডিডেট, এটা তো খুঁজছি। আপনি আপনাদের দল কত? আমরা সবসময় প্রস্তুত পাই, একটা অঙ্গ প্রস্তুতি ইলেকশনের। Bureau Report. Kok Khorang. Hogbarongni dalbidal sanglaimungno teiwe khorang Tripura. Tangshalo Tripura Kishan Morsani ringma chomnewo kothom laimung khalaijaka. Hogbar khlainai rogni dalbino BJP hafone faisingko khorang tishaka borok narugmani nukjaka satokjagmani kishane asukfa pavitra korno. ডাক দিয়েছেন এবং তাকে সে অংশগ্রহণ করবে না উত্তরপ্রদেশ, সেখানে রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশের কৃষক আর দেশের অন্যান্য জায়গায় 14 তারিখের পূর্বে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সমর্থন আন্দোলন করবেন। তাই আমরা আজ এই অল্প সময়ের প্রস্তুতি এই দিয়েছি সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার পক্ষ থেকে ট্রেড সমর্থন দিয়ে।
bar manufacturing industry mantrak ni lwaijimung baitai India commerce ni shebai rajakhor agolene frakna bavono ta sajaka North East food processor made ashane pando fighter fra hafang ne khobar tang bedeg ni sachip apur baroy in commerce ni haste committee ni chairman Sujit Roy Gramin Bank ni chairman Shingno khobui gobana adon sorom manjamani nuksakha সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করে যাচ্ছে আমরা অনেক বড় বড় অনুষ্ঠান করেছি আজকের যে এই অনুষ্ঠানে ফুড প্রসেসিং মূলত ফুড প্রসেসিং এর জন্য আমাদের অনেকগুলো প্রজেক্ট আছে আমাদের রাজ্য সরকার অনেক ব্যবস্থা করেছে ইন্ডাস্ট্রি আপনারা যারা অনেক কিছু জানতে চান স্যার আইসিসি নিজের তরফ থেকেও আমাদের একজন সুজিত দাস আপনাদের সাহায্য করবে উনি আমাদের বিল্ডিং এই আমাদের অফিস আছে পাশাপাশি আপনারা জানেন যে নর্থ ইস্টের মধ্যে সিংহদুয়ার যে সাবরুম শুরু বন্ধ ইতিমধ্যে ল্যান্ডপোর্টের এটা ওপেনিং হয়ে গেল 2-3 দিন Khwai Scholar Club ni lwaijimung bai tang shasa shaktare thirmani panda club bus kangor songsa jagmani shane samang botango 5 manjak foundation ni ozama Subrata Mozumdar dei khwai porishod ni chairperson Debashis Nath Sharma akosong manjakmani nuksakha রক্তদানের মহৎ দান এইগুলি এটা আমরা সকলেই জানি সকলেই ঠিক আমাদের বিজ্ঞান উন্নত হয়েছে অনেক আধুনিক হয়েছে আমাদের বহু সমস্যার সমাধান বেরিয়েছে বিজ্ঞানীরা বর্তমান সময়ে মহাকাশে যাওয়াকে খুব সাধারণ মনে হয় রক্তের বিকল্প আজকে পর্যন্ত কোনো কিছু আসেনি আমাদের বহু মানুষের রক্তাল্পতা দেখা দেয় একমাত্র অন্য মানুষ যখন তার থেকেই সেই অভাব পূরণ হওয়া পথ এছাড়া আর কোনো বিকল্প পথ নেই Chuwag nungoi phaiwi shagne bumano boto khalaimani patle mora thana bai khobja kalitila amsaiwa boshala malkong manka mongka ruptono deb shalburum burumno chuwag nung shagne bumano boto khalaika khani kokshil sakam binifai bumano boto khalaimani patimong patika hastewa telabja kalitila amsaini tongnai gita debni mangai khorok bini boshala ruptono debni mangai shalburum burumno chuwag bumano satok peta khalaika abahaino kokshil samanglani faisingko kadagma shalromoina abahai angai faimani horo teisa chuwag nungai bumano phaiwe boto khalai abahaino koktma thumnai rone bus kango khok baithana ka nogni bororo chakra jogni nogni bororo telamara bukamnago toboi faikani bagai aboni ulo telamara thanawo phaiwe kokshil samang khalaika police darbar yago chakra jogni bosalano tewi chere naikoloi tong khatabo ঘটনা হয়েছে বাড়িতে এসে দুপুরবেলা কে তার ছেলে ওই মহিলার ছেলে মহিলার এসে হ্যাঁ বাথরুম ছেলে গেলে আমি একটা চর মারার পরে তুই সে যে খিতে অবস্থায় গেছে রক্ত রক্ত বেরিয়েছে পাশার বাড়ি শব্দ শুনে পাশার বাড়ি একটা আগে দেখতে হ্যাঁ দড়ি বাঁধছে আবার তার মাঝের উপরে আচ্ছা বাঁধছে করে হ্যাঁ রায়ে খুঁজছে করে দিয়ে আমরা নাকে দিয়ে রক্ত বাড়তেছে এবার পাশের বাড়ি আরেকজনে আমরা বাড়ি মোসারা আমি চলে মোসারা নাকি হেড বাড়ি কোন জায়গাতে আমার বাড়ি ছেলে মোসারা আপনার কি হয় ওই মহিলা ছোট বোন নাম কি গীতা দেব গীতা দেব হ্যাঁ নাম রুক্তনো দেব মানে ওই মহিলা ছেলে মারে ছেলে মারে কি করবেন এই ব্যাপারটা না শক্ত কঠোর ব্যবস্থা থাকে কোন কিছুক্ষণ আগে দিন কইলেন যে হে মা প্রাণেও মারে নিতে পারে প্রাণ মাস না হেলবে আর অনেক দিন মাস পুরাই হয়েছে কি কারণে মারে নেশাগ্রস্ত করে মদ খায় হেমদ খায় সব কিছু করে ড্রাগস মারে মারধর করে ঠিক মারছে ভাত দিও করছে না দীক্ষা ভাত না হে খাইয়ে দিছে এখন কই নিয়ে আইছেন আপনার বোন রে এখন আমরা থানাতে আইছে tabok naisle lemon phono laika bureau Kok Khorang kobro koktuma orno paika nirok choy naitongdi Kok Khorang
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय जी, यहां के मुख्यमंत्री श्री मनोज, वरिष्ठ साथी श्री नितिन गडकरी जी, राव किशनपाल गुर्जर जी, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी, बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष, पार्लियामेंट में मेरे साथी सैनी जी, अन्य भी महानुभाव, विशाल संख्या में पधारे हुए भाइयों और बहनों, मैं सामने स्क्रीन पे देख रहा था, आधुनिक टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी के द्वारा देश के कोने कोने लोग हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। एक जमाना था दिल्ली से विज्ञान भवन से कार्यक्रम होता था, देश जुड़ता था, तो बदल चुका है। गुरुग्राम में देश जुड़ जाए, सामर्थ्य हरियाणा दिखा रहा है। देश ने आज आधुनिक कनेक्टिविटी की तरफ एक और बड़ा अहम कदम, मुझे खुशी है कि आज मुझे द्वारका एक्सप्रेस वे को देश को समझने का अवसर मिला है। एक्सप्रेस वे पर 9,000 करोड़ ज्यादा खर्च किए गए हैं। दिल्ली हरियाणा यातायात का अनुभव हमेशा के लिए बदलेगा। ये आधुनिक एक्सप्रेस वे केवल गाड़ियों में ही नहीं, बल्कि दिल्ली एनसीआर के लोगों की जिंदगी में भी गियर का काम करेगा। मैं दिल्ली और हरियाणा की जनता को इस आधुनिक अनेकताओं साथियों, छोटी सी कोई योजना, छोटा सा कार्यक्रम, उसकी डुगडुगी 5 साल तक पीटते रहते थे। वहीं भाजपा सरकार रफ्तार से काम कर रही है। मैं शिलान्यास अर्पण के लिए दिन कम पड़ रहे जी। साल 2024 में ही यहां के लोग तो ज्यादा समझ, सुनिए, यानी अभी 2024 का 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। इतने कम समय में अब तक 10 लाख करोड़ रुपए परियोजनाओं का अन्यास किया है या तो लोकार्पण है। और मैं जो कह रहा हूं ना, ये तो मैं कर रहा हूं जिनमें मैं खुद शामिल, उसके सिवाय मेरे मंत्रियों ने हमारे जो किया वो अलग। और आप देखिए 5 साल में कभी आपने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा। 2000 का जमाना जरा याद करिए। अभी यहां एक दिन में देश में 1 लाख रुपए से ज्यादा की 100 परियोजनाओं का या तो हुआ है या शिलान्यास हुआ। दक्षिण में कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश के विकास, उत्तर में हरियाणा और यूपी के में, पूरब में बिहार और बंगाल है, और पश्चिम में पंजाब और राजस्थान के लिए करोड़ रुपयों के विकास परियोजना आज जो हुआ है, उसमें राजस्थान में भटिंडा जामनगर कॉरिडोर की लंबाई 40 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। बेंगलुरु रिंग रोड के विकास के
वहां ट्रैफिक की मुश्किलें मात्रा में कम होगी। पूरब से पश्चिम, दक्षिण सभी करोड़ों को इतनी योजनाओं के लिए अनेक बधाई। साथियों, समस्या और संभावना में केवल सोच का पार है और समस्याओं को संभावनाओं में बदल देना, ये मोदी की गारंटी। एक्सप्रेसवे खुद बहुत बड़ा उदाहरण है। द्वारका एक्सप्रेस है। एक समय शाम ढलने के बाद लोग इधर आने से बचते, टैक्सी मना कर देते थे, नहीं आना है। इस पूरे को उचित समझा जाता था, लेकिन कई बड़ी कंपनियां आकर अब लगा रहे हैं। ये इलाका एनसीआर के सबसे विकसित हो रहे इलाकों में है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली में इंदिरा गांधी अड्डे तक कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। इससे एयर का इंटीग्रेशन बेहतर होगा, यहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मिलेगी। और साथियों, द्वारका एक्सप्रेसवे मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा तो एक नई शुरुआत होगी। पश्चिमी भारत में और इंडस्ट्री एक्सपोर्ट को एक नई गति देने का काम। इस एक्सप्रेसवे में हरियाणा सरकार और विशेषकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को उनकी जो तत्परता, मैं आज इसकी भी सराहना करूंगा। हरियाणा के विकास के लिए इस तरह मनोहर लाल जी काम करते रहे हैं। उसने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर दिया। और मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं, दरी पर सोने के साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास रहती थी तो वो मोटरसाइकिल चला, मैं पीछे बैठता था। और गुरुग्राम ये हमारा लगातार मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। उस समय गुरुग्राम में साइकिल पर आते थे, रास्ते छोटे थे, थी। आज मुझे खुशी, हम भी साथ हैं और आप साथ हैं। विकसित हरियाणा मंत्र को हरियाणा की सरकार मनोहर जी के नेतृत्व में निरंतर सशक्त कर रही है। 21वीं सदी का बड़े विजन का भारत है। ये बड़ों का भारत है। भारत प्रगति की रेख कोई नहीं कर सकता। अब मुझे भली भांति जाना भी है, पहचाना भी है। आपने देखा होगा, न मैं सोच सकता हूं, न मैं सपने देखता हूं, न ही संकल्प करता हूं। मुझे जो विराट चाहिए, विशाल चाहिए, तेज चाहिए। इसलिए 2047 में को विकसित भारत के रूप में आपके बच्चों के लिए जी जान से जुट। साथियों, तार को बढ़ाने के लिए हम दिल्ली एनसीआर में होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप काम शुरू किया। हमने बड़े
तय समय सीमा में का टारगेट रखा। एक्सप्रेसवे हो, पेरिसवे का निर्माण हो, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हो, दिल्ली में हो, ऐसे अनेक हमारी सरकार पूरे किए हैं। और को साल के संकट के बीच तो इतनी तेजी से हम आगे बढ़ा पाए हैं। दिल्ली एनसीआर में 10 वर्षों में 230 किलोमीटर से ज्यादा नई मेट्रो लाइनें शुरू हुई है। जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। डीएनडी सोहनास पर योजनाएं भी निर्माण के अंतिम है। इन परियोजनाओं से यातायात तो आसान होगा ही, साथ ही एनसीआर की समस्या में भी कमी आए। विकसित होते भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण में कम हो, दोनों जुड़े हुए। जब एक ग्रामीण इलाकों से होकर जाए, जब गांवों को अच्छी सड़कों आता है तो गांव में अनेक नए अवसर घर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। पहले गांव के लोग भी नया अवसर खोजने शहर जाते थे, लेकिन अब डेटा और डिजिटल नई समय हो रहा है। जब अस्पताल, शौचालय, नल से जल, यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते हैं तो इससे नौजवानों प्रगति की संभावना अगिनत अवसर दी है। ऐसे ही एक प्रयासों के कारण 10 वर्षों में 5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ सके और लोगों की इसी की शक्ति से हम 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं इकोनॉमी बन गए हैं। देश में तेजी से हो रहा इंटर निर्माण का काम भारत उतनी ही तेजी से दुनिया की 30 सबसे बड़ी आर्थिक बनाएगा और इससे उतना ज्यादा रोजगार के भी मौके बनेंगे। स्केल के इंफ्रा को बनाने में और एक्सप्रेसवे को बनाने में बड़ी संख्या में इंजीनियर जरूरत पड़ती है। सीमेंट, स्टील को बल मिलता है, वहां भी बड़ी संख्या है। इन्हीं एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, नई फैक्ट्रियां, उसके लिए लाखों रोजगार लेकर के आ। इसके अलावा अच्छी सड़कों के होने से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर इंडस्ट्री चलती है। इससे साफ है कि आज युवाओं को रोजगार के कितने नए अवसर मिल रहे हैं। देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतनी ताकत मिल रही है। साथियों, देश में लाखों करोड़ के इन विकास कार्यों से सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को है, वो है कांग्रेस इंडिया गठबंधन। उनकी नींद, इतने सारे विकास के काम की बात कर रहे हैं तो मोदी 10 और कर देता, समझ नहीं आ रहा है। और इसलिए मुद्दों पर चर्चा करने की उनकी ताकत, और इसलिए कि मोदी चुना लाखों करोड़ रुपयों के 10 वर्षों में देश इतना, लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों चश्मा नहीं बदला है। इनके चश्मे का नंबर है ऑल नेगेटिव, ऑल नेगेटिव, नेगेटिव। और केवल नेगेटिविटी कांग्रेस
और इंडी गठबंधन का चरित्र बन गया। ये लोग है कल चुनावी घोषणा चलाते थे। इन्होंने 2000 में नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत किलोमीटर एक्सप्रेस वे बन गया था, लेकिन ये लोग कर करके घोंसले में घुस हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहे। ईस्टर्न पेरिफेरी की बातें 2008 में की, लेकिन इसे पूरा इस सरकार ने 18 में किया। द्वारका एक्सप्रेस वे एक्सटेंशन रोड का काम भी 20 का था। हमारी डबल इंजन की सरकार सभी मुद्दों को सुलझाया, हर प्रोजेक्ट को पूरा भी किया। आज हमारी सरकार उनका शिलान्यास करती है, से समय पर पूरी भी उतनी ही मेहनत करती है। और तब हम ये नहीं देखते कि चुनाव है या नहीं। देख लीजिए, देश के गांव लाखों किलोमीटर फाइबर केबल से जोड़ा गया है। चुनाव हो या न हो, छोटे शहरों तक में एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। चाहे न हो, आज देश के गांव गांव सड़कों का निर्माण किया गया है। हो या न हो, हम टैक्स पेयर के पैसे की कीमत जानते हैं, और यही कारण है कि योजनाओं को तय बजट के समय में पूरा किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा चुनाव थी, अब चुनाव में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम पूरे होने की बात, यही नया भारत है। पहले डिले होते थे, डिलीवरी होती है, विलंब होता था, अब विकास होता है। आज हम देश में 9 किलोमीटर हाई स्पीड और बनाने पर फोकस, इसमें से करीब 4,000 किलोमीटर और बनकर तैयार हो चुका है। 2014 तक सिर्फ 5 शहर मेट्रो की सुविधा थी, 21 मेट्रो की सुविधा है। के पीछे लंबी प्लान, दिन रात की मेहनत लगे, ये काम भी विजन से होते हैं। ये कहते हैं जब नीयत सही होते है। अगले वर्षों में विकास की ये गति और कई गुना तेज होगी। कांग्रेस तक जो गड़े वो अब तेजी आ रहे हैं। अगले अपनी इस नींव पर बुलंद इमारत बनाने का काम होने वाला, और ये मोदी गारंटी है। आप सभी को इस विकास के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सपना है 47 तक हमारा विकसित होकर रहना चाहिए। आप सहमत हैं? देश विकसित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारा हरियाणा विकसित होना चाहिए, गुरुग्राम विकसित होना चाहिए, भुवनेश्वर विकसित होना चाहिए, हिंदुस्तान कोना विकसित होना चाहिए, या गांव गांव विकसित होना चाहिए। विकास के उस उत्सव के लिए साथ अपने मोबाइल फोन बाहर निकाल, आप फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए, के उत्सव को इन्वाइट कीजिए। आप चारों तरफ मंच बन वाले जरा चारों है, मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट चले, इसका उत्सव है ये आपकी भविष्य के लिए मेहनत कर, जी जान से जुट, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।
bak nungoi sakni bumano bojo khlaimani party o telopni mungoi khoroksa sakra jugno binipni mungoi salbrum brumno chuwak nungoi phaibe binibka abo haino kokshel samung kasaka bosalani fa salromoino abo hai ngai phaimani ulo kok tisalni horwak nungoi bumano phaibe bojo khlaimani nukjaka abo ne boskango khok baithano sawai khana reka ni nogni borok rok telemara bokhaste sakhamnogo sagnai kolmoni bagai aboni ulo telemara thanao kokshel samung khalaika yago nawai sakra jugni bosalano romoi party mono pitong khatabo ঘটনা হয়েছে সে বাড়িতে এসে আইসে কে তার ছেলে ওই মহিলার ছেলে মহিলার ছেলে বাড়িতে এসে আইসে হ্যাঁ বাতরাম ছেলে গেলে চর মারছে চর হ্যাঁ কান টান যে কিতে হয়েছে যে কিতে অবস্থায় গেছে তো হয়েছে অনেক রক্ত পাইছে পাশার বাড়ি শব্দ শুনে একটা ছেলে আইসে আয়া আয়া দেখছে হ্যাঁ দড়ি বাচ্চা আবার দড়ি বাচ্চা তীরের মধ্যে আচ্ছা বাচ্চা করে হ্যাঁ রায় আমি বয় খুঁটিয়ে দড়ি নাকে দিয়ে রক্ত পড়তেছে আবার পাশের বাড়ি আবার ফোন করছে লেম্বু ছাড়া আমি তো লেম্বু ছাড়া থাকি এর বাড়ি কালেটিলা আমার বাড়ি ছিল লেম্বু ছাড়া আপনার কি মহিলা আমার ছোট বোন নাম কি গীতা দে আর হ্যার নাম রুক্তন দে ছেলেই তো হে মহিলার ছেলে ছেলে মারে কি করবেন এই ব্যাপারটা নিয়ে এই ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা থাকে কোন কিছুক্ষণ আগে যেন কইলেন যে হে মা প্রাণে আমার তো পারে বিশ্বাস নাই হলো আর অনেক দিন মাস পুরাই হয়েছে কি কারণে মারে কি হয় হে ডাস খায় মদ খায় সে সব কিছু জানে ড্রাগস মারে মারধর করে আজকে কে লিগা মারছ না দেখা বাতানা হে খাই নেশা করে দিছে এখন কই নিয়ে আইছেন আপনার বোন রে থানাতে আইছে আমসে কানাঙ্গই নাসলে লেমন ফোনক লাইখা পো কক খরাং Solo Bamutia Mondolne Loazimung by Bamutia Vodenat by Sapanda Shongsasaka, Ashane Panda Manzaka, Hastininkat, Rajashoban MP, Biplok Kumar Deb. Amsaiden, Botni President no Kobe Governor, Adon Kabama topic day, Lokshoba Chong Marine, Zukal Mwe, Koglam Shalaika, Chong Mariwash Batane, Mong Shaklai Zagmani, Yagula, Hastini Joto, Mondolong Marine, Kokpir Mungo, Sangsarika, Bizepini, Sifavoni Ungoino, Tang Shalo, Bamutia Mondolne Sifuka, Sangsana Nishakang, Bamutia Mondolne President, Koklaika, Bodolne, Kuchuk Beremni Shefai Rogno Tewi, Fiaba, Haste Kacham, Montri Okra, Biplok Kumar Debni, Koktoma Manai, Amsai, Voting for Tasrok, Arawa, Tangi, Shokika, Debno Gano Manai, Belakana, Don't Talk Liza, Avoni Yagulo, 2023 Vision Jong Mariwa, Bamotia Kendra Wake, 3000 Si Botmano, Vizepi Bodol, Abosai, Botmana, Koplai Unka, Tabog Lukshoba Jong Marubo, Hino, Bodriwe, Biplok Kumar Debno, Koplai, Kleinehan, Kebeng Bodol, Facing Sabo Batane, Abono, Naya, Hastine Lukurok, Hino High, Black Kleinane, Musukza Kohane Shaka. আপনারা জানেন ইতিমধ্যে যে যদিও এখন ইলেকশনের দিন তারিখ ঘোষণা হয় তা সত্ত্বেও বিশ্বের সর্বভারতীয় জনতা পার্টি কিছুদিন আগেই প্রথম দফার কিছু ক্যান্ডিডেট ঘোষণা দেয় আমাদের সৌভাগ্য আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের আমাদের মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয় আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান সাংসদ শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় তো ওনার নাম ঘোষণা হওয়ার পর রাজ্যের প্রত্যেকটা মণ্ডলেই নির্বাচনের কাজ শুরু করে জনতা পার্টির পক্ষ থেকে এরই অঙ্গ হিসাবে আমার শ্রী বিপ্লব কুমার দেবজি প্রতিটা মণ্ডলে প্রথম বৈঠক চালিয়ে যাচ্ছেন এরই অঙ্গ হিসাবে আজকে আমাদের বামুটিয়া মণ্ডলেও আমাদের রয়েছেন বুথ সভাপতি মোর্চার মণ্ডলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি শক্তি কেন্দ্র ইনচার্জ ওই সমস্ত নেতৃত্বে আমাদের এখনও সাংগঠনিক বৈঠকের আয়োজনের মধ্যে আমাদের মুক্তির মহানায়ক আমাদের মনোনীত আমাদের এখানে আসছেন আর ওনার আজকে আমরা আশাবাদী আমরা 2023 মুটিয়া যদিও আমরা পরাজয়ের মুখ দেখেছি এবার উনি ক্যান্ডিডেট হওয়ার পরে একটা আমরা আলাদা বামুটের প্রত্যেকটা বুথে বুথে দেখতে পাচ্ছি খবর পেয়ে লিমিটেড কিছু লিডারদের নিয়ে আজকে সাংগঠনিক কিন্তু প্রত্যেকটা বুথ থেকে সাধারণ ভোটাররাও এই অনুষ্ঠানে ফুল করে যাচ্ছেন একটা সবার মনে একটা উদ্দীপনা দেখতে পাচ্ছি এটা বিশ্বাস করি যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী করার লক্ষ্যে আমরা বামুটিয়া 2023 আমরা যে ভরাডুবিটা হয়েছে আমরা রিকভারি করে আমরা পক্ষে আমাদের মনোনীত প্রার্থী ওনার যেটা আশা যে বিরোধীদেরকে আমরা 3000 ভোটার আমরা ওই লক্ষ্যকে মাত্রা সামনে নিয়ে আমরা একটা বিশাল বামুটিয়া বিধানসভাও আমাদের প্রার্থী বিপ্লব দেবকে যুক্ত আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্রকে আমরা উপহার দেব বদলে দাগে মুম্বাইনো বামুটিয়া মন্ডলী সেফাই রওনা তৈবে কাখানি শাখা কবাংমা বোজেওয়ে বিজেপি নি বাতাইনা দেবনা কপলাই খলাইনা নি বাগৈনো আশালি পান্দা সংসদ ব্যুরো রিপোর্ট
Karane five months of 5 money was the Nikoduma Shali Imang Raima Shaima, Kola Ketrano, Songse, Ashalo Montre Okra, Dr. Manik Shaha, Kaiba Shamang Butano, Shangano Kitingino, Gonda Sorane, Katak Zaka, 750 Asuk Tiny or 15 crore 23 lakh Rangnani Lukura, Hokuma Panda, Clive Mane Arzakawa, Zugo Karana, Nibagai, Shamon Clive Tonka, Haste, Gonda Sora Bukastini, Rotan Nogorni, Rotan Mane, Songsazaka, Katal School. Our school Sanam 8 lakh 45,000, 3 Okrani Yagromo Bukastini, Imam Bushoy and Cap. Ashamang Butano, Kok Naraka, Hastini Montri Okra, Dr. Manik Shaitonka, Shamone Faisa, Seremone Fai, Bote Bushaka, Gonda Sora Bukan, Furo Mungshabo, Kaham Shamong, Anglia. Tabuni haste hafang fan of Haimani Ulo Raza Hastini Joto Amsai Rogobo Kaham Shamang Brino Shamang Kalai Tonka Gonda Sorawa Abu Haimang Flin Botebu Shaklaika Hakotoni Montri Vokro Norendro Shamang Kalai Tonka Tripura Hafango Tripura Northeast ni Faising Montri Vokro Norendro Mudai Kolitonka প্রধানমন্ত্রী মানে ডেভেলপমেন্ট ছাড়া কোনো কথা হবে না ডেভেলপমেন্ট এবং উনি গ্যারান্টি দেন আপনারা নিশ্চয়ই এখানে ওনার গ্যারান্টির গাড়ি আপনারা দেখেছেন এই গাড়ির অর্থ কি যেসব ফিশারি স্কিম জাতি জনজাতি প্রত্যন্ত যারা লোক তাদের কাছে পৌঁছানোর কারণেই গ্যারান্টির গাড়ি উনি শুরু করেছেন শুধু ত্রিপুরাতে নয় সারা প্রায় 16টার মতো সেই গ্যারান্টির এলসিডি এখানে এসে আপনাদের এখানেও ঘুরেছে এবং মেলা করে সবাই নিশ্চয়ই তার বেনিফিট পেয়েছেন সরকার কিন্তু উনার জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রীজি কিন্তু কেক কাটেন না বা উনার সেলিব্রেট করেন না আমরা কি করলাম কি করেছি উনার জন্মদিনে 2022-এ আমরা প্রতি ঘরে সুশাসন ত্রিপুরা সরকার থেকে Montri Okrana Karaibo Faika Tongtang Bedegni Montri Tinkuroy MP EM Rajesh Tripura MLAzak Nandita Rindishi Bhumika Nandariang Hankor Naikolnai Hankor Police Naikolnai Akor Bureau Kok Khorang মন্ত্রী বক্রক নরেন্দ্র মোদী ni yagromino সরজলা মন্ডল সংসদ জাগমানি কাইসা সবাও ফাই মানজাক ফাই আবো হাইকেনা সাকলাইকা কাচা মন্ত্রী অকরা বিপ্লব কুমার দে চং মারিবো বাতাইনি খানাই চংখর জাগমানি ওলনি সিমেন সামাংখ্লাইনি রগ বাই আচুক লাইমান খালাইকা হাস্তে সবানি বিপ্লব কুমার দেব বদলনি মতানা তেবে ফান্ডনানি ব্রুমনো দালবিদাল মন্ডল আচুক লাইমং খ্লাইবি টংখা বদলনি লুকরনে লগিবতে কসং লুকরনে থানিব যত জাতি ধর্মনি লুকরনে থানিব থাঙ্গই নে বিপ্লব কুমার দেব তাং সাই মানজাক ফাইকা জিমুংবাই লঙ্কামোরা কমিউনিটি হল সংসাইসা আচুকলাই মঙ্গ আজ সবাও খুখেং নরেন্দ্র মোদীনো ওলথাউনে বাগৈ মন্ত্রী বক্রস নামনা নিবনাই হাকতনি যত লোকর ভারত হাকতর কচুগো কাসাবৈ নুকজাক দংকা ফাইটংনাই লোকসভা চংমারনে বিশিঙ্গ ত্রিপুরা হাসতেওবো কাবানাই ভারত দেখুন ভারতীয় জনতা পার্টির আমি কার্যকর লোকসভার প্রার্থী হয়েছি প্রত আমাদের দেবতুল্য কার্যকর্তাদের সঙ্গে আগামী দিনে আমাদের ইলেকশন ক্যাম্পেনিং আর তার কীভাবে করা ও তাদের সঙ্গে করে আর তারপর জনদেবতার কাছে যাব সেই মন্ত্র নিয়ে আমি মণ্ডলে ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত স্থানীয় এবং দেবতুল্য কার্যকর্তাদের কাছে আসছি আমার বিশ্বাস যেটা আমি আপিল করেছি কার্যকর্তা যে ত্রিপুরার সমস্ত মানুষের কাছে যাওয়া জল মত রাজনীতিক ঊর্ধ্বে উঠে আমার কাছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্য আমি এখানে প্রার্থী হয়েছি আমার জন্য আশীর্বাদ এবং ভালোবাসা এবং ভদ্রতার সঙ্গে প্রত্যেকটি মানুষের কাছে সিপিএম তাদের কাছেও বাড়িতে যাওয়া ওনারাও ছেলে মেয়ের পরিবারের ভবিষ্যৎ নরেন্দ্র মোদীর কাছে আছে নেতৃত্ব প্রধানমন্ত্রী হওয়া উচিত এটা ভারতবর্ষের মানুষ বোঝে স্বাভাবিকভাবে এটা দিচ্ছে না ভোট নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী নিজের ছেলে মেয়ের ভবিষ্যৎ এবং ভারতবর্ষের সমৃদ্ধি প্রতীক সেই ইলেকশন সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী বানান এটা আমার বিশ্বাস আর তার জন্যই প্রথমে আমাদের কার্যকর্তাদেরকে আমি বলে দিই যে কিভাবে গিয়ে মেলামেশা করবে মানুষের কাছে কিভাবে সে প্রার্থনা করবে তার ব্যবস্থা সেই বিষয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা হাসনি কাচাম মন্ত্রী অগ্রফ্রা কেন্দ্র লোকসভা চংমারনে অঙ্গৈ বাজাইনে বিস্কাংনি সিমিনো নাইনানি বাগৈ আচুক লাইমঙ্গতা গবাংমানো ফাইবে মানজাক ফাইমানিबो नुकजाखा Kok Khorang
फाइनल लोकसभा चंग मारुपराव प्रदेश कांग्रेस नि अंगै बाचाइने प्रदेश कांग्रेस नि प्रेसिडेंट कुमार शाह फियाबा प्रेसिडेंट लोकसभा चंग मारुव बाचाइने अंगै संखरजाक मानवै नाखरे मानलिया कांग्रेस बिरोजित सिंह आबनि बागैनि जले जागै कांग्रेस नि चाइने आशिष कुमार शाहनो थालिक बुफांबाय कम्पेयर खालायकासनि एमएलए बिरोजित सिंह चलने पांदाव बते बसाका बदि थालिक बुफांनो फानो बासारिथु तफानो बदलनि साकथारै सामन खलायनाय आबनि लगिवो लोकसभा जे बाचाइने बिनि बासुगनो खाथिनाय खनै बते खलायबो 7 मार्च कांग्रेस बदलिया करे बिना रंफाइका प्रदेश कांग्रेस नि एसएसएल नि अजामा लाल विश्वास जॉइनिंग पांदा पाइमान या गलबो शाखा नि बागैनो बीजेपी बदल फाइका हनै तामने हिनके दल मोंसा शान्ति करे कांग्रेस बदल सकांगनि ति गोस्तिनो तिवि चलवै टंगो कांग्रेस नि एमएलए बिरोजिनि बिसिंतैनो कांग्रेस बदल नि मांफली सराय सरायके नुगैमन দল যদি কলা গাছও দেয় তার জন্য খাদ্য বাদ আছে না দল কলা আগে কংগ্রেসেই কইতো কলনের ক্যান্ডিডেট এটা তো খুশি আমরা দিচ্ছি কতটা প্রস্তুত আপনাদের দল প্রস্তুত ভাই এটাও তো একটা অঙ্গ প্রস্তুতি ইলেকশনের এটাও একটা অঙ্গ ব্যুরো রিপোর্ট ওকে ডক্টর কি হলো এত টেনসড কেন বাবার ওষুধ মেডিকেল টেস্ট সব মিলিয়ে মেডিকেল বাড়ছে তাতে মনে হয় স্যালারির পুরোটাই এতেই বেরিয়ে যাবে ব্যবহার করলে কিন্তু স্মার্ট হওয়া যায় না একটু স্মার্ট লাগাও www.hereby.in নিজের প্রেসক্রিপশনটা আপলোড করো তাতে কি হবে তাতে ব্র্যান্ডেড জেনুইন ওষুধ এবং নামি দামি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা নিরীক্ষার সুবিধা করে 18% পর্যন্ত ছাড় 18% ঘরে বসে বসে ডেলিভারি বা কালেকশন চার্জ ছাড়াই ভাবা যায় বাহ আর কি চাই থ্যাঙ্কস ফর দ্য ইনফরমেশন ম্যাম আজই ভিজিট করুন আমাদের www.hereby.in যেখানে পেয়ে যাবেন প্রোডাক্টস অবিশ্বাস্য কম দামে এছাড়াও রয়েছে হেলথ ল্যাব ইওর মেডিকো ফ্রেন্ড ওয়ান স্টেপ সলিউশন ফর অল ইওর শপিং নিডস इंटरनेट बिना किसी रुकावट के प्रमोशन पिछले एक घर बैठ के आराम से काम करे असंभव है जब आप फैबनेट के उपभोक्ता का एक नया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जिसके हैं सेटनर और ऑपरेटर पूरे देश भर में हजारों संतुष्ट कस्टमर इनकी नेटवर्क कवरेज दे जा रही है अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट www.fab हमें फॉलो करें फेसबुक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे 3340930000 করছো এই ভাবছি আমাদের ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার চেঞ্জ করব যাচ্ছে নেটের স্পিড অত্যন্ত কম সমস্যা হলেই বারবার ডেজ সানডেসে তো আরোই ঝামেলা তাহলে কি করব বালাজি ডিজিকম আমাদের আগরতলা শহরে প্রথমবার কি করে সম্ভব সেটাই তো আর ডেডিকেটেড সাপোর্ট অ্যাপ টু ট্র্যাক এন্ড অ্যাটেন্ড এভরি কলস সার্ভিস অন সানডেজ ওয়াও জেনে এক্ষুনি করো বালাজি টেলিকম আগরতলা প্রোভাইডার যারা নিয়ে এসেছে ফ্রি ব্রড সারা মাস সুপার হাই স্পিড আনলিমিটেড আবার ফ্রিতে আপনি কিসের জন্য ওয়েট করছেন কমে ব্রডব্যান্ড কানেকশন আর পান ইটস আনলিমিটেড এন্ড ফ্রি জানতে আজই কল করুন 8794440405 এই নাম্বার Your dreams make bigger and farther. Your dreams human. I started here as a learner. I mentor new learners today. Tips bridge to dream big and break all barriers. Join Tips to manifest your dreams. ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদের আন্দ্র লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে বলবে লং তরাইবে এই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাইবে It all begins with a dream, a search, knowledge, and insights hard to reach our goals. We be explorers, engineers, scientists, lawyers, entrepreneurs, savers. No matter what path we choose, what to decide to lead, we are always searching for a dream big.
ICFA University Tripura. Lamshogo Kok Khorang dinine kobora kok tumarangkha Loksaha chongmarine chongkhor jagmane ola bodolnate bobo haike fan bagoino salburum burumno dalbidal mondolo achuk tini kacham montri okra eba tab tangte lonkabora committee holo songsa jagmane manja khabo Kebe korokbo kano kuchuko bahake karenai te ar samang hakotorni Mondro Mudini yagromuino soi ongnai Borjala Mondolo aisa sobau fai manjak phaiwe tangsalo abahai Montri Okra Biplop Kumar Deb Loksaha chongmaru khanai sone samang khlainai rokbai achuk laimang khlaika hastaba thana tebe fanrenani bagai salbrum brumno jolo boino tongtongkha joto jati dormoni lokorone Biplop Kumar Deb tangsalo no fai manjak phaika for nelowajimung bai Lonkamora community hall aisa achuk laimang asalne sabao khokeng Narendra Modi no olthaune bagai Montri Vokras bagai bodrnai hakotorni Bharat hakotor kochugo kasawai tongka aborok nukjak Loksaha chongmarine bisingkono Tripura hasteo bodrnai দেখুন ভারতীয় জনতা পার্টির আমি লোকসভার প্রার্থী হয়েছি আমার দায়িত্ব আমাদের দেবতুল্য কার্যকর্তাদের আগামী দিনে যে ইলেকশন ক্যাম্পেইনিং और কিভাবে করা ও পরামর্শ করে আর তারপর গণদেবতার কাছে যাব সেই মন্ডলে মন্ডলে ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত এবং দেবতুল্য কার্যকর্তাদের কাছে আমার বিশ্বাস যেটা আমি আপিল করেছি যে ত্রিপুরার সমস্ত মানুষের কাছে যাওয়া ধর্ম দল মত রাজনৈতিক ঊর্ধ্বে সবার কাছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর আমি এখানে প্রার্থী হয়েছি আমার জন্য এবং তাদের ভালোবাসা এবং পিএম করুক কংগ্রেস করুক তাদের কাছেও বাড়িতে যাওয়া জানেন যে ওনাদের ছেলে মেয়ের পরিবারের ভবিষ্যৎ নরেন্দ্র মোদীর মতো ব্যক্তিত্ব প্রধানমন্ত্রী হওয়া উচিত মানুষ বলছে স্বাভাবিকভাবে ভোট বিপ্লব ভোট নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী বানানোর জন্য দিচ্ছে ভবিষ্যৎ এবং ভারতের সুরক্ষা এবং বৃদ্ধি প্রতীক সেই ইলেকশন আমি আশা করি সমস্ত মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত আমাকে আশীর্বাদ দেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তৃতীয়বার এটা আমার বিশ্বাস আর তার জন্যই ভোটারদের কাছে আসা কার্যকর্তাদেরকে আমি বলে দিই গিয়ে মানুষের কিভাবে সে ভোট তার নিয়ম কানুন ব্যবস্থা সেই বিষয়ে আলোচনা Montri Okra eba Saltang Tripura Kendra Loksaha Chong Biplop Kumar Debno Buskangni Shimino Nainani achuk laimung tangsalo lukorok kabangmano phaiwe manjak phai Bureau Report Kok Khorang Solo Bamotia Mondolni Lowajimung bai Bamotia Vadianat ko panda songsa jakha asane panda manjaka hastini kacham Sabhan MP Biplop Kumar Deb amsani BJP Motni President no khoboi kobon adusrang manjak mane nukjaka ammo topic te Loksaha Chong marine jogal monotewe Tangsalo Bamotia Mondolni Lowajimung bai Vadianat committee panda songsa jakha asane hastini kacham Montri Okra eba Rajya Sabha MP amsani BJP Mondolni President Board-ni President adong songrok asale pandawa kabangma topic te longmarine jukal mongno tewe halaika Loksaha chongmarewo Saltang Tripura BJP ni angba Biplop Kumar Debni mong saklai jagmani yagulo has mondolo Loksaha chongmarine kokpir mungo jengsauni sifai rok aboni angoino tangsalo Bamotia sifai rokno tewe kok
खालामो आजुते आसामनि पान्दा जेंसानानि सिगां बामोटिया मण्डलनि कक्टमा थुमनायनि बुसकांगो बदलनि कुचुक बेरेमनि सिफाय रगनो तैवै पान्दा तो हास्ते गजाम मन्त्री अग्रा बिप्लव कुमार देव फाइनली आमसाइनि जतो भोटनि भोटास रक आरो थांगै आमसाइनि लोकरक बिप्लव कुमारनि बेलाखेना तंथकलायजाक आफोनि यागुलो बते बसाखा 23 विसिनि जंग मारिवो बामोटिया केन्द्र व केबेंनि बदल से भोट मानो बीजेपी बदल आबोसाइ ट्रिपल मानै कपलाय अंखा ताबुक लोबो हाइनो हाइ गोबांमा बोद्रिवै बिप्लव कुमार देवनि खनै शाखाबो केबेंनि बदलनि फाइसिं साबो बातानाया जतो हास्तिनि लोकरक हाइनो हाइ मोदिनो कपलाय खालायनानै मुसुबजाखो खनै शाखा আপনারা জানেন ইতিমধ্যে যদিও এখনো পর্যন্ত ইলেকশনের তারিখ ঘোষণা হয়নি সর্ববৃহৎ দল ভারতীয় জনতা পার্টি আরও প্রথম দফার কিছু ক্যান্ডিডেট ঘোষণা করেছেন সৌভাগ্য আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের আমাদের রাজ্যের দুটিতে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের ঘোষণা করা হয়েছিল আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান রাজ্যসভার সাংসদ শ্রী সুদেব মহোদয় তো অন্য হওয়ার পর থেকেই রাজ্যের প্রত্যেকটা মণ্ডলেই নির্বাচনের কাজ শুরু করে দিয়েছে পার্টির পক্ষ থেকে এরিং হিসাবে আমাদের মনোনীত কুমার দেবজি প্রতিটা মণ্ডলে প্রথম দফায় ওনার বৈঠক চালিয়ে যাচ্ছেন এরই অঙ্গ হিসাবে আজকে আমাদের যারা কার্যকর্তারা রয়েছেন বুথ সভাপতি মোর্চার প্রেসিডেন্ট জি এবং কমিটি শক্তি কেন্দ্র ইনচার্জ ওই সমস্ত নেতৃত্বদের নিয়ে আমাদের এখনো সংগঠকের মুক্তির মহানায়ক আমাদের মনোনীত প্রার্থী বিপ্লব কুমার আসছেন আর ওনার আজকে সাংগঠনিক সভাবাদী আমরা 2023-এর নির্বাচন যদিও আমরা মুখ দেখেছি তো এবার উনি ক্যান্ডিডেট আলাদা স্পিড সারা বামোটের প্রত্যেকটা বুথে পাচ্ছি উনি আজকে খবর পেয়ে আজকে সাংগঠনিক বৈঠক ছিল কিন্তু প্রত্যেকটা বুথ থেকে সাধারণ এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য ফোন করে যাচ্ছেন একটা সবার মনে দেখতে পাচ্ছি আমরা এটা বিশ্বাস করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী করার লক্ষ্যে 2023-এ আমরা যে ভরাডুবিটা হয়েছিল এটার থেকে আমরা ন্যূনতম পক্ষে আমাদের বর্তমানে ওনার যেটা আশা যে বিরোধীদের 3000 ভোটের মধ্যে রাখতে হবে আশা করি আমরা ওই লক্ষ্যকে মাত্রা সামনে নিয়ে বিশাল মার্জিনে বামুটিয়া বিধানসভাও আমাদের জয়যুক্ত করবেন এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীকে দেবেন বতেবে শাখা বদলनि दागि मुंबाइनो बामोनो तैवे कगलाम पान्दा खलायका खनि शाखा गोबांमा बुथ बादायनाय बिप्लव कुमार देवनो कपलाय खलायनानै बागैनो संसाजाखा बिउरो रिपोर्ट कक त्रिपुरा हावाइ सालसे हांगर साजन क्रिस्टल रिसर्च डे ट्रेनिंग सेंटर जगफाइका त्रिपुरा हाफांनो होबाथां बेदेगनि मन्त्री सभानि एमएलए माइला फ्रुमबो साब्रमनि नगर पञ्चायतनि चेयरपारसन रामा মূল যতই আমরা বিজনেস করি না কেন মূল ভিত্তি আমাদের সবগুলি ব্লককে ব্লকের জায়গাতে ব্লক থাকবে দপ্তর কৃষি সুবর্ণম এগ্রিকালচার অফিস আমরা করব এর মধ্যে 58টার মধ্যে আমরা এবং এর মধ্যেই আমাদের এরকম বিল্ডিং নেই এই বিল্ডিং ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে সবগুলি বিল্ডিং করে এবং টোটাল 58টা জায়গা কৃষি মহকুমা করব এবং ধীরে ধীরে করব पौर निगम ने जो कक्रा नायकल नाय रनो तबे 416 करोड़ 90 लाख रांनि खलायका पौर निगम ने नायकल नाय राजाखर आगुलिनि टाउन लोकगाना आमसेवा कायसा कॉफी हाउस स्नावनानि सामंग बतंगिया का हनिशाका मेयर दीपक मजुमदार पौर निगम ने टाउन जो तो लोगरनि कगनो 1 लाख साल मारिवो 416 करोड़ रांनि बाजेट रमने अगरतला पौर निगम ग अगरतला पौर निगम ने कक्रा नायकल नाय रनो लगे होतैवे 416 करोड़ 9 बाजेट एक्सेप्ट खलायका पौर निगम नायकल नाय रो तांगशला आगने कॉन्फ्रेंस हॉल संसद जागमाने आचुक लाइमंगो आबाजेट साखने आचुक लाइमंगो पौर निगम ने कॉन्फ्रेंस कायसा कखलायका अगरतला पौर निगम ने मेजुमदा राजाकर आगुलिनि कोरोना काहामसेब रनानि बागैनो सामंग बतंगिया गन्ना हरज पौर निगम ने बखागदे आबो हाइकेनो लाइथनाय राजाकर आगुलिनो साफसुथरा खलायनानिबो शेब नाहरका राजाकर आगुलिनो तेबो नायथो खलायनानि बागै अबिसिने बाजेट सामंग बतंग याको नाहरका निगम आबोनि बिसिंगो अंखा कॉफी हाउस राजाकर आगुलिनो काहामसेब रनानि बागै आगुलिनि चिल्ड्रेन पार्क नायथो कॉफी हाउस नामनानि बागै सामंग बतंग याको नाहरया आगुलिनि तंगै लुकुरनो बोबो हाइके तैलो मग्रगै माननाय आयं फाइसिंग बना हरै सामंग बतंग याको निगम आगिटोगोके किसावाते वाखेनो राजाकर शिवनगर जयनगर तेबो सालै सालथाम रमै तैलो मैतंगो फियाबा ताबुकल मने बागै आगुलिवो तैलमके दामनै दामथाने खिबिवो आबोनि बागैनो राजाकर आगुलिनि अंग आश्रम आमसानि शकुन्तला रोडते रामनगर कायथामपाम आचुरमानि सामंग बतंग याको नाहर तालसिनी एबा
তাল চুকুনি বিসঙ্গ নট্রক নংজাগনাই তৈন তৈবো সেবনা হারজাগনাই আমাদের স্কেলটা অনেক বেশি। আমাদের সরকার 2018 বিজেপি সার্বিক রাজ্যের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে আগরতলা শহরেরও উন্নয়নের সরকার কাজ করেছেন, আমরা করব। কাজে আজকের এই বাজেটকে আমি ব্যাপকভাবে জনগণের জনমুখী বাজেট এবং আগরতলা শহরের মেইন যেটা হচ্ছে পানীয় জলের সমস্যা, এটা কিছু কিছু ওয়ার্ডে এখনো, সেটা আগামী 7 থেকে 9 মাসের মধ্যে আমরা চেষ্টা করব এটা দূর করতে। কারণ আমাদের 47টি নতুন মডেল আমরা যে জল বোর্ড এবং 24টি বাকি কাজগুলি চলছে। আর একটা যে সমস্যা হচ্ছে জল যেটা জমত আগবেন অল্প বৃষ্টিতে আগে শিবনগর, ধলেশ্বর, জয়নগর নিম্নাঞ্চলে 2-3 দিন মানুষের বাড়ি জল থাকতো, জমে থাকতো। এখন কিন্তু আজকে হলো 1 ঘন্টা থেকে 6 ঘন্টা বেশি আগরতলা কিছু কিছু জায়গায় জল বা বনমালীপুর কোনো এলাকায় এখন কিন্তু আর জল থাকে না কোনো। তারপরেও যে জলটা জমে থাকে সেটার জন্য আমরা রেখে 3টি নতুন আধুনিক পাম্প এই বাজেটে আমরা রেখে সৎসঙ্গ আশ্রম, আগরতলা, কৃষ্ণনগর, একটা হচ্ছে শোভাগঞ্জ 4 নম্বর শেষ পাম্প, এবং একটা আগরতলা শহর জনগণের চাহিদা ছিল একটা ভালো, যেটা বিভিন্ন সিটিতে থাকে। আমাদের আগরতলাতে একটা আধুনিক কফি হাউস আমরা কাজ শুরু করেছি, অতিশা আনুষ্ঠানিকভাবে জনগণের ব্যবহারের জন্য উন্নত দিতে পারবো। এবং রাজখর আগুলিনো তেবো নাইথক কাহাম খেনো সামং বুতাঙ্গি আগনা হরকা আগরতলা পৌর নিগম দার ব্যুরো রিপোর্ট Kok Khorang. Party Development Corporation te Tea Board India ni lor agolewa tangshalo songsaja kaisa open cross kan burirone bagoi 3 km te silarone bagoi 5 klaijaka hasane pando 5 monja phaika Agartala Pur Mazumdar Tea Development Corporation এর চেয়ারম্যান সমীর ঘোষ, চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা। আমি বলবো যে 2018 সালে বিজেপি সরকার আসার পর সমস্ত বিভাগ, সমস্ত বিষয়ের উপর আমাদের সরকার গুরুত্ব দেয়। মধ্যে কিন্তু চা শিল্প বাকিয়ে তো সরকার বিশেষভাবে কিছু বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করছে। টি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনও বিভিন্ন কর্মসূচি সরকারের পাশাপাশি আমাদের চা শিল্পকে সংযোগ বলে শিল্পটাকে আগে আমরা আমাদের রাজ্যে যারা জনগণ বা কিংবা যারা চা পিপাস বা চা করি তারা জানতাম না আমাদের রাজ্যে ভালো ভালো সেগুলিকে আমরা ব্র্যান্ড জানতাম না। আমাদের রাজ্য সরকার আসার পর আমাদের কিন্তু ব্র্যান্ডিং করেছেন। এখন আমরা জানি আমাদের রাজ্যের উপায়িত প্রতিষ্ঠা ব্র্যান্ডের মাধ্যমে আমরা পেয়ে যাচ্ছি তার স্বাদ এবং তার মতো করে আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি যে অবস্থা ছিল তার থেকে অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। বাগানে যারা শ্রমিকরা রয়েছে শ্রমিকদের থেকে চিন্তা করে যারা চা হতো আছেন এই রাজ্যে তাদের কল্যাণে কিন্তু সরকার অনেক কম হচ্ছে। আমরা দেখেছি দীর্ঘ বছর ধরে চা শ্রমিক যেটা ছিল তাদের মজুরি বৃদ্ধিটা আমাদের টি কর্পোরেশন ডেভেলপমেন্টের প্রস্তাব অনুযায়ী আমাদের যে বন্ধুরা আছে যারা এই চা শ্রমিকরা তাদের যে বাসস্থান স্থায়ী হবে তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, তার আতঙ্ক অবস্থা পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের টি কর্পোরেশন এবং আমাদের রাজ্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে। তারই পিছিয়ে এখন সাগবাইথানি বদলনি ফাংবাই কম্পেয়ার খালাইকা কংগ্রেসনি এমএলএ বিরজিৎ সিং জংমারিও কংগ্রেসনি अंगै बातायनाय आशीष कुमार साहा फाइनल सालिने प्रदेश कांग्रेसनि प्रेसिडेंट आशीष कुमार साहा फियाबा कांग्रेसनि प्रेसिडेंट लोकसभा जंगमारिओ बातायनाय अंगै जंग मानवै नाहरे मानलिया एमएलए बिरजित सिंह आबनि बागनि जले जागै कांग्रेसनि अंगै बातायनाय आशीष बुफांबाय कम्पेयर खालायका कांग्रेसनि एमएलए बिरजित सिंह साले पान्दाव बतै बसाका बदलनि बखाक्ति जदि थालिक बुफांनो तफानो बदलनि सेफाइरक साकथारै सामंखलाय लगिवो लोकसभा जंगमारिओ जे बातायनाय बेबो आसुगनो खाथिनाय खरसादै खलायबो 7 मार्च कांग्रेस बदलिया कने बाना रोफाइका प्रदेश कांग्रेस नि एसएसएल नि अज लाल विश्वास जैनिक पान्दा पाइमानि यागुलो बसाका बागैनो बीजेपी बदल नि बाना रोफाइका हनै तामनि कांग्रेस बदल मंसा शान्ति करे कांग्रेस बदल सका छिमिनो जाति गोष्ठिनो तैदंगो कांग्रेस नि कगनि बिसिं तैनो कांग्रेस बदल नि मांफली सराय सरायके দল যদি কলা গাছেও দেয় তার জন্য খাইতে হয়। প্রবাদ আছে না, দল করা আগে কংগ্রেসেই করতো হলো আমার দলের ক্যান্ডিডেট, এটা তো খুশি হচ্ছে। আপনি প্রস্তুত? আপনাদের প্রস্তুত ভাই, এটাও তো একটা অঙ্গ প্রস্তুত ইলেকশনের। ব্যুরো রিপোর্ট কক খরাং হকবারংনি দালবিদাল सांलायमुनो तैवे खरां मोर्चा त्रिपुरा तांगसालो त्रिपुरा किसान मोर्चा ने रिंगमा जमनेव कथम लाइमु खलाइजाका हकबार खलायनाय रगने दालगनो तैवेनो बीजेपी हाफाने फाइसिंग खरांति शाखा बरक आपान्दाव कगनारगमाने सातक जागमान किसान मोर्चा ने हास्ते आसुकफा
পঞ্চায়েতের ডাক দিয়েছেন এবং তাকে সরেছেন ইউনিয়নগুলো এই তাতে অংশগ্রহণ করবেন হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, সেখানে রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশের কৃষকরা। আর দেশের অন্যান্য জায়গায় রাজধানী 14 তারিখের পূর্বে বিভিন্ন পদ্ধতিতে আন্দোলন করবেন। তাই আমরা আজকে এই অল্প সময়ের প্রস্তুতি এই গণ অবস্থানের ডাক দিয়েছি সংযুক্ত থেকে, এবং একে আমাদের রাজ্যের ইউনিয়নগুলো সমর্থন দিয়েছেন। भारत मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मंत्रालय निलवाइजिमंग बाइtai इन कॉमर्स नि शेबाय राजाखर आगोलने फ्रगना बवनो तांग संसाजाका नॉर्थ ईस्ट फुड आशाने पांदो 5 मानजक फाइका तिरफ्रा हाफांगने खबरताने सचिव अपूर बरय इन कॉमर्स नि हास्ते कमिटी ने चेयरमैन सुजित रय तिरुपति बैंक नि चेयरमैन सत्येंद्र दोसरम সারা ভারতবর্ষে ত্রিপুরা তো অনেক বড় বড় আজকের যে এই অনুষ্ঠানে ফুড প্রসেসিং মূলত এর জন্য আমাদের অনেক এই প্রজেক্টগুলো আমাদের রাজ্য সরকার ডিপার্টমেন্টে আপনারা জানতে পারেন। তাছাড়া আইসিসি নিজের তরফ থেকেও আমাদের একজন সুজিত দাস আপনাদের সাহায্য করবে, উনি আমাদের অফিসে আছে। পাশাপাশি আপনারা জানেন যে নর্থ ইস্টের মধ্যে সিংহদুয়ার যে সাবরুম শুরু বন্ধ, ইতিমধ্যে ল্যান্ডপোর্টের এটা ওপেনিং হয়ে গেল 2-3 দিন Lwaizimung bai tangshalo songchajaka kaisa saktare thirmani gor songchajagmani asane samang botango 5 manjak faikshani ojama subrata mojumdar dekhwai porishod ni chairperson Debashis Nath Sharma akosong manjakmani nukjakha রক্তদানের মহৎ দান এই কিছু নেই, এটা আমরা সকলেই সত্যিকার অর্থেই বিজ্ঞান অনেক উন্নত হয়েছে, অনেক ঠিক হয়েছে। আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানে বহু দান বেরিয়েছে। আমাদের বিজ্ঞানীরা বর্তমানে মহাকাশে যাওয়া থেকে খুব সাধারণই মনে হয়। রক্তের বিকল্প আজকে পর্যন্ত কোনো কিছু আনতে পারেনি। আমাদের বহু মানুষের যখন রক্তাল্পতা দেখা দেয় একমাত্র অন্য মানুষ যখন সে দান করে তার থেকে পূরণ হওয়া একমাত্র পথ, এছাড়া আর কোনো পথ নেই। Chuwag nungoi phaiwi sakni bumano botok khalaimani patima telemora thana bai khobja ka bosala malkhung chalu go khanai soimanka mongka rupton burubno chuwag nungoi horo sakni bumano bikoksil sakham bini phaisingo Chagni bumano botok khalaimani patimong patika hastewa telemo kalitela amsani tongnai gita debni mangai khoroksa ni bosala ruptono debni mangai salbrum brumno chuwag nungano satok pita khalaika abahaino koksil samang kasingo kadugma salromoino abahai angai phaimani horo teisa chuwag nungoi bumano phaiwe botok khalai abahaino koktma thumnai rone bus kango khok baithano nogni bororo chakrajogni nogni bororo telemora bukhamnogo toboi phaika nekolmoni bagai aboni ulo o phaiwe koksil samang khalaika পুলিশ দরবার ইয়াগন রহময় পার্টি মনতেই চেরে নাইকল সে বাড়িতে এসে দুপুরবেলা তার ছেলে ওই মহিলার ছেলে মহিলার ছেলে বাথরুম ছেলে গেলে যে আমার একটা চর মাছ কান টান যে কিতে হয়েছে যে কিতে রক্ত বাড়িছে অনেক রক্ত বাড়িছে পাশার বাড়ি একটা ছেলে আইছে আয়া দেখছে তিলে বেঁধে আচ্ছা বাড়িছে আমরা খুঁজিয়ে করি আর নাকা দিয়ে রক্ত বাড়তেছে ফোন করছে লেম্বু ছাড়া আচ্ছা কোন জায়গাতে এর বাড়ি কালেটিলা আমার বাড়ি ছিল ও মহিলা আমার ছোট বোন নাম কি গীতা দেব আর হের নাম মহিলার ছেলেই তো হে ছেলে বাতনিয়া এই ব্যাপারটা না শক্ত কটু তুমি কিছুক্ষণ আগে যেন কইলেন যে হেমা প্রাণে ও মারে লইতে পারে প্রাণে মারে হেল আর অনেক দিন মাস পুরাই হইছে কি কারণে মারে নেশাগ্রস্ত করে হে ডাক খায় হে মদ খায় সে সব কিছু জানে ড্রাগস মারধর করে আজকে কি লিগে মারছে ভাত দিও করছ না দেখা খাইও দিছে নেশা করে দিছে এখন কই নিয়ে এখন আমরা থানাতে আইছে kanangino tabok naisle lemon bureau po Kok Khorang jarane kobra koktuma orno paikandi Kok Khorang hambai
माता की, भारत की, भारत माता की। हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय, यहां के मुख्यमंत्री श्री मनोहर के वरिष्ठ साथी श्री नितिन गडकरी जी, राव इंद्रजीत सिंह, लाल गुजर जी, हरियाणा मुख्यमंत्री दुष्यंत जी, बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष, पार्लियामेंट में मेरे साथी नैनी जी, अन्य महानुभाव, संख्या में पधारे हुए बहनों, मैं अभी सामने स्क्रीन पे देख रहा था, एक टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी के द्वारा देश के कोने कोने में लाखों लोग हमारे इस कार्यक्रम हैं। एक जमाना था दिल्ली से विज्ञान भवन से कार्यक्रम होता था। वक्त बदल चुका है, ग्राम में कार्यक्रम होता है, देश जुड़ जाता है। ये सामर्थ्य हरियाणा दिखा रहा है। देश ने आज कनेक्टिविटी की तरफ एक बड़ा अहम कदम उठाया है। मुझे खुशी है कि आज मुझे द्वारका एक्सप्रेस को देश को समर्पित करने का अवसर मिला। इस एक्सप्रेस वे पर 9,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च दिल्ली हरियाणा के यातायात का अनुभव हमेशा के लिए बदल। ये आधुनिक एक्सप्रेस वे केवल गाड़ियों बल्कि दिल्ली एनसीआर के लोगों की जिंदगी में भी गियर का काम करेगा। मैं दिल्ली और हरियाणा की जनता को इस आधुनिक एक्सप्रेसवे अनेक अनेक शुभकामनाएं। साथियों, पहले की सरकारें किसी को योजना बनाकर कार्यक्रम करके दुगडुगी 5 रहते थे। वहीं पर जिस रफ्तार कर रही है उसमें अन्यास लोकार्पण समय कम पड़ रहा है। दिन साल 2024 में ही लोग तो ज्यादा समझदार है। 2024 में ही यानी अभी 2024 का 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। कम समय में अब तक 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजना या तो शिलान्यास किया है या तो लोकार्पण हो चुका है। और मैं जो कर रहा हूं जिनमें मैं खुद, उसके सिवाय मेरे मंत्रियों ने हमारे किया वो अलग। 5-5 साल में देखा नहीं होगा। 2014 के पहले का जमाना जरा आज भी यहां देश भर 1 लाख ज्यादा की 100 या तो लोग या शिलान्यास हुआ। दक्षिण में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के विकास, उत्तर में हरियाणा और यूपी के, पूर्व में बिहार और बंगाल के, पश्चिम में महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान, हजारों करोड़ रुपयों के विकास परियोजना आज जो हुआ है उसमें राजस्थान में अमर भटिंडा जामनगर कॉरिडोर की लंबाई 540 किलोमीटर जाएगी।
बेंगलुरु रोड के विकास के वहां ट्रैफिक की मुश्किलें काफी मात्रा में कम हो। मैं पूरब से पश्चिम दक्षिण सभी करोड़ों करोड़ों नाव इतनी सारी योजनाओं के लिए अनेक बधाई देता हूं। समस्या और संभावना में केवल सोच का फर्क है। समस्याओं को संभावनाओं में बदल देना ये मोदी की गारंटी। द्वारका एक्सप्रेसवे खुद इसका बहुत बड़ा है। आज यहां द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है। एक समय शाम ढलने के बाद लोग से बचते थे, टैक्सी पर भी देते थे कि इधर नहीं आना है। इस पूरे को समझा जाता था, लेकिन कई बड़ी कंपनियां यहां अपने प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। ये इलाका एनसीआर के सबसे विकसित हो रहे इलाकों में हो रहा है। एक्सप्रेसवे दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय तक कनेक्टिविटी को देगा। इससे एनसीआर का इंटीग्रेशन बेहतर होगा। यहां इकोनॉमी को गति मिलेगी। साथियों, द्वारका एक्सप्रेस जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस तो एक नए अध्याय पूरी भारत में इंडस्ट्री एक नई काम करेगा। वे के निर्माण और विशेषकर मंत्री मनोहर लाल जी को तत्परता रही है। मैं आज सराहना करूंगा। हरियाणा के विकास के लिए मनोहर लाल जी रहे हैं। उसने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर दिया। और मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था, तब भी साथ काम करते थे। मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी। वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम था। ये हमारा लगातार का भ्रमण साइकिल पे हुआ करता था। मुझे याद है उस समय गुरुग्राम में साइकिल पर आते थे, रास्ते छोटे थे, इतनी दिक्कत होती थी। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम साथ है और आप साथ है। विकसित हरियाणा, विकसित मूल मंत्र को हरियाणा की राज्य सरकार जी के नेतृत्व में निरंतर कर रही है। क्यों? 21वीं सदी का भारत बड़े विजन का भारत है। ये बड़े लक्ष्यों का भारत है। आज का भारत प्रगति की रफ्तार से कोई समझौता नहीं कर सकता। और आप लोगों ने अब मुझे भली भांति है पहचाना भी है। आपने देखा होगा, न मैं सोच सकता हूं, न मैं अपने देखता हूं, न ही संकल्प करता हूं। मुझे जो विराट चाहिए, विशाल चाहिए, तेज चाहिए। इसलिए 2047 में हिंदुस्तान को विकसित भारत के रूप में देखना है। दोस्तों, आप लिए जी जान से जुटे आएगी। इसी रफ्तार को बढ़ाने के लिए
हम बिहार में होलिस्टिक विजन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप शुरू किया। हमने बड़े तय समय सीमा में करने का टारगेट रखा। ये द्वारका एक्सप्रेसवे हो, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण हो, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स हमारी सरकार पूरे किए हैं। संकट के बीच इतनी तेजी से हम आगे बढ़ा पाए हैं। दिल्ली एनसीआर में वर्षों में 230 से ज्यादा नई मेट्रो लेने शुरू हुई है। जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का काम आगे बढ़ रहा है। डीएनडी सो जैसी परियोजनाएं भी निर्माण के अंतिम चरण में है। से यातायाती साथ दिल्ली एनसीआर की प्रदूषण की समस्या में भी कमी आएगी। साथियों, विकसित में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और देश में गरीबी आपस में जुड़े हुए। जब एक्सप्रेसवे पर जाते हैं, अच्छी सड़कों से जोड़ा जाता है। गांव में अनेक नए लोगों के घर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। पहले गांव के लोग अवसर खोजने शहर, लेकिन अब डेटा और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण गांव नई संभावनाओं का भाग है। जब अस्पताल, शौचालय, नल से और घरों, यूनिवर्सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते हैं, तो इससे नौजवानों को प्रगति का अनगिनत अवसर भी है। ऐसे ही अनेक प्रयासों के कारण बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से आ सके हैं और लोगों इसी प्रगति की शक्ति से हम 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं इकोनॉमी बन गए हैं। देश में तेजी से हो रहा निर्माण का काम भारत उतनी ही तेजी से दुनिया की 30 सबसे बड़ी आर्थिकता आएगा और इससे उतने ही स्वरोजगार के भी इस स्केल के इंफ्रा को में और एक्सप्रेसवे को बनाने में बड़ी संख्या में इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। सीमेंट, स्टील उद्योगों को बल मिलता है, वहां भी बड़ी संख्या में युवा काम करते हैं। इन्हीं एक्सप्रेसवे के किनारे आज इंडस्ट्री बन रहे हैं, नई कंपनियां, नई फैक्ट्रियां, लाखों रोजगार लेकर के आए। इसके अच्छी सड़कों के होने से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर इंडस्ट्री मिलती है। इससे साफ है कि आज युवाओं को रोजगार के कितने नए अवसर मिल रहे हैं। देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतनी ताकत मिल रही है। साथियों, देश में लाखों करोड़ इन विकास कार्यों से सबसे ज्यादा दिक्कत अभी को है, वो है कांग्रेस के गमंडिया गठबंधन। उनकी नींद है। इतने सारे विकास के काम और वो एक की रहे तो मोदी 10 और कर। उनको समझ ही नहीं आ रहा है इतनी तेजी से काम भी, और इसलिए विकास के मुद्दों पर चर्चा करने की उनकी ताकत, और इसलिए कह रहे हैं कि मोदी चुनाव
लाखों करोड़ रुपयों के 10 वर्षों में देश इतना, लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों चश्मा नहीं बदला है। इनके चश्मे का नंबर है ऑल नेगेटिव, ऑल नेगेटिव, नेगेटिव, और केवल नेगेटिविटी कांग्रेस और इंडी गठबंधन मित्र बन गया है। ये तो जो केवल घोषणाओं की सरकार चलाते थे, इन्होंने 2006 में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के तहत 1 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बनाने का था, लेकिन ये लोग कर करके घोंसले में घुस पर हाथ रख करके बैठे रहे। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे की बातें 2008 में की, लेकिन इसे पूरा सरकार ने 18 में किया। द्वारका एक्सप्रेस वे एक्सटेंशन काम भी 20 का था। हमारी डबल इंजन की सरकार सभी मुद्दों को सुलझाया और हर एक को पूरा। आज हमारी सरकार का शिलान्यास करती है, इस समय पर पूरा करने के लिए भी मेहनत करती है। और तब हम ये नहीं देखते हैं कि चुनाव है या, आज आप देख लीजिए देश के गांवों को लाखों मीटर ऑप्टिक फाइबर केबल गया है। चाहे चुनाव हो या न, आज देश के छोटे शहरों तक में एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। चाहे चुनाव हो, आज देश के गांव गांव सड़कों का निर्माण किया गया है। हो या न हो, हम टैक्स पेयर के एक की कीमत जानते हैं। कारण है कि हमने योजनाओं को तय बजट, तय समूरा किया है। चुनाव जीतने के लिए होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के की बात होती है। यह भारत है। पहले डिले, अब डिलीवरी है। पहले विलंब होता था, अब विकास होता है। आज हम 9,000 किलोमीटर हाई स्पीड और बनाने पर फोकस, इसमें से करीब 4,000 किलोमीटर और बनकर तैयार हो चुका है। 2014 तक सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो की, आज 21 मेट्रो की सुविधा है। कामों के पीछे लंबी प्लानिंग लगती है, रात की मेहनत लगती। ये काम विजन से होते हैं। ये काम हैं जब नीयत सही होती है। अगले 5 वर्षों में विकास की ये गति गुना तेज होगी। 7 दशक तक जो तेजी से भरे जा रहे हैं, अगले 5 वर्ष इस नींव पर बुलंद बनाने का काम होने वाला है, और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, आप सभी को विकास के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप, मेरा सपना है 2047 तक हमारा देश विकसित होकर रहना। आप सहमत हैं? देना चाहिए, होना चाहिए। हरियाणा विकसित होना चाहिए, गुरुग्राम विकसित होना चाहिए, सर विकसित होना चाहिए, हिंदुस्तान कोना विकसित होना चाहिए, गांव विकसित होना चाहिए। विकास के उस उत्सव के लिए अपने मोबाइल फोन बाहर निकाल, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट और ये विकास के उत्सव को इनवाइट कीजिए। आप तरफ मंच में चारों जिनके पास मोबाइल,
हर एक के मोबाइल में इस विकास का संकल्प है। ये भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के करने का संकल्प है, जुटने का संकल्प है। मेरे भारत माता जवाग नंगै सागने बुमानो बोचो खलाइमाने पार्टीमंग पार्टी खमरा थाना बाय खबजा कालिटेला आमसाइनि टाउनाय गीता देवने साकरा जगनो बेने बसाला रुक्तनो देवने मंगै सालब्रम भाइबे बेने बुमानो सातक पेट खलाइखा आबा सालाने फाइसिंको कदगमा सालरमैनो आबा अंगै फाइमाने उलको टिसालने हर नंगै बुमानो फाइबे बोचो खलाइमाने नुकजाखा आबा हरने बस कांगो खोक बाइथानो सावै खाना रेका साकरा जगने नौ शाखामनगो तवै फाइका सागनाय खलमने बा थानावो फाइबे कक्सिल सामन खलाइखा पोयागो नावै साकरा जति मनो तेवै चेरे नाइकलै तो खाताबो বাড়িতে এসে দুপুরবেলা আইসরা কে মহিলার ছেলে মহিলার ছেলে বাড়িতে এসে আইসরা রামচানা গেলে কয়ে যায় আমার একটা চর মারছে চরের মারা কান টান যে কিতে হয়েছে যে কিতে অবস্থা হয়ে গেছে পয়সা অনেক রক্ত পাইছে পাশার বাড়ি শব্দ শুনি না ছেলে আইসে আয়া দেখছে হ্যাঁ দড়ি বাজছে আবার দড়ি বাজছে তীরের মধ্যে আচ্ছা বাজছে পরে হ্যাঁ আয়া খুঁটিয়ে দড়ি নাকা দিয়ে রক্ত পড়তেছে এবার পাশের বাড়ি আগে ফোন করছে লেম্বু ছাড়া আমি তো লেম্বু ছাড়া থাকি এর বাড়ি কালেটিলা আমার বাড়ি এসে লেম্বু ছাড়া আপনার কি হয় মহিলা আমার ছোট বই কি গীতা দেব আর হের নাম রুক্তনো দেব ছেলেই তো হে ছেলে ছেলে মারে ছেলে ব্যাপারটা নিয়ে এই ব্যাপারটা কঠোর ব্যবস্থা থাকে তোমরা কিছুক্ষণ আগে যেন কইলেন যে হে মার প্রাণ মারতে পারে বিশ্বাস নাই অনেক দিন মাছ উড়াই হয়েছে মারে ইহারে নেশাগ্রস্ত করে হে ডাস খায় মদ খায় হে মদও খায় সে সব কিছু ড্রাগস মারে আজকে কে লিগে মারছে ভাত দিও করছে না দেখা বাতানা হে খাই নেশা করে রইছে এখন কই নিয়ে আইছেন আপনার বোন রে থানাতে আমসাই কানাঙ্গৈনা এবং ফোনক লাইখা বিউরো রিপোর্ট কক बामुचिया मण्डलने लवाइजिमंग बाय बामुचिया वैद्यनाथ हलो काइसा पान्दा संसा जाखा अनजाखा हास्तिनि गचा मन्त्री अग्रा एबा राज्यसभानि मारदेब आमसाइनि बीजेपी मण्डलनि प्रेसिडेन्ट बोजेन खबै गुबुने आदं साले पान्दाव कबांमा टपिक ते लोकसभा चंगमारिनि जुगाल मौनो तेवे कगलाम सालाइखा लो सालथं त्रिपुरा बीजेपीनि अंगै बाजाइने एमपी बिप्लबनि मं साखलाइ जागमानि यन्चोतो मण्डल लोकसभा चंगमारिनि ककबीर मंग तेरिका बीजेपीनि सिफाइ आवनि अंगै सिफाइ रगनो तेवे कगलामा आजुका बिप्लब कुमार देव आसाम सेंसना निशकां बामुचिया मण्डलनि प्रेसिडेन्ट कक्तमा थुमना रेखा बदलनि कुचुक बेरेमनि सिफाइ रगनो तेवे फियाबा हास्ते कचाम मन्त्री अग्रा बिप्लब कुमार देवनि कक्तमा मानै आमसाइनि आस्रक आरव थांगै सगैखा आमसाइनि लोको मानै बेलायखेना तंथक लाइजाक आफनि यागुलो बनि चंगमारिव बामुचिया केन्द्र व के हाउजिन से बोट मानो बीजेपी बदल आबसाइ कपलाइ अंखा ताबुक लोकसभा चंगमारिवबो हाइनो बिप्लब कुमार देवनो कपलाइ खलाइनाय खने हाइजिं साबो बाताइनाय आबनो नाया हाइ मोदिनो कपलाइ खलाइनानै मुसुक जाखो জানেন ইতিমধ্যে যে যদিও এখন ইলেকশনের দিন তারিখ ঘোষণা হয়নি বৃহৎ দল ভারতীয় জনতা পার্টি দফার কিছু ক্যান্ডিডেট ঘোষণা করে ভাগ্য আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের প্রার্থী নাম ঘোষণা করা হয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান সভার সাংসদ শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই রাজ্যের প্রত্যেকটা নির্বাচনের কাজ শুরু করতে জনতা পার্টির পক্ষ থেকে হিসাবে আমাদের মনোনীত প্রার্থী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রতিটা মণ্ডলে প্রথম দৈনিক বৈঠক চালিয়ে যাচ্ছেন এরই অঙ্গ হিসাবে আজকে মণ্ডলেও আমাদের যারা কার্যকর্তারা রয়েছেন মোর্চার প্রেসিডেন্ট জিএস মণ্ডলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ওই সমস্ত নেতৃত্বদের নিয়ে আজকে আমাদের এখনো সংগঠন বৈঠকের আয়োজন করেছি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মনোনীত প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব আমাদের এখানে আর ওনার আজকে সাংগঠনিক সভার পর আমরা আশাবাদী আমরা 2023 মোটিয়া যদিও আমরা পরাজয়ের মুখ দেখেছি তো এবার হওয়ার পরে একটা আমরা আলাদা বামুটের প্রত্যেকটা বুথে দেখতে পাচ্ছি খবর পেয়ে লিমিটেড কিছু লিডারদের নিয়ে আজকে সাংগঠনিক কিন্তু প্রত্যেকটা বুথ থেকে সাধারণ ভোটাররাও এই অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন একটা সবার মনে একটা উদ্দীপনা দেখতে পাচ্ছি এটা বিশ্বাস করি যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী করার লক্ষ্যে বামুটিয়া 2023 আমরা যে ভরাডুবিটা হয়েছিল বাড়ি করে আমরা ন্যূনতম পক্ষে আমাদের মনোনীত প্রার্থী ওনার যেটা আশা যে বিরুদ্ধে আমরা 3000 ভোটের মধ্যে রাখতে হবে আশা করি আমরা ওই লক্ষ্যকে মাত্রা আমরা একটা বিশাল মার্জিনে বামুটিয়া বিধানসভাও বিপ্লব দেবকে জয়যুক্ত করবেন এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র উপহার দেবেন বতেবে শাখা বদলনে দাগে মুম্বাইনো লিসিফাই রনো তেবে কগলাম পান্দা খলাইকা খানি শাখা ওই বিজেপি নি বাতাইনাই বিপ্লব কুমার দেবনো কপলাই খলাইনা আশালে পান্দা সংসদ শাখা ব্যুরো রিপোর্ট
মন্ত্রী অগ্রানি ফাইভ মানজা ফাইভ মানি বগনি কদমা সালনি ইমাং রাইমা সাইমা কলাক্ষেত্রন সংসার সালো মন্ত্রী অগ্রা ডক্টর মানিক সাহা কাইবা সামাং বতাংনো সং বারজুয়ালনি বিশিংতে আবন রানি কাতাল অডিটোরিয়াম হলো কাইসা পান্ডা সংসার 750 আসুক থাইনি আ নামনানি বাগৈ 15 crore 23 lakh rang nangkha alroga amchani lukurok hukma panda khlai mane aru jakawa bo kojogo karena ni bagai samong khlaiwi tongka haste na horina gondasara bukastini rotonnogor ni rotton mane wobo সংসার জাকা কাতাল স্কুল আ স্কুল সনাম থাসা অঙ্কা 1 crore 38,321 rang avani logeu mon promoi bukhasteni tongnai lukurone kadangma salne im a samang butangno songsawire mane foro pandabo kognare okra dr manik saha bo saklaika haste ganangaino kaham hafar kefile tongka samone faiseba serongmune faising fana angthong joto faising toino kochka sini haste botei bosaka gondasora bukhasteni hafang tong foro mungsabo kaham samang angmani nukjakliya tabuni haste haimani ulo rajakhora agolini logiwo bokhaste ni jot rogobo kaham samang botangya go na horino samang khlaiwi tongka gonda sorawa abo haimang flino botei bo saklaika hakotoni mantri bokrong narendra maka haino samang khlaiwi tongka tripura hafanggo tripura ni logiwo hakotoni notice ni mantri bokrong narendra modi kaham kheno naikoloi tongka প্রধানমন্ত্রী মানে ডেভেলপমেন্ট ছাড়া কোনো কথা হবে না ডেভেলপমেন্ট এবং উনি গ্যারান্টি দেন আপনারা নিশ্চয়ই এখানে ওনার গ্যারান্টির গাড়ি আপনারা দেখেছেন গাড়ির অর্থ কি যেসব বেনিফিশিয়ারি স্কিম জাতি জনজাতি প্রত্যন্ত অঞ্চল যারা লোক তাদের কাছে পৌঁছানোর কারণেই গ্যারান্টির গাড়ি উনি শুরু করেছেন শুধু ত্রিপুরাতে নয় সারা আমাদের এখানে প্রায় 16টার মতো সেই গ্যারান্টির এলসিডি এখানে এসে আপনাদের এখানেও ঘুরেছে এবং মেলা করে সবাই নিশ্চয়ই তার বেনিফিট পেয়েছেন ত্রিপুরা সরকার কিন্তু উনার জন্মদিনে এখানে জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রী না উনি কিন্তু কেক কাটেন না বা সেলিব্রেট করেন না আমরা কি করলাম আমরা কি করেছি উনার জন্মদিনে 2022-এর আমরা প্রতি ঘরে সুশাসন ত্রিপুরা সরকার থেকে একই ডাকে মন্ত্রী অক্রানা কারৈবো পাজক ফাইখা থংতাং বেদেকনি মন্ত্রী টিংকু রয় এমপি ইএম রাজেশ ত্রিপুরা এমএলএ জক নন্দিতা রিয়ে ভূমিকা নন্দরিয়াং দলাই হাংকর নাইকলনাই পুলিশ নাইকলনাই আকর্ষণ ব্যুরো রিপোর্ট খরা Kebeng nai bodol roni lukai mano borone cerai drogno kujugo bahake kare nai hamang hakotor ni montri vokro agromuino soi nai borjala mondola সংসার সবাও ফাই মানজক ফাইwe tangsalo abo haikena saklai montri okra biplop kumar de soba chong maribo bataini jagmane olni shimeno bodolne samangkhlaine rogbai aga haste shovani tabuni dagifang biplop kumar de notebe fanrenani bagai shalbrum brumno dalbidal khlaiwi tongkabo bodol ni lukorona logibo tewi song lukorone thanibo joto jati ধর্ম নির্লকরণে থানিব থাঙ্গৈ মারদেব তাংসালনো ফাইভ মানজক ফাইকা ফর বরজলা মুম্বাই লঙ্কা মোরা কমিউনিটি হল সংসার আচুকলাই মঙ্গ আশা সাকলাইকা নরেন্দ্র মোদিনো ওলথাউনি নামনানি বাগৈ বোদ্রনাই হাগদনি যত লোকরঙ্কা আবরক নুকজাক তঙ্কা ফাইসিংগন ত্রিপুরা হাসতেওবো গবাং আমি কার্যকর্তা লোকসভার প্রার্থী প্রথমে আমার দায়িত্ব আমাদের দেবতুল্য কার্যকর্তাদের সঙ্গে আগামী ইলেকশন ক্যাম্পেনিং আর তার কিভাবে করা ও তাদের সঙ্গে আর তারপর জনতা দেবতার কাছে যাব সেই মন্ত্র নিয়ে আমি শৈলমণ্ডলে ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত স্থানীয় নেতৃত্ব এবং দেবতুল্য কার্যকর্তা আসছি আমার বিশ্বাস করেছি কার্যকর্তাদের কাছে যে ত্রিপুরার জাতি ধর্ম দল মত উঠে সবার কাছে আর আমি এখানে প্রার্থীবাদ এবং প্রার্থনা করা এবং ভদ্রতার সঙ্গে সভ্যতার সঙ্গে মানুষের কাছে সিপিএম করুক কংগ্রেস করুক তাদের কাছেও বাড়িতে যাওয়া ওনারাও জানেন যে ওনাদের ছেলে মেয়ের পরিবারের ভবিষ্যতের কাছে আছে মোদীর মতো ব্যক্তিত্ব প্রধানমন্ত্রী হওয়া ভারতবর্ষে মানুষ বলছে স্বাভাবিকভাবে ভোট এটা দিচ্ছে না ভোট নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী বা নিজের ছেলে মেয়ের ভবিষ্যৎ এবং ভারতের সুরক্ষা দেশের সমৃদ্ধি প্রতীক সেই ইলেকশন সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত মানুষ স্ফূর্তভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী বানান এটা আমার বিশ্বাস আর তার জন্যই প্রথমে আমাদের কার্যকর্তাদেরকে আমি বলে দিই যে কীভাবে গিয়ে
মেলামেশা করবে, মানুষের কাছে কিভাবে সে প্রার্থনা করবে তার ব্যবস্থা, সেই বিষয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি। Kacang Montri Okra eba Shaltang Tirfra Kendro Lu Engai Batane Biplop Kumar Diabno Buskang ni Shimino Agai Achok Lai Munga Tangsholo Lukorok Kabangmano 5 Manukzakha. Bureau Report. Kok Final Lok Sabha Chong Mari Prawo Pradesh Congress ni Engai Batane Pradesh Congress ni President Fiaba Pradesh Congress ni President Lok Sabha Chong Matane Engai Chong Khorzak Ma Horemanlia Congress ni MLA Birojit Singha Abone Congress ni Engai Batane Ashish Kumar Sahano Thalik Buphang by Compare Khalaika Birojit Singha Ashale Panda Bote Busaka Bodo Thalik Buphang no Fano Basaritu Tofano Bodol ni Sevthare Shaman Kleine Abone Logiwo Lok Sabha Batane Bini Bagai Bo Ashugno Khatine Khane Bote Kalaibo 7 March Congress Bodolia Kare Bizrompaika Pradesh Congress ni SSL ni Ozama Lal Biswas joining Panda Paimani Yagolobo Shaka Tongno BJP Bodol ni Bana Rompaika Hane Tamoni Hinke Mungsha Shanti Kare Congress Bodolo Sakangni Tigostino Tiwi Cholowi Tongo Congress ni MLA Birojit Singtino Congress Bodol ni Mangfli Srai Sraike Nugui Manka যদি কলা গাছেও দেয় তার জন্য খাটতে হয় না দল কলা আগে কংগ্রেসেই করতো কলা হলে ক্যান্ডিডেট এটা তো খুশি আমরা ক্যান্ডিডেট দিচ্ছি আপনি কতটা প্রস্তুত? আপনাদের দল কতটা প্রস্তুত ভাই? এটাও তো একটা অঙ্গ প্রস্তুতি, ইলেকশনের এটাও একটা অঙ্গ। Bureau Report. কি হলো, এত টেনসড কেন? বাবার ওষুধ, মেডিকেল টেস্ট সব মিলিয়ে মেডিকেল আসছে, তাতে মনে হয় স্যালারির পুরোটাই এতেই বেরিয়ে যাবে। ব্যবহার করলে কিন্তু স্মার্ট হওয়া যায় না, একটু স্মার্ট একে কাজে লাগাও। www.hereby.in প্রেসক্রিপশনটা আপলোড করো। তাতে কি হবে? তাতে জেনুইন ওষুধ এবং দেশের যে কোনো নামি দামি ডায়াগনস্টিক পরীক্ষা নিরীক্ষার সুবিধা পেয়ে যাও, তার উপরে 18% অবধি ছাড়, তাও আবার ঘরে বসে বসে ডেলিভারি চার্জ ছাড়াই। ভাবা যায়? বাহ, দারুণ খবর। থ্যাঙ্কস ফর দ্য ইনফরমেশন ম্যাম। আজই ভিজিট করুন আমাদের www.hereby.in যেখানে পেয়ে যাবেন প্রোডাক্টস অবিশ্বাস্য কম দামে। এছাড়াও রয়েছে হ্যালো ইয়োর মেডিকো ফ্রেন্ড, ওয়ান স্টেপ সলিউশন ফর অল योर मेडिकल शॉपिंग नीड्स। इंटरनेट बिना किसी रुकावट के प्रमोशन पिछले 1 साल घर बैठ के आराम असंभव है ना? संभव है, फैबनेट के उपभोक्ता हो। फैबनेट देश का एक नया इंटरनेट है जिसके हैं सैकड़ों लोकल बिजनेस पार्टनर और ऑपरेटर पूरे देश भर में, साथ ही साथ हजारों कस्टमर। इनकी नेटवर्क कवरेज बढ़ती जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट .fabnet.in पर विजिट करें या फिर हमें फॉलो करें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। कॉल अस ऑन 03340900। কি করছো? এই ভাবছি সার্ভিস প্রোভাইডার চেঞ্জ করব। মাসে মাসে এত টাকা খরচ যাচ্ছে, নেট স্পিড সমস্যা হলেই বারবার টোল ফ্রিতে ফোন করো। আর সানডে তাহলে কি করবে? দেখছি। দেখো বালাজি ডিজি গমতলা শহরে প্রথমবার নিয়েছে ফ্রি ব্রডব্যান্ড কনসেপ্ট। সেটাই তো। এছাড়াও ডেডিকেটেড সাপোর্ট অ্যাটেন্ড এভরি কাপড় উইদিন 2 আওয়ার্স। সার্ভিস ওয়াও, চলো একটা কল করে জেনে নিই। এক্ষুনি কল। বালাজি টেলিকম আগরতলা ব্রডব্যান্ড সার্ভিস প্রোভাইডার, যারা নিয়ে এসেছে ফ্রি ব্রডব্যান্ড, সারা মাস সুপার হাই স্পিড আনলিমিটেড ইন্টারনেট, আবার ফ্রিতে। আপনি কিসের জন্য ওয়েট করছেন? আলাদা টেলিকমের ব্রডব্যান্ড কানেকশন আর পান, ইটস আনলিমিটেড এন্ড ফ্রি। জানতে আজই কল 87905 এই নাম্বার। Your dreams make you think better, bigger, and your dreams make you more human. I, as a learner, and it is here I mentor today. Tips has given me the leverage to dream big all barriers. Come join Tips to your dreams. ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া, স্বাদে রান্না করো অন্তরাই দিয়া।
ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন নাও, মালাই চিংড়ি চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষেতে যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে। তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে কি চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই। It all begins a search and insights. We work hard to reach. We become explorers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter choose what life we later decide to lead, always searching for a bigger picture. Dream, diversity, Tripura. Lam Chongnai Joto Lukorona, Ang Superna, Tinine Kobra Koktumaran, Kabachong Marine, Batamong Ungu, Shong Horzakman, Ola Bodolike, Fandroid Manai, Avani Bagino, Shalburum Brumno, Achuk Laimon Klavitonka, Hastine Kachamonti Okra, Bune MP, Biblok Mardep, Tangshala Buffer, Borjala, Mode, Lonkamora Committee Hollow, Sonsa Zagman Kaisa, Achuk Hanga Manja Kabo. Kebeng nai bodol roni lukorok bo kaham kino saimano borone kutuko bahake kare nai te ar samang hakotor ni mantri mudini yagro muino soy nai borjala mondola songsa sabau fai manjak phaiwe tangsalo abo haikina sakcha mantri okra biplok kumar lok sabha chong maribo tongkhor jagmane olni simeno bodol ni samang khlaine rog laimang khlaika halkifang biplok kumar deb bodol ni mothana brumbrumno dalbidal mondola achuk laimang khlaiwi bodol ni lukorona lagiwa tewino tongkosong lukorone thanibo joto jati dormoni Lukorone, Tanwa Tang Kumar Deb. Tang Shalono, 5 months of Faika, 4 board, Lowazi Mumbai, Longamora, Community Hollow, Shonakaisa, Achuklai Mungo, Sabo Kok Khorang, Boshaklaika, Narendra Modino, or Montri Vokros Namnani Bagay, Bodrnai Hagodri, Joto Logo, Kashawi Tonka, Avorok, Lukzak Tonka, Luk Shabachong Marine Bishingono, Tirfra Hasteobo, Rnai, Barjota Party no. জনতা পার্টির আমি কার্যকর্তা লোকসভার প্রথমে আমার দায়িত্ব আমাদের তুল্য কার্যকর্তাদের সঙ্গে আমাদের যে ইলেকশন ক্যাম্পে তার ব্যবস্থা করা ও তার করে আর তারপর গণদেবতার কাছে যাব সেই মন্ত্র নিয়ে আমি সমস্ত মণ্ডলে মণ্ডলে জনতা পার্টির সমস্ত স্থানীয় নেতৃত্ব এবং দেবতুল্য কাজের কাছে আসছি আমার বিশ্বাস যেটা আমি আপিল করেছি যে ত্রিপুরার সমস্ত মানুষের কাছে যাওয়া দল মত রাজনৈতিক ঊর্ধ্বে উঠে সবার কাছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্য আর আমি এখানে আমার জন্য আশীর্বাদ এবং ভালোবাসা প্রার্থনা করা এবং কংগ্রেস করুক তাদের কাছেও বাড়িতে যাওয়া জানেন যে ওনাদের ছেলে মেয়ের পরিবারের ভবিষ্যৎ নরেন্দ্র মোদীর মতো ব্যক্তিত্ব প্রধানমন্ত্রী হওয়া উচিত এটা বলছে স্বাভাবিকভাবে ভোট বিপ্লবদেরকে ভোট নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী বানানোর জন্য দিচ্ছে এর ভবিষ্যৎ এবং ভারতের সুরক্ষা এবং ভারত সমৃদ্ধি প্রতি ইলেকশন আমি সমস্ত মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত আমাকে আশীর্বাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বানাবে এটা আমার বিশ্বাস আর তার জন্যই প্রথমতাদের কাছে আসা কার্যকর্তাদেরকে আমি বলে দিই যে কি মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করবে মানুষের কাছে কিভাবে সে ভোট প্রার্থনা করবে তার নিয়ম কানুন ব্যবস্থা সেই বিষয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি Hasam Montri Okra, Lok Shoba Chong Marine, Angai Batane, Biblok Kumar Diabno Mino, Nina Nibagai, Achok Laimunga Tangsolo Lukorok, 5 months of Pimane Nukzaka. Bureau of Kok Khorang.
Tangsalo Bamudia Mondolni Lotia Vadia Nat Comcho Holo Kaisa Panda Shongsa Zakam Ashal Manjaka Hastini Gota Montri Rajya Shaban MP Biplok Kumar Dev Amsani BJP Mondolni President Lokhobo Koban Adusrang Manjamani Nuksaka Ashale Pandawo Kabama topic te Zugal Monotewe Koglam Khalekha Tangja Mondolni Loazi Mumbai Bamachi Holo Kaisa Panda Shongsa Zakam Ashale Panda Montri Okra Eba Rajya Shaban MP Biplok Amsani BJP Board ni President Lokhobo Kobone Adong Songrok Agma topic te Lok Sabha Chongmarine Zukal Mono Tewe Lok Sabha Chongmarewa Shatang Tripura BJP ni Angai Badai Biplok Kumar Dev ni Mong Shaklai Jagmani Yagula Hastin Dolo Lok Sabha Chongmarine Kokpir Mungo Sengserik Sifai Rok Avoni Angaino Tangsalo Bamodia Mondol Rogno Tewe Koklama Ajuka Ashanli Panda Sengsana ni Shukang Bamodia Mondol ni President Thundar ni Buskango Shaklaika Bodol ni Kujuk Berem Tewe Panda Tongmani Fiaba Hasti Kajam Mont Biplok Kumar Dev Finally Amsani Joto Vote in Votas Rock Arawa Tangai Shoki Lokurok Biplok Kumar Dev no Gana Manai Belakana Tong Tok Laisa Bote Vasaka 2023 Vision Jong Mariwa Cabin Bodol Rock 3000 Si Bot Mano Vis Abosai Triple Bot Mana Koplai Anka Tabog Luksho Haino Hai Kabangma Bot Riwe Biplok Kumar Dev no Klaine Hane Shaka Bo Bodol ne Faisi Naya Joto Hastine Lukurok Haino Hai Modino Kapsubsako Hane Shaka আপনারা জানেন ইতিমধ্যে এখনো পর্যন্ত ইলেকশনের ঘোষণা হয়নি তা সত্ত্বেও বিশ্বের সর্ববৃহৎ দল ভারত আরও কিছুদিন আগেই প্রথম দফার ঘোষণা করেছেন যার মধ্যে আমাদের সৌভাগ্য আমাদের রাজ্যের দুটো আসনের মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান রাজ্য শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় তো ওনার পর থেকেই রাজ্যের প্রত্যেকটা মণ্ডলেই কাজ শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে এরই আমাদের মনোনীত প্রার্থী দেবজি প্রতিটা মণ্ডলে প্রথম দফায় ওনার সাংগঠনিক বৈঠক চালিয়ে যাচ্ছেন হিসাবে আজকে আমাদের বামুটিয়া মণ্ডলেও আমাদের যারা কার্যকর্তা বুথ সভাপতি মোর্চার প্রেসিডেন্ট জিএস কমিটি শক্তি কেন্দ্র ইনচার্জ ওই সমস্ত নেতৃত্বদের নিয়ে আজ সাংগঠনিক বৈঠকের আয়োজন করেছি মুক্তির মহানায়ক আমাদের মনোনীত প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব আসছেন আর ওনার আজকে সাংগঠনিক সভার পাশাপাশি আমরা 2023-এর নির্বাচনে যদিও আমরা পরাজয়ের মুখ দেখেছি তো উনি ক্যান্ডিডেট হওয়ার পরে একটা আমরা আলাদা স্পিড সারা মোটের প্রত্যেকটা বুথে বুথে দেখতে পাচ্ছি উনি আজকে খবর পেয়ে লিমিটেড কি সাংগঠনিক বৈঠক ছিল কিন্তু প্রত্যেকটা বুথ থেকে সাধারণ ভোটাররাও এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য সবার মনে একটা উদ্দীপনা দেখতে পাচ্ছি আমরা বিশ্বাস করি যে মাননীয় নরেন্দ্র মোদীকে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী করার লক্ষ্যে 2023-এ আমরা যে ভরাডুবিটা হয়েছিল এটার থেকে আমরা ন্যূনতম পক্ষে আমাদের বর্তমান যেটা আশা যে বিরোধীদের দেড় মধ্যে রাখতে হবে আশা করি আমরা ওই লক্ষ্যকে মাত্রা সামনে নিয়ে বিশাল মার্জিনে বামুটিয়া বিধানসভাও আমাদের জয়যুক্ত করবেন এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীকে আমরা উপহার দেব Botebe Shaka Bobaino Bamutia Mondoli Sefairo Tewe Koklam Pandaka Kabama Bodewe BJP ni Badai Nai Biplok Kumar Kleina ni Bagaino Ashali Panda Shongsazaka Report Kok Tripura Hafang Huba Tang Bedine Lowazi Mumbai Salja Kurishi Bukastewa Tang Shala Shongsazaka Agriculture Training Center Shongsa Manjak Faika Tripura Hafang Huba Tang Bedine Montri Monobidan Shobane Emile Maila Frumbo Shabromne Kota Shankar Roite Nagar Chairperson Rama for the মূল যতই আমরা বিজনেস করি না কেন কৃষি হলো মূল ভিত্তি এখানে আমাদের রাজ্যে 58টা ব্লক এখন আমরা ধীরে ধীরে সবগুলি আমরা কৃষি মহকুমা করব ব্লক থাকবে আলাদাভাবে কৃষি দপ্তর কৃষি এসে বলতে পারেন সুপার অফিস আমরা প্রত্যেক ব্লকে করব এর মধ্যে আমরা 47টা করে ফেলেছি এবং 47টার মধ্যেই আমাদের এরকম বিল্ডিং নেই এই বিল্ডিং ধীরে ধীরে আমরা বড় বিল্ডিং করে এবং 47টা টোটাল 58টা জায়গা জমা করব এবং ধীরে ধীরে
पौर निगम ने जो कर्पोरेटर जे अक्रा नायकल नाय रोनो तबे 490 लाख रांनि बाजेट एक्सेप्ट खालायखा पौर निगम ने नायकल नाय आगुलिनि तंगनाय लुकरनो चिल्ड्रेन पार्क गाना आमसेवा कायसा कफि हमनानै सामंग बतang यागो नाहारका हनिशाखा मेयर दीपक मजुमदार पौर निगम ने तंगनाय जो लुकरनि कौनो 1 लाइथान आरो 416 करोड़ रांनि बाजेट फलतला पौर निगम पाइथागो आगरतला पौर निगम ने जो नायकल नाय रोनो लगे होतैबे 416 करोड़ 90 एक्सेप्ट खालायखा पौर निगम नायकल नाय रो तांसला आगरतला पौर निगम ने कॉन्फ्रेंस हॉल संसद आबाजे साखलाई जागा आसालनि आचुकलाई मंगो कॉन्फ्रेंस कायसा कक्थं पांजा खलायका आगरतला पौर निगम ने मेयर राजाकर आगुलिनि तंगनाय जतो लुकुरोनो काहामसेब रनो सामंगतां यागो नाहरजाका निगम ने बखाखदे आबो हाइकेनो लाइथानाय जाकर आगुलिनो साफसुथरा खलायना निबो शेब नाहरका पौर निगम आगुलिनो तेबो नायथो खलायना नि बागै अबिसिने बाजेदो कब यागो नाहरका आगरतला पौर निगम आबोनि बिसिंगो राजाकर आगुलिनि तंगनाय लुकुरोगनो काहामसेब रनो चिल्ड्रेन पार्क गाना आमसेबो कायसा नायथो कॉफी हाउस मंगबतang यागो नाहरका आबो सिमिया आगुलिनि तंगनाय ओबो हाइके तैलमानि सिमिया काग्रगै माननाय आयंफा सामंगबतang यागो नाहरका आगरतला पौर निगम आगिटोगोके खेनो राजाकर आगुलिनि शिवनगर जयनगर ते रामनगर सालै सालथाम रमै तैलमै तंगो फियाबा ताबुखे बागै आगुलिवो तैलमके दामनै दामथाने बिसिम सावै खिबिवो आबोनि बागैनो राजाकर आगुलिनि कृष्ण संघ आश्रम आमसानि शकुन्तला रुते रामनगर फर आइथामपाम आजुरमानि सामंगबतang यागो नाहरजाखानाय तालसिनि एबा ताल चुकुनि बिसिंगनो बाट्रको नंजागनाय तैनो तैबो शेबना हारजागनाय 30 বছর আমাদের স্কেল অনেক বেশি আমাদের সরকার 2018 বিজেপি নেতা সার্বিক রাজ্যের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে আগরতলা শহরের উন্নয়নে কাজ করেছেন কাজ করে চলেছে আগামী দিন আমরা করব আজকের এই বাজেটকে আমি বলবো জনগণের জনমুখী বাজেট এবং আগরতলা শহরে মেইন যে দুটি সমস্যা হচ্ছে পানীয় জলের সমস্যা এটা কিছু কিছু ওয়ার্ডে এখনো আগামী 7 থেকে 9 মাসের মধ্যে আমরা করতে কারণ আমাদের 47টি নতুন মডার্ন যে ডিডব্লিউএস জল বোর্ড এবং আগরতলা পৌর নিগম অলরেডি কমপ্লিট হয়ে গেছে বাকি কাজগুলি চলছে আর একটা যে সমস্যা হচ্ছে বেশি যেটা জমতো আগরতলা শহরে আপনারা দেখবেন অল্প বৃষ্টিতে আগরেশ্বর জয়নগর রামনগর নিম্নাঞ্চলে মানুষের বাড়ি জল থাকতো রাস্তা জল জমে থাকতো এখন কিন্তু আগে বৃষ্টি হলো 1 ঘন্টা কিছু কিছু জায়গায় জল জমে কোনো জলেশ্বর বা বনমালীপুর কোনো কিন্তু আর জল থাকে না কোনো বাড়িতে তারপরও যে জলটা জমে থাকে তার জন্য আমরা রেখেছি 3টি নতুন আধুনিক পাম্প আমরা রেখেছি একটা হচ্ছে সৎসঙ্গ আশ্রম আগরতলা একটা হচ্ছে শকুন্তলা রোড একটা রামনগর 4 নম্বর শেষ প্রান্তে একটা আগরতলা শহরবাসী দীর্ঘদিন একটা শহর ছিল একটা ভালো কফি হাউস যেটা বিভিন্ন আমাদের আগরতলাতে চিলড্রেন্স পার্কে একটা আধুনিক কফি হাউস অতি সহজেই আমরা এটা আনুষ্ঠানিকভাবে জনগণকে দিতে পারবো এবং राजाखर आगुलिनो तेबो नायथो खलाय गाहाम खेनो सामंगबतang हरका आगरतला पौर निगम मजुमदार कक खरां त्रिपुराटी डेभलपमेन्ट टी बोर्ड इंडिया आगलेवा तांगशालो संसाजाका कायसा ओपन क्रॉस बाताइलाय बागै 3 किलोमिटर तैसिलारने बायजाखा आसले पांदो 5 मंजक फाइका आगरतला पौर निगम मजुमदार टी डेभलपमेंट कॉर्पोरेशन चेयरमैन समीर गोस्ते सन्तोष साहा আমি বলবো যে আমাদের 2018 সালে বিজেপি সরকার আসার পর সমস্ত বিভাগ সমস্ত বিষয়ের উপর আমাদের সরকার গুরুত্ব দেয় এই চা শিল্পকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য বিশেষভাবে কিছু বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকারের পাশাপাশি সঙ্গীও বলেছেন যে আমাদের চা শিল্পটাকে যারা বসবাস করি জনগণ বা কিংবা যাতায়াত বা চা ব্যবহার করি তারা জানতাম না ভালো ভালো চা তৈরি হয় যেগুলিকে আমরা ব্র্যান্ড জানতাম আসার পর আমাদের কর্পোরেশন তারা কিন্তু ব্র্যান্ডিং করেছেন এখন প্রায়িত চা ব্র্যান্ডের মধ্যে সেই ব্র্যান্ডের মাধ্যমে আমরা এবং তার গুণগত মান উন্নত করে আমাদের পাশাপাশি বাগানগুলিরও যে অবস্থা ছিল তার থেকে বাগানগুলি উন্নত করা হচ্ছে বাগানে যারা শ্রমিকরা বিশেষ করে যারা চা উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত আছেন এই রাজ্যে সরকার অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে আমরা দেখেছি বছর ধরে চা শ্রমিকদের তাদের মজুরি বৃদ্ধি করেছে আমাদের সরকার আমাদের টি কর্পোরেশন ডেভেলপমেন্টের প্রস্তাব অনুযায়ী যারা শ্রমিক বন্ধুরা আছে তাদের কিন্তু তাদের যে বাসস্থান স্থায়ী ব্যবস্থা করা তার আর্থসামাজিক পরিবর্তন করা ত্রিপুরা টি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এবং আমাদের কাজ করে যাচ্ছে তারই ফল सागबायथानि बदलनि बाताय कम्पेयर खलायखा कांग्रेसनि एमएलए बिरजित सिंह खाराय मारिव कांग्रेसनि अंगै बातायनाय आशीष कुमार साहा
फाइनल लोकसभा चंग मारिवो सालथांग त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस नि प्रेसिडेंट आशीष कुमार साहा फियाबा नि प्रेसिडेंट लोकसभा चंग मारिवो बाथने एंगै जंखर जावैना हरेमानलिया कांग्रेस नि एमएलए बिरोजित सिंहा जागै कांग्रेस नि एंगै बाथने आशीष कुमार बाय कम्पेयर खालायका कांग्रेस नि एमएलए बिरोजित सिंहा पांदाव बते बसाका बदल नि बखाक्ति जदि थालिक बुफांनो फारिथु तफानो बदल नि सेफाइरक साखथारै सामंखलायनाय लगिवो लोकसभा चंग मारिवो जे बाथायनाय बिनि बग्न खाथिनाय खने बसाका खरसाते खलाइबो सेबेग्रेस बदलिया करे बीजेपी बदलने बाना रोफाइका नि एसएसएल नि अजामा राशिक लाल बिश्वास या गुलबो शाखा तंकोसांग नि बागैनो बीजेपी बदल हानै तामने हिनके कांग्रेस बदल मोंसा सानस बदल सकांगनि सिमिनो जाति गोष्ठिनो तैबि कांग्रेस नि एमएलए बिरोजित सिंहानि कगनि बिसिंतैनो कांग्रेस बदस्राय स्रायके नुबै मानखा দল যদি কলা গাছ তার জন্য খাইতে হয় কারণ প্রবাদ আছে না ইংরেজিই কইতো কলা গাছ হলেও আমার দলের ক্যান্ডিডেট এটা তো খুশি আমরা ক্যান্ডিডেট দিচ্ছি কতটা প্রস্তুত আপনাদের দল প্রস্তুত নাই এটাও তো একটা অঙ্গ প্রস্তুতি ইলেকশনের এটা ব্যুরো রিপোর্ট কক খরাং হকবারংনি দালবিদাল सांलायमोनो तैवे खरां तिसुब्रा तांगसालो त्रिपुरा किसान मोर्चानि रिंमा बाय आनेवा कथम लाइमों खलायजाका हकबार खलायनाय रगनि दालबिदाल तैवेनो बीजेपी हाफावनि फाइसिंको खरां तिसाका बरं कगनारगमानि नुकजाखा सातकजागमन किसान मोर्चा आसुफा पवित्र कर्ण মহাপঞ্চায়েতের ডাক দিয়েছেন এবং তাকে সমর্থন করেছেন ভারতের ইউনিয়নগুলো এই তাতে অংশগ্রহণ করবেন হরিয়ানা সেখানে রাজস্ব প্রদেশের কৃষকরা আর দেশের জায়গায় রাজধানীতে 14টি কৃষকরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে এর সমর্থন আন্দোলন করবেন আজকে এই অল্প সময়ের প্রস্তুতি নিয়ে এই গণ অবস্থানের ডাক দিয়েছি সংযুক্ত থেকে এবং একে আমাদের রাজ্যের ট্রেড ইউনিয়নগুলো সমর্থন দিয়েছেন भारत हाफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शेबाई राजाखर आगोले फ्रगना बवनो तांगशाल का नॉर्थ ईस्ट फूड प्रोसेसर मेट आशाने पांदो 5 मान पांगने खुबर तांग बेदेगने सचिव अपूर्व रॉय इंडियन ने हास्ते कमिटी ने चेयरमैन सुजित रॉय त्रिपुरा सत्येंद्र सिंह खबई गोबन आदम सरमान সারা ভারতবর্ষে সেক্টরে কাজ করে যাচ্ছে আমরা অনেক বড় বড় হয়েছি আজকের যে এই অনুষ্ঠানে ফুড প্রসেসিং মূলত জন্য আমাদের অনেকগুলো আছে এই প্রজেক্টগুলো আমাদের রাজ্য সরকার ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে আপনারা জানাতে চান জানতে পারেন তাছাড়া আইসিসি নিজের তরফ থেকে এক্সিকিউটিভ আছে মিস্টার সুজিত দাস আপনাদের আমাদের ইন্ডাস্ট্রি বিল্ডিং এই আমাদের অফিস আছে পাশাপাশি আপনারা জানেন যে নর্থ ইস্টে সিংহদুয়ার আমাদের যে সাবরুম শুরু বন্দর ইতিমধ্যে ল্যান্ডপোর্টের এটা ওপেনিং হয়ে গেল 2-3 দিন হয়ে খোয়াই স্কলার ক্লাব ने लवाइजिमं बाय तांगशालो साक्तारे थिरमानि पांदा क्लाब बसकांगो संसार जागमानि सामंग बतंगो फाइ मानजक फाइका ने अजामा सुब्रत मजुमदार ते खवाई परिषद नि चेयरपारसन देबाशिस ना मानजकमानि नुकसाखा রক্তদানের ন্যায় দান এই পৃথিবীতে আর কিছু নেই এটা আমরা সকলেই সত্যিকার অর্থেই বিজ্ঞান অনেক উন্নত হয়েছে আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানে বহু সময় বেরিয়েছে আমাদের বিজ্ঞানীরা বর্তমান সময়ে মহাকাশে যাওয়া ফিরে খুব সাধারণই মনে হয় রক্তের বিকল্প আজকে পর্যন্ত কোনো কিছু আবিষ্কার নেই আমাদের বহু মানুষের যখন রক্তের প্রয়োজন দেখা দেয় একমাত্র সেই রক্ত দান করে তার থেকেই সেবা একমাত্র পথ এছাড়া আর কোনো
Chuwag nunggoy phaiwe shag botok khalaimani patimong patika telemora thana bai khobja kalite bosala malkhong chalugo khanai shoimanka mongka ruptono de burumno chuwag nunggoy horo shagne bumano botoksil sakham bini phaisingo Bumano botok khalaimani patimong patika hastewa telemora kalitela amsani tongnai gita debni mangai khoroksa sakshala ruptono debni mangai shalbrum brumno chuwag nunggoy bini bumano satok petok abahaino koksil samang kasasingko kadugma shalromoina abahai angai phaimani ulok teisa chuwag nunggoy bumano phaiwe botok khalaimani nukjaka abahaino koktuma thumnai rone thano sawai khana reka nogni bororo chakrazni bororo telemora bukhaste woi phaika sagnai kolmoni bagai aboni ulo telemi koksil samang khalaika পুলিশ দরবার ইয়াগো নাও নিব সালানো রমই পার্টি মনতে ওই চেরে নাইকলই তো খাত ঘটনা হইছে সে বাড়িতে এসে দুপুরবেলা তার ছেলে ওই মহিলার ছেলে হ্যাঁ মহিলার ছেলে হ্যাঁ বাথরুম ছেলে গেলে আমরা একটা চর মাছ করে হ্যাঁ কান টান যে কিতে হইছে যে কিতে অবস্থা রক্ত রক্ত বেরিয়েছে রক্ত বেরিয়েছে অনেক রক্ত বেরিয়েছে পাশার বাড়ি একটা ছেলে আইছে আয়া দেখতে হ্যাঁ দড়ি বাঁধছে আবার তার মাঝের উপরে দড়ি বাঁধছে আচ্ছা বাঁধছে করে হ্যাঁ আয়া খুলছে করে দিয়ে আমরা খুলছি নাকে দিয়ে রক্ত বাড়তেছে আরেকজনে আমরা বাড়ি ফোন করছে লেম্বু ছাড়া আমি তো লেম্বু আমার হেড বাড়ি কোন জায়গাতে আমার বাড়ি ওই মহিলা ও মহিলা আমার ছোট বোন নাম কি গীতা দেব হ্যাঁ নাম রুক্তনু দেব মানে ওই মহিলার ছেলে ছেলে মারে ছেলে মারে কি করবেন এই ব্যাপারটা নিয়ে শক্ত কঠোর ব্যবস্থা থাকে কোন কিছুক্ষণ আগে যেন কুলে নিতে পারে প্রাণে মরতে পারে বিশ্বাস নাই হ্যাঁ লোকে আর অনেক দিন মাসে কি কারণে মারে নেশাগ্রস্ত করে মদ খায় হ্যাঁ মদও খায় সব কিছু আজকে কে লিগে মারছে ভাত দিয়েও করছে না দীক্ষা নেশা করে রয়েছে এখন কই নিয়ে আইছেন এখন আমরা থানাতে আইছেন আতাবক নাইলে লেমন ফোনক লাইখা বিউরোপো কক খরাং তাবু সুজারনে ককবরা কক্তমা অরণ পাইকা কক খরাং হামবাই भारत माता की भारत की हरियाणा नर बंडारू दत्तात्रेय यहां के मंत्री श्री मनोहर लाल मेरे साथी श्री नितिन गडकरी जी राव इंद्रजीत सिंह पाल गुजर जी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पार्लियामेंट में मेरे साथी नाई जी अन्य स्वभाव और हुए मेरे बहनों मैं अभी सामने स्क्रीन पे देख रहा था आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा कोने कोने में लोग हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं माना था दिल्ली से विज्ञान होता था देश जुड़ता था वका है गुरुग्राम में कार्यक्रम होता है देश जुड़ जाता है सामर्थ्य देश ने आधुनिक कनेक्टिविटी की तरफ एक बड़ा अहम कदम उठाया है मुझे खुशी है कि आज मुझे द्वारका वे को देश को समर्पने का अवसर मिला एक्सप्रेस वे पर
1000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। आज से दिल्ली के बीच यात्रा अनुभव हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये आधुनिक एक्सप्रेस वे केवल गाड़ियों में ही नहीं, दिल्ली एनसीआर के जिंदगी में भी गियर शिफ्ट करने का काम करेगा। मैं दिल्ली एनसीआर और हर की जनता को एक्सप्रेसवे के लिए अनेक साथियों, पहले की सरकारें छोटी सी कोई योजना बना, छोटा सा कार्यक्रम कर उसकी डुगडुगी 5 साल तक पीटते रहते थे। वहीं भाजपा सरकार जिस रफ्तार कर रही है, उसमें शिलान्यास लोकार्पण के लिए दिन कम पड़ रहे जी। साल 2024 में ही, लोग तो ज्यादा समझदार है, आप सुनिए, 2 में ही, यानी अभी इसका 3 महीना भी पूरा नहीं, इतने कम समय में अब तक 10 करोड़ रुपए की परियोजना या तो शिलान्यास किया है या तो लोकार्पण हो चुका है। और मैं जो कह रहा हूं ना, सिर्फ उन प्रोजेक्ट की चर्चा कर रहा हूं, मैं खुद शामिल हुआ हूं। उसके सीईओ ने, हमारे मुख्यमंत्रियों ने जो किया वो अलग। और आप देखिए, 5 साल में कभी आपने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, 2014 के पहले जरा याद करिए, आज एक दिन में देश भर के 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की 100 से अधिक परियोजनाओं का या तो लोकार्पण हुआ है या न्यास हुआ है। इनमें कर्नाटका, केरला, उत्तर प्रदेश के विकास कार्य है, उत्तर और यूपी के विकास कार्य है, बिहार और बंगाल के प्रोजेक्ट हैं, और पश्चिम और राजस्थान के लिए हजारों के विकास परियोजनाएं आज जो है, उसमें राजस्थान में अमृतिंडा जामनगर कॉरिडोर की लंबाई 540 किलोमीटर, बेंगलुरु विकास के वहां ट्रैफिक में काफी मात्रा में कम हो। मैं पूरब से पश्चिम, उत्तर दक्षिण सभी राज्य करोड़ों करोड़ों नागरिकों इन्हीं सारी विकास की योजनाओं के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूं। साथियों, समस्या और संभावना केवल कुछ का फर्क होता है, और समस्याओं को संभावनाओं में बदल देना की गारंटी है। द्वारका एक्सप्रेसवे इसका बहुत बड़ा, आज यहां का एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है। एक समय शाम लोग आने से बचते थे, टैक्सी ड्राइवर भी मानते थे कि इधर नहीं आना है। इस पूरे इलाके को समझा जाता था, लेकिन आज कई बड़ी यहां आकर अपने पा रहे हैं। ये इलाका एनसीआर के सबसे
विकसित हो रहे इलाकों में ये एक्सप्रेसवे दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हद तक कनेक्टिविटी को बेहतर, इससे इनका इंटीग्रेशन बेहतर होगा। यहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मिलेगी और साथियों का एक्सप्रेसवे जब मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। पूरे पश्चिमी भारत में ये कॉरिडोर इसी अपोर्ट को एक नई एनर्जी देने का काम करे। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में सरकार और विशेषकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को उनकी जो तत्परता रही, मैं आज इसकी भी सराहना करूंगा। हरियाणा के विकास के लिए तरह मनोहर लाल जी दिन करते रहे हैं, उसने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर दिया। और मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने दरी पर सोने का जमा साथ काम करते थे और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते, मैं पीछे बैठता था, से निकलता था और गुरुग्राम आगा। ये हमारा लगातार है मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। याद है उस समय गुरुग्राम में साइकिल पर आते थे, रास्ते छोटे थे। आज मुझे खुशी हो रही, हम भी साथ हैं और आपका विकसित हो। हरियाणा की राज्य मनोहर जी के नेतृत्व में निरंतर सशक्त कर रही है। 21वीं सदी का भारत बड़े विजन का भारत है, बड़े लक्ष्यों का भारत है। आज का भारत की रफ्तार से समझौता नहीं कर सकता और आप लोगों ने अब मुझे भली भांति दी है, मैं समझा भी है। क्या होगा न मैं सोच सकता हूं, न मैं अपने देखता हूं, न ही संकल्प करता हूं। मुझे जो भी कर विराट चाहिए, विशाल तेज गति से चाहिए। ये कि मुझे 2047 हिंदुस्तान को भारत के रूप में देखना है। दोस्तों, आपके बच्चों के उज्जवल के लिए जान से जुटे रहना है जी। साथियों, इस तार को बढ़ाने के लिए हमने दिल्ली में होलिस्टिक विजन के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया। हमने बड़े प्रोजेक्ट सीमा में पूरा करने का टारगेट रखा। ये द्वारका एक्सप्रेसवे हो, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण हो, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो, अनेक बड़े प्रोजेक्ट्स सरकार ने पूरे किए। और कोविड के 2 साल के देश को इतनी तेजी से हम आगे बढ़े। दिल्ली एनसीआर पिछले 10 वर्षों में 230 किलोमीटर से ज्यादा नई मेट्रो रेल शुरू हुई है। जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। डीएनडी सोहनास पर जैसी योजनाएं भी के अंतिम चरण में है। इन योजनाओं से यातायात तो होगा ही, साथ दिल्ली एनसीआर की प्रदूषण की समस्या में भी कमी आएगी। साथियों, विकसित होने में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण देश में कम होती, दोनों
जुड़े हुए हैं। जब एक्सप्रेस ग्रामीण इलाकों से होकर जाते, जब गांवों को अच्छी सड़कों से तो गांव में अनेक नए अवसर घर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। पहले गांव के लोग अवसर खोजने शहर, लेकिन अब और कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण गांवों नई संभावनाओं का जन्म। जब अस्पताल, शौचालय, नल से जल और घरों, यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री सेक्टर बढ़ते हैं, तो इससे नौजवानों को प्रगति की अनगिनत अवसर ले। ऐसे ही प्रयासों के कारण 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर सके हैं और लोगों की इसी की शक्ति से हम 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं इकोनॉमी बन गए हैं। साथ ही देश में तेजी से हो रहा इंफ्रा का भारत को उतनी ही तेजी से दुनिया की तीसरी से बड़ी आर्थिक ताकत आएगा और इससे उतने ही स्वरोजगार के भी मौके। इस स्केल के इंफ्रा को बने और बनाने में बड़ी संख्या में इंजीनियर्स और जरूरत पड़ती है। सीमेंट, स्टील जैसा माल मिलता है, वहां भी बड़ी संख्या में काम करते हैं। एक्सप्रेसवे के किनारे आज इंडस्ट्रियल हैं, नई कंपनियां, नई स्किलें, लाखों रोजगार लेकर के आ रही। इसके अलावा अच्छी सड़कों के होने से टू व्हीलर और 4 व्हीलर इंडस्ट्री को भी, इससे साफ है युवाओं को रोजगार के कितने मिल रहे हैं, देश के मैन्युफैक्चर को कितनी ताकत मिल रही है। साथियों, देश में लाखों करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों से सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को है तो है कांग्रेस, उसके गमंडिया गठ। उनकी नींद हराम हो गई है विकास के काम, और वो एक की बात तो मोदी 10 और कर देता है। समझ ही नहीं आ रहा है क्या इतनी तेजी से काम भी हो सकता, और इसलिए मुद्दों पर चर्चा करने की उनकी ताकत बची। इसलिए वो लोग कह रहे हैं मोदी चुनाव की वजह से करोड़ रुपयों के काम कर रहा है। 10 वर्षों में देश इतना, लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों का चश्मा, चश्मे का नंबर अभी भी वही है, और नेगेटिविटी, और केवल नेगेटिविटी कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाला बन गया है। ये तो है जो केवल चुनावी घोषणाओं की कार चलाते थे। इन्होंने 2006 में नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 1000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया था। ये लोग कर करके घोंसले में घुस गए, हाथ पर हाथ रख करके ईस्टर्न पेरिफेरल की बातें 2008 में की गई, लेकिन इसे पूरा हमारी सरकार ने 18 में किया। द्वारका एक्सप्रेसवे और एक्सटेंशन रोड का काम भी 20 वर्ष, हमारी डबल इंजन की सरकार ने सभी मुद्दों को सुलझाया और हर प्रोजेक्ट को पूरा भी किया। आज हमारी सरकार जिस शिलान्यास करती है
पर पूरा करने के लिए भी उन्नत करती है। और तब हम ये नहीं देखते हैं कि चुनाव है या नहीं। देख लीजिए, देश के गांवों को लाखों किलोमीटर फाइबर केबल से जोड़ा गया है। चुनाव हो या न हो, आज छोटे शहरों तक में एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। चाहे चुनाव हो, आज देश के गांव गांव तक सड़कों का निर्माण किया गया है। चाहे या न हो, हम टैक्स पेयर के एक की कीमत जानते हैं और है कि हमने योजनाओं को बजट और तय समय में पूरा। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा चुनाव जीतने के लिए होती थी, अब इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होने की बात होती है। यही भारत है। पहले डिले थे, अब डिलीवरी होती है। तब होता था, अब विकास होता है। आज हम देश में 9 मीटर हाई स्पीड पर बनाने पर फोकस कर, इसमें से करीब 4 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर तैयार हो चुका है। 2014 तक सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो की, आज 21 में मेट्रो की सुविधा। इन कामों के पीछे भी प्लानिंग लगती है, मेहनत लगती है। ये विकास के विजन से होते हैं। ये काम तब होते हैं ही होती है। अगले विकास की ये गति और कई गुना तेज होगी। कांग्रेस ने जो गड्ढे खोदे वो अब तेजी से अगले 5 अपनी इस नींव पर बुलंद इमारत बनाने का होने वाला है और ये मोदी की है। इस विकास के लिए मैं बहुत बधाई देता हूं। आप, मेरा सपना है 27 तक हमारा देश होकर रहे। आप सहमत हैं? होना चाहिए कि नहीं होना? क्या हमारा हरियाणा विकसित होने, ये हमारा गुरुग्राम विकसित होना, ये हमारा मानेसर विकसित होना चाहिए। हिंदुस्तान का कोना कोना विकसित होना, हिंदुस्तान का गांव गांव विकसित है। ये तो विकास के उस उत्सव, आइए मेरे साथ, फोन बाहर निकालिए, अपने फ्लैश लाइट चालू कीजिए और सबको इनवाइट अप चारों तरफ मंच पर जरा, चारों तरफ मोबाइल है, हर एक के मोबाइल फोन है। इस विकास का उत्सव, विकास का संकल्प है। ये आपकी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत करने का संकल्प है, से जुटने का संकल्प है। मेरे भारत माता की, भारत माता की बहुत आपका हृदय से साधु जवाग नंगै सागनि बुं खालायमानि पार्टीमरा थानाबाय खबजा कालितेला आमसानि तावनाय गीता देबनि मंगै साकरा जुगनो बेनि बसाला रुपतनो देबनि मंगै सालब्रम ब्रुम मंगै फाइबे बेनि बुमानो सातक पेट खलायखा आबाहानो मंकासाका बसालानि फाइसिं दगमा सालरमैनो आइमानि उलकक ति जवाग नंगै बनि नुकजाका आबाहानो कक्तमा थुमनाय रनि बसकांगो खनगनि बररो साकरा जुगनि नगनि बररो मरा बखास्ते साखामनगो तबुका सागनै खलो तेलमरा थाना सामन खलायखा पुलिस दरबार यागो नावै साकरा जुगनि बमै पार्टी मनो तेवि चेरै नाय সে বাড়িতে এসে দুপুরবেলা আইসা কে ওই মহিলার ছেলে মহিলার ছেলে বাড়িতে এসে আইসা এখানে গেলে আমার একটা চর মারছে, চরের মারার পর কান টান যে কিতে হয়েছে, যে কিতে অবস্থা হয়ে গেছে, অনেক রক্ত বাড়িছে। পাশাপাশি শব্দ শুনে ছেলে আইসে আইয়া দেখছে হ্যাঁ দড়ি বাঁধছে, আবার তার মারি বাঁধছে তীরের মধ্যে। আচ্ছা বাঁধছে পরে
হ্যাঁ রায় খুশি খুশি করি আর নাক দিয়ে রক্ত পড়তেছে এবার পাশের বাড়ি আরেকজন ফোন করছে লেম্বু ছাড়া আমি তো লেম্বু ছাড়া থাকি আমার বাড়ি এর বাড়ি কালেটিলা আমার বাড়ি হচ্ছে লেম্বু ছাড়া আপনার কি হয় আমার ছোট বোন ছোট বোন নাম কি গীতা দে আর হের নাম রুক্তনু দে ছেলেই তো হে ছেলে ছেলে মারে ছেলে মারে তো নিয়ে এই ব্যাপারটা নিয়ে আমার শক্ত কঠোর ব্যবস্থা থাকে বললেন যে হেমার প্রাণেও মেরে নিতে পারে প্রাণ মারতে পারে বিশ্বাস নাই হলো পুরাই হয়েছে কি কারণে মারে নেশা খায় মদ খায় সে সব কিছু জানে ড্রাগস মারে মারধর করে আজকে কে লিগে মারছে ভাত দিয়েও করছে না দীক্ষা বাতামা হে খাইয়ে দিছে এখন কই নিয়ে আইছেন আপনার বোন রে থানাতে আইছে আমসাই kanangano tafonok laikha bureau report Kok Khorang Tangshalo Bamujia Mondole Lowai Mujia Vedanat Komlo Kaisa Panda Shongsa Saka Hastini Gacham Monte Okra Eba Rajya Shobani Emlok Kumar Deb Amsaini President Board ni President Nok Hobe Kobune Adong Shongra Shale Pandava Kabama topic Shoba Chong Marini Zukal Koglam Shalewa Shaltan Trip MP Biplok Kumar Debni Mong Shaklai Zagmani Yagoto Mondolo Lok Shoba Chong Marini Kokbir Mungo Tepini Sifai Rock Avoni Engoino Tangshalo Bamu Sifai Rock no Tewe Koklama Azuka Biplok Kumar Deb Ashale Sengsan ni shakang bamodiam koktoma thumna rene buskango shaklaika bodol ni kufai rogno tewi panda tongmani fiaba haste kacham kumar dev finally koktoma manai amsani votas rok arwa thangai shogika amsani lokurok nogano manai belaikana tongthok laijak avoni yagulo 2023 vishini jongmariwa bamodia kendra wa kebeng 3000 si bot mano bjp bodol abosai triple bot manai koplai angkha jongmariwa bo haino hai kabangma bodriwe biplok kumno koplai khlainai khanai sha bodol ne faising sabo batane abono naya jokorok haino hai modino kaplai khlainane musuk jaka khane আপনারা জানেন ইতিমধ্যে যে যদিও এখনো ইলেকশনের তারিখ ঘোষণা হয়নি তা সত্ত্বেও বিশ্বের সর্ববৃহৎ প্রার্থী আরও কিছুদিন আগেই প্রথম ক্যান্ডিডেট ঘোষণা করেছেন যার মধ্যে আমাদের সৌভাগ্য আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের আমাদের রাজ্যের মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে নাম ঘোষণা করা হয়েছিল আমাদের প্রাক্তন তথা বর্তমান রাজ্যসভার সাংসদ শ্রী কক কুমার দেব মহোদয় নাম ঘোষণা হওয়ার পর রাজ্যের প্রত্যেক নির্বাচনের কাজ শুরু পার্টির পক্ষ থেকে এরই অঙ্গ হিসাবে আমাদের কক কুমার দেবজি প্রতিটা মণ্ডলে প্রথম দফা বৈঠক চালিয়ে যাচ্ছেন এরই অঙ্গ হিসাবে আজকে আমাদের যারা কার্যকর্তারা রয়েছেন বুথ সভা মোর্চার প্রেসিডেন্ট জিএস মণ্ডলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ওই সমস্ত নেতৃত্বদের নিয়ে আজকে আমাদের এখনো সংগঠন আয়োজন করেছি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মনোনীত প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব আমাদের এখানে আসছে ওনার আজকে সাংগঠনিক সভার পর আমরা আশাবাদী 2023 নির্বাচনে বামুটিয়া যদিও আমরা এর মুখ দেখেছি তো এবার উনিকে আমরা আলাদা স্পিড সারা বামুটের প্রত্যেককে পাচ্ছি উনি আজকে আসবেন এই খবর পেয়ে নিয়ে আজকে সাংগঠনিক বৈঠক ছিল কিন্তু প্রত্যেকটা বুথ থেকে ভোটাররাও এই অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন একটা সবার মনে একটা উদ্দীপনা দেখতে পাচ্ছি এটা বিশ্বাস করি যে মাননীয় নরেন্দ্র মোদীকে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী করার লক্ষ্যে বামুটিয়া 2023 আমরা যে ভরাডুবিটা হয়েছিল এটা রিকভারি করে আমরা আমাদের বর্তমান যে মনোনীত প্রার্থী ওনার যেটা বিরোধীদেরকে আমরা 3000 ভোটের মধ্যে আমরা ওই লক্ষ্যকে মাত্রা সামনে নিয়ে আমরা একটা বিশাল মার্জিনে বিধানসভাও আমাদের প্রার্থী বিপ্লব দেবকে জয়যুক্ত করবেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী উপহার দেবেন বতেবে শাখা বদলনি দাগে মুম্বাইনো দলিসে ফাইরনো তৈবে কগলাম পান্দা খলাইকা খানি শাখা গোबां সেপিনি বাদাইনাই বিপ্লব কুমার দেবনো কপ্লাই খলাইনা নেবা পান্দা সংসা জাখা ব্যুরো রিপোর্ট মন্ত্রী মঞ্জা ফাইমানিবো গন্ডাসরাবো খাস্তেনি গদংমা শালনি ইমাং রাखेत्रनो সংসাই রজাখা আশালো মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানামং বতাংনো সংসাই রেখা বারজুয়াল নি বিশিংতে আবনো কি গন্ডাসরানি কাতাল অডি কাইসা পান্ডে আসুক থাইনি আ অডিটোরিয়াম নো সনামনানি বাগৈ 15 রাং নাংখা ফাইটনা শালরোগা আমচানি লুকুরক হগনে আরজাকাও সুরং মনতেবো কোজগো কারণা নি সামং খ্লাইবি টংকা হাসতে হাফারিনা গন্ডাসরাবো খাস্তেনি রতননগরনি রতনমনি কাম ওবো সংসা জাখা কাতাল স্কুল আ স্কুল সনাম থানিবো করো 38,45,320 Avani lageu Montri Okrani Yagromoi Bukhasteni Tongnama Shalne Imam Bushoi Ankap Ashamang Butano Shangro Pandavo Kognaraka Hasteni Montri Okra Dr. Manik Shah Haste Ganangano Kaham Tonka Shamune Facing Fano Untong Eba Seremune Facing Tuino Kojogo Kasawi Tonka Sini Haste But Gondasora Bukhaste Amsewa Agene Hafang Tong Furo Mung Shamong Angmani Nuksaglia
ताबुनि हास्ते हाफा आगुलिनि लगिव बखास्तेनि जत रगब गाहाम सामं हरैनो सामं खलाइबि टंका गन्दा सराव आबहाय मांफलिनो बतेबो साकलाइखा हाकतरनि मन्त्री वख्र नरेन्द्र मोदी सामं खलाइबि टंका त्रिपुरा हाफांग त्रिपुरानि लतरनि नर्थ इस्टनि फाइसिं मन्त्री वख्र नरेन्द्र मोदी गलै टंका প্রধানমন্ত্রী মোদীজি মানে ডেভেলপমেন্ট কথা হবে না খালি ডেভেলপমেন্ট গ্যারান্টি দেন আপনারা নিশ্চয়ই এখানে ওনার গ্যারান্টি ওরা দেখেছেন এর অর্থ কি যেসব বেনিফিশিয়ারি স্কিম জাতি প্রত্যন্ত অঞ্চলের সমস্ত যারা লোক পৌঁছানোর কারণেই কিন্তু এই গ্যারান্টির গাড়ি উনি শুরু করে হয় সারা ভারতবর্ষে আমাদের এখানে প্রায় 16টার এলসিডি যুক্ত গাড়ি এখানে এসে আপনাদের এখানে ঘুরে এবং মেলা করে সবাই নিশ্চয়ই তার বেনিফিট পেয়েছেন এরা সরকার কিন্তু উনার জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রীজি কিন্তু কেক কাটেন না বা উনার সেলিব্রেট করেন না আমরা কি করলাম সেই দিন আমরা কি করেছি উনার জন্মদিনে 2022-এর 17 আমরা প্রতি ঘরে সুশাসন ত্রিপুরা সরকার থেকে শুরু আছে मन्त्री अक्रना कारैब पान्दक फाइखा थोंताङ बेदेकनि मन्त्री टिंकु राय एमपी रेबम राजेश त्रिपुरा एमएलए जक नन्दिता रियां भूमिका नन्द रियां दलाय हांकर नायकलनाय आकर्षण ब्युरो रिपोर्ट केबेंगनाय बदल रनि लुकरबनो बरने चेराय ड्रगनो कुचुको बाहायके कारेनाय ते कतरनि मन्त्री वक्रक नरेन्द्र मोदीनि याग्रमैनो सय बरजला मण्डल संसद जागबाव फाइ मजक फाइवे तांगसालो आबहायकेन साखलायका बिप्लव कुमार देव लोकसभा चंग मारिबो बातायने खने माने ओलनि सिमेनो बदलनि सामंख्लायने रग बाय आचोइका हास्ते शोभानि ता बिप्लव कुमार फान्डनानि बागै सालब्रुम ब्रुमनो दालबिदाल मन खलाइबि टंकाबो बदलनि लुकरनो लगिबो तैविनो थानिबो थांगै टंका जत जाति धर्म थांगै मालायने बिप्लव कुमार देव तांगसालो नर बरजला मण्डलनि लवाइजि मुंबाइ लंका मोरा हल्लो संसार जागमने काइसा आचुकलाय मंग आसाल हेंगपुरो बसाकलायका नरेन्द्र मोदीनो ओलथावने बाक्रस नामनानि बागै बोद्रनाय हागदरनि जतो लुकर गो कासावै टंका आबुरक नुकजाक टंका फाइट चंगमारनि बिसिंगनो त्रिपुरा हास्तेबो कबांग भारतीय जनता पार्टी नो দেখুন ভারতীয় জনতা পার্টির আমি কার্যকর্তা লোকসভার প্রার্থী হয়ে প্রথমে আমার দায়িত্ব আমাদের কর্তাদের সঙ্গে আগামী দিন আমাদের যে ইলেকশন ক্যাম্পেইনিং তার ব্যবস্থা কিভাবে ও তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে জনতা গণদেবতার কাছে যাব এই মন্ত্র নিয়ে আমি সমস্ত মণ্ডলে পার্টির সমস্ত স্থানীয় নেতৃত্ব এবং দেবতল কার্যকর্তাকে আসছি বিশ্বাস যেটা আমি আপিল করেছি কার্যকর্তাদের ত্রিপুরার সমস্ত মানুষের কাছে যাওয়া জাতি মত রাজনীতিক ঊর্ধ্বে উঠে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্য আমি এখানে প্রার্থী হয়েছি আমার জন্য আশীর্বাদ এবং তাদের ভালোবাসা প্রার্থনা এবং ভদ্রতার সঙ্গে প্রত্যেকটি মানুষের কাছে সিপিএম মুখ্যদের কাছেও বাড়িতে যাওয়া ওনারাও জানেন পরিবারের ভবিষ্যৎ নরেন্দ্র মোদীর কাছে আছে মোদীর মাত্র প্রধানমন্ত্রী হওয়া উচিত এটা ভারতবর্ষের মানুষ বলছে এভাবে ভোট বিপ্লব দেবকে এটা দিচ্ছে না ভোট দিকে প্রধানমন্ত্রী বানানোর জন্য দিচ্ছে নিজের ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ ভারতের সুরক্ষা ভারতবর্ষের সমৃদ্ধি আমি আশা করি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী বানাবে আর তার জন্যই প্রথমে আমাদের কার্যকর্তাদেরকে আমি বলে দিই যে কীভাবে গিয়ে মানা করবে মানুষের কাছে কিভাবে সে ভোট তার নিয়ম কানুন ব্যবস্থা সেই বিষয়ে हास्तिनि कचाम मन्त्री अक्रा एरो लोकसभा चंगमारने अंगै बाजायनाय बिप्लवनि सिमिनो नायनानि बागै आचुकलाय मंग तांसलो गोबांमानो फाइवे ब्युरो रिपोर्ट कक फाइनल लोकसभा चंग मारिवो राव प्रदेश कांग्रेसनि अंगै बाजायनाय प्रदेश कांग्रेसनि प्रेसिडेन्ट फियाबा प्रदेश कांग्रेसनि प्रेसिडेन्ट लोकसभा चंग मारि शंकर जाकमानो मानवै नाखरे मानलिया कांग्रेसनि अबनि बागैनि जलि जागै कांग्रेसनि अंग बाजायनाय आशिष कुमार साहाबाय कम्पेयर खालायका कांग्रेसनि एमएलए बिरजित सिंहा पान्दव बते बसाका बदलनि जदि थालिक बुफांनो फानो रिथुं तफानो बदलनि सेफारै सामन खालायनाय अबनि लगिवो लोकसभा बाजायनाय बिनि बागैबो आसुगनो खाथिनाय खनै बसार साथै खालायबो
7 मार्च बदलिया करे बीजेपी बदलने बाना रंफाइका प्रदेश सेलनि अजामा राशिक लाल बिश्वास जयनिक पानिया गलब शाखा तंको बीजेपी बदलने बाना रंफाइका हनै तामने हिनके कांग्रेस बदल मुंसा शांति करे सकांगनि सिमिनो जाति गोष्ठीनो तेबि चलवैतनि एमएलए बिरजित सिंह हानि कगनि बिसिंतैनो कांग्रेस बदलनि मासराय सरायके नुगै मोनखा দল যদি কলা গাছেও দেয় খাটতে হয় প্রবাদ আছে না দল কংগ্রেসেই করতো কলা গাছ দলের ক্যান্ডিডেট এটা তো খুশি আমরা ক্যান্ডিডেট দিচ্ছি আপনি কতটা প্রস্তুত আপনাদের দল কত আমরা সবসময় প্রস্তুত পাই প্রস্তুতি ইলেকশনে রিটায়ার কাউন্ট রিপোর্ট কক খরাং ডক্টর কি হলো তো টেনসড কেন কিছু না বাবার ওষুধ মেডিকেল সব মিলিয়ে মেডিকেল এক্সপেন্সেস যা বাড়ছে তাতে মনে হয় এতেই বেরিয়ে যাবে শুধু স্মার্টফোন ব্যবহার করলে কিন্তু স্মার্ট হও একটু স্মার্ট হও একে কাজে লাগাও w.hereby.in এখানে নিজের প্রেসক্রিপশনটা আপলোড কর তাতে যে কোনো ব্র্যান্ডের জেনুইন ওষুধ এবং যে কোনো নামি দামি ডায়াগনস্টিক্স এখানে রেখাকার সুবিধা পেয়ে যাও তার উপরে 18% অবধি ছাড় তাও আবার ঘরে বসে বসে ডেলিভারি কালেকশন চার্জ ছাড়াই চাই বাহ আর কি চাই থ্যাঙ্কস ফর দিস ম্যাম আজই ভিজিট করুন আমাদের www.hereby.in যেখানে পেয়ে যাবেন সকল প্রোডাক্টস অবিশ্বাস্য কম দামে এছাড়াও রয়েছে হ্যালো অ্যাপ योर मेडिको फ्रेंड वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर मेडिकली शॉपिंग नीड्स इंटरनेट बिना किसी रुकावट के प्रमोशन पिछले 1 साल में बैठ के आराम से काम करे असंभव संभव है जब आप फैबनेट के उपभोक्ता देश का एक नया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जिसके हैं सैकड़ों पार्टनर और ऑपरेटर पूरे देश भर में हजारों संतुष्ट कस्टमर इनकी नेटवर्क कवरेज दे जा रही है अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट www.fabnet.in पर विजिट या फिर हमें फॉलो करें फेसबुक इंस्टाग्राम पे कॉल अस ऑन 033409300 কি করছো এই ভাবছি আমার চেঞ্জ করব মাসে মাসে এত টাকা খরচ যাচ্ছে নেট স্পিড সমস্যা হলেই বারবার টোল ফ্রিতে ফোন করো আর সানডেজ ঝামেলা তাহলে কি করবে বালাজি ডিজিকম আমাদের আগরতলা শহরে প্রথমবার নিজে কনসেপ্ট কি করে সম্ভব সেটাই তো ছাড়াও ডেডিকেটেড সাপোর্ট অ্যাপ টু ট্র্যাক এন্ড অ্যাটেন্ড এভরি কাপল টুলস সানডেজ ওয়াও এক্ষুনি করো বালাজি টেলিকম আগরতলা শহর ব্রডব্যান্ড সার্ভিস প্রোভাইডার নিয়ে এসেছে ফ্রি ব্রডব্যান্ড মানে সারা মাস স্পিড আনলিমিটেড ইন্টারনেট তাও আবার ফ্রিতে আট করছেন আজই আনুন বালাজি টেলিকমের ব্রডব্যান্ড আর পান সাশ্রয়ের চাবি ইটস আনলিমিটেড ফ্রি কি করে সম্ভব জানতে আজই কল করুন 94444405 এই নাম্বার Your dreams make you think better, bigger, and far. Your dreams make you human. I started here as a learner, and here I mentor new. Tips has given me the leverage to dream big, all barriers to your dreams. ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া সাদে রান্না করো তরাই দিয়া পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লঙ্গানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সে বলবে লং তরাইবে তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেস্ট আহা লং তরাই It all begins with a search for knowledge and insights. Hard to reach, we become explorers. In scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, no matter what path we choose, what life, we are always searching for a big ICFA University.
Lamsho Khorang Nai Joto Lukorona, Ekobra Kok Khorang, Loksoba Chong Marine, Bata for Zagman, Ola Bodolno Table Bobo Hike, Fandroid Manayo, Shalburum Brumno, Dalbidal Mondala, Achuk Laimon Clavin Kacha Monte Ogne MP, Biblok Mardep, Tangshala Buffer Borjala Monte, Lonkabora Committee Hollow, Sonsa Zagman Kaisa, Achuk Hanger Manja Kabo. Kebeng nai bodol roni lukorok bo kaham kino saimano borone chelko bahake kare nai te ar samang hakotor ni mantri mudini yagromui borjala mondola songsa jagmani kaisa sabau fai manjak phasalo abo haikina saklaika kacha mantri okra biplop kumar loksoba chong maribo bata chongkhor jagmani olni simeno bodolni samang khlaine rog khlaika haste shovani tabuni dalkifang biplop kumar de motana tebo fanrnani bagai shalbrum brumno dalbidola achok laimang khlaibita bodolni lukorona lagiwa tewina tongkosong lukorone thanibo joto জাতি ধর্ম নির্লকরণে থানিব থাঙ্গে বিপ্লব কুমার দেব তাংজক ফাইকা ফর বরজলা মন্ডলে লবাইজি মুম্বাই লঙ্কামোরা কমিউনিটি হল আচুকলাই মুঙ্গ আসালনে সভাও খো খেংপুর নরেন্দ্র মোদী ন ওল মন্ত্রী বকরস নামনানি বাগৈ বদরনাই হাগদরনি যত হাগদর কোচুগো কাসাবই টঙ্কা আবরক লুকজাক টঙ্কা সভা চংমারনে বিশিঙ্গ ন ত্রিপুরা হাসতেও কামনাই ভারতীয় জনতা পার্টি ন জনতা পার্টির আমি কার্যকর্তা লোকসভার প্রার্থী দায়িত্ব আমাদের দেবতুল্য কার্যকর্তাদের সঙ্গে আমাদের যে ইলেকশন ক্যাম্পেইন আর তার ব্যবস্থা ও তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে তারপর জনতা গণদেবতার কাছে যাব সেই মন্ত্র নিয়ে সমস্ত মণ্ডলে মণ্ডলে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং দেবতুল্য কার্যকর্তাদের কাছে আসছি আমার বিশ্বাস যেটা আমি আপিল করেছি তার কাছে যে ত্রিপুরার কাছে যাওয়া জাতি ধর্ম দল মত রাজনৈতিক ঊর্ধ্বে উঠে সবার কাছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্য আমি এখানে প্রার্থী হয়েছি আমার জন্য এবং তাদের ভালোবাসা এবং ভদ্রতা মুখ করুক কংগ্রেস করুক তাদের কাছেও বাড়িতে যাওয়া জানেন যে ওনাদের ছেলে মেয়ের পরিবারের ভবিষ্যৎ নরেন্দ্র মোদীর মতো ব্যক্তিত্ব প্রধানমন্ত্রী হওয়া উচিত এটা বলছে স্বাভাবিকভাবে ভোট বিপ্লবদেবকে দিচ্ছে না ভোট নরেন্দ্র মন্ত্রী বানানোর জন্য ভবিষ্যৎ এবং ভারতের সুরক্ষা এবং ভারতের আমাদের সমস্ত মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত আমাকে আশীর্বাদ দেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তৃতীয়বারের মতো বানাবে এটা আমার বিশ্বাস আর তার জন্যই প্রথমে তাদের কাছে আসা কার্যকর্তাদেরকে আমি বলে দিই যে কি মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করবে মানুষের কাছে কিভাবে ভোট প্রার্থনা করবে তার নিয়ম কানুন সেই বিষয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি হাসনি করা এবার সাজাং ত্রিপুরা কেন্দ্র লোকসভা চংমারনে কুমার দেবনো বুসকাংনি সিমিনো নাইনানি বাগৈ তাংসল লুকরক গবাংমানো ফাইবে মানজক ফাইমানি বিউরো রিপোর্ট কক খরাং Bamutia Mondolni Lois Mumbai Bamutia Vadianath Committee Hongsa Sakha Ashane Pandau Manjaka Hastini Gata Montri Rajya Sabha MP Biplop Kumar Dev Amsani BJP Mondolni Dendok Khoboi Goban Adusrang Manjak Mani Nuksakha Ashane Bamu topic te Lok Sabha Chongmarne Jogal Monotewe Konglam Tangsalo Bamutia Mondolni Lois Mumbai Bamunath Committee Holo Kaisa Panda Hongsa Sakha Ashane Pandau Gata Montri Okra Eba Rajya Sabha MP Biplop BJP Mondolni President Board ni President Ashane Pandau Kabama topic te Lok Sabha Kal Monotewe Konglam Shalaika Lok Sabha Chongmare BJP ni Angi Bataine MP Biplop Kumar Dev ni Yagula Hastini Joto Mondolo Lok Sabha Chongserika BJP ni Sifai Rock Our Mondolni Sifai Rock no Tewe Koklama Ajuka Banda Jengsana ni Shakang Bamutia Mondolni President Kango Shaklaika Bodolni Kujuk Berem ni Tongmani Fiaba Haste Kacham Montri Ainani Koktoma Manai Amsani Joto Bot Tangi Shokika Amsani Lukurok Biplop Kumar Dev Laizak Avani Yagula Bote Basaka Three Vishini Chongmare Bamutia Kendra Kebeng Bodol Rock Nsi Botmano BJP Bodol Abosai Triple Boyanka Tabuk Lok Sabha Chongmare Haino Hai Kabangma Biplop Kumar Dev Khane Shaka Bo Kebeng Bodol ne Faising Sabo Batane Naya Joto Hastini Hai Modino Kaplai Kleinani Musuk Sako Khane Shaka জানেন ইতিমধ্যে যে যদিও এখনো পর্যন্ত দিন তারিখ ঘোষণা হয়নি সর্ববৃহৎ দল ভারতীয় জনতা পার্টি আরও কিছুদিন প্রথম দফার ঘোষণা করেছেন যার মধ্যে আমাদের সৌভাগ্য আমাদের রাজ্যের দুটো আসনের মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান রাজ্য বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় তো ওনার নাম ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই প্রত্যেকটা মণ্ডলেই শুরু করে দিয়েছে পক্ষ থেকে এরিঙ্গে আমাদের মনোনীত প্রার্থী দেবজি
প্রতিটা মণ্ডলী প্রথম দফায় ওনার সাংগঠনিক বৈঠক চালিয়ে যাচ্ছেন। এরই অঙ্গ হিসাবে আজকে আমাদের বামুটিয়া আমাদের যারা কার্যকর্তারা রয়েছেন, বুথ সভাপতি, বুথচার প্রেসিডেন্ট জিএস, মণ্ডলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি, শক্তি কেন্দ্র ইনচার্জ নেতৃত্বদের নিয়ে আজকে আমাদের এখনো সাংগঠনিক আয়োজন করেছি। কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মুক্তির মহানায়িত প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব আমাদের এখানে আসছেন। সাংগঠনিক সভার পর আমরা আশাবাদী আমরা দেশের নির্বাচনে বামুটিয়া যদিও আমরা পেয়েছি, তো এবার উনি ক্যান্ডিডেট হওয়ার প্লাস স্পিড সারা বামুটিয়ার প্রত্যেকটা বুথে উনি আছে। লিমিটেড কিছু লিডারদের নিয়ে আজকে সাংগঠনিক বৈঠক ছিল। বুথ থেকে সাধারণ ভোটাররাও এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য সবার মনে একটা উদ্দীপনা দেখতে পাচ্ছি। আমরা বিশ্বাস করি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোদীকে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী করার লক্ষ্যে আমরা 2023-এ আমরা যে ভরাডুবিটা হয়েছিল এটা থেকে আমরা ন্যূনতম পক্ষে আমাদের বর্তমান যে যেটা আশা যে বিরোধীদের ভোটের মধ্যে রাখতে হবে, আশা করি আমরা ওই লক্ষ্য মাত্রা সামনে নিয়ে মার্জিনে বামুটিয়া বিধানসভাও আমাদের প্রার্থী করবেন এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীকে আমরা বতেবে শাখা বদলनि दागे मुं बायनो बामोटिया मतेवे कगलाम पान्दा खलाइका खनि शाखा गोबांमा बोदेवे बिप्लब कुमार देबनो कप्लाय खलायनानै बागैनो आसा जाखा बिउरो रिपोर्ट Kok Khorang Tripura hafangni hukba tangbe digne lowai jimangbai salje hangchi bukhastewa tangshalo songsajaka agriculture research center songsajak pando phai manjak phaika Tripura hafangni মন্ত্রী রতনলাল দাস মনু বিধানসভানি এমএলএ সাবরমনি কচাম এমএলএ শঙ্কর রয়তে নগর পঞ্চায়েত রামা পদরতে মূল ভিত্তি যতই আমরা বিজনেস করি না কেন মূল ভিত্তি। আজকে এখানে আমাদের রাজ্যে কটা ব্লক? 58টা ব্লক। এখন আমরা ধীরে ধীরে সবগুলি ব্লককে মহকুমা করব। ব্লকের জায়গাতে ব্লক থাকবে। আগামী কৃষি দপ্তর কৃষি মহকুমা বলতে পারেন, সুবর্ণডাব এগ্রিকালচার অফিস আমরা ব্লকে করব। এর মধ্যে আমরা 40টা করে ফেলেছি এবং 40টার মধ্যেই আমাদের এরকম বিল্ডিং নেই। এই বিল্ডিং ধীরে ধীরে আমরা বিল্ডিং করব এবং 47টা টোটাল 58টা জায়গা কিছু এবং ধীরে ধীরে এরকম বিল্ডিং করব। पौर निगम ने जो कॉर्पोरेट रणोत्तवे 416 करोड़ 90 लाख रांनि बाजा पौर निगम ने नायकलनाय राजाखर आगुलिनि तंगनाय लुकरौनो पार्क गाना आमसेवा कायसा कॉफी हानानै सामंग बतang यागो नाहर का हनि शाखा मेयर दीपक मजुमदार पौर निगम ने तंगनाय जो लुकरौनि कौनो 1 लाइटानाय अलमारिबो 416 करोड़ रांनि बाजेट फलो करतला पौर निगम पाइथगो आगरतला पौर निगम ने जो कॉर्पोरेट नायकलनाय रनो लगे होतेवे 416 करोड़ 90 लाख एक्सेप्ट खलाइका पौर निगम नायकलनाय रो तांगशला आगरतला ने कॉन्फ्रेंस हॉल संसद जागा आबाजेट साखलाय जागा आसालनि आचुकलाय मंगो फ्रेंड्स कायसा कक्थं पांजा खलाइका आगरतला पौर निगम ने मेयर दीपक राजाखर आगुलिनि तंगनाय कोनो काहामसेब रनानि बागैनो सामंग बतang यागो नाहर जागा पौर निगम ने बखाखते लाइथानाय बिसिनैबो राजाखर आगुलिनो साफसुथ्रा शेब नाहरका पौर निगम ताबुक राजाखर आगुलिनो तेबो नायथथक बिसिने बाजेदो कबांमा सामंग बतang यागो नाहरका आगरताम आबनि बिसिंगो अंखा कॉफी हाउस राजाखर आगुलिनि तंग काहामसेब रनानि बागै आगुलिनि चिल्ड्रेन पार्क गाना आम नायथथक कॉफी हाउस नामनानि बागै सामंग बतang यागो नाहरका आगुलिनि तंगनाय लुकुरौनो बोबो हाइके दैलमानि श्री माननाय आयं फाइसिंग बना हारै सामंग बतang यागो नाहरका निगम आगिरगोके किसावाते वाखेनो राजाखर आगुलिनि जयनगरते रामनगर आमसेव सालै सालथाम रमै तुफियाबा ताबुखे काहामनायकल मने बागै आगुलिव लमके दामनै दामथाने बिसिं सावै खिबिव आबनि बागैनो राजाखर आगुलिनि कृष्ण सत्संग आश्रम आमसेनि शकुन्तला रोते रामनगर फर्न कायथामपाम आजुरमानि सामंग बतang यागो नाहर जाका नाय तालसिनि एबा ताल चुकुनि बिसिंगनो जरको नंजागनाय तैनो तैबो शेबना हारजागनाय 20 বছর আমাদের স্কেল অনেক বেশি আমাদের সরকার 2018 বিজেপি নেতৃত্বে সার্বিক রাজ্যের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে আগরতলা শহরের উন্নয়ন চলেছে আগামী দিন আমরা করব তাহলে এই বাজেটকে আমি বলবো সর্বাত্মকভাবে জনগণের কাছে এবং মেইনলি দুটি সমস্যা যেটা হচ্ছে পানীয় জলের সমস্যা কিছু ওয়ার্ডে এখনো আছে সেটা আগামী 7 থেকে 9 মাসের মধ্যে আমরা চেষ্টা করব এটা দূর করতে কারণ আমাদের যে নতুন মডার্ন আইএপি আমরা ডিডব্লিউ আগরতলা পৌর নিগম 24টি অলরেডি কমপ্লিট চলছে আর একটা যে সমস্যা হচ্ছে বৃষ্টি যেটা জমতো আগরতলা শহরে আপনারা দেখবেন অল্প বৃষ্টিতে আগে জয়নগর রামনগর নিম্নাঞ্চলে মানুষের বাড়ি জল থাকতো রাস্তা জল জমে থাকতো এখন কিন্তু আগরতলা হলো
1 ঘন্টা থেকে 1.5 ঘন্টা বেশি আগরতলা কিছু কিছু জায়গায় জল জমে। বনমালীপুর কোনো এলাকায় এখন কিন্তু আর জল থাকে না কোনো বাড়িতে। তারপরেও যে জলটা জমে থাকে তার জন্য আমরা নতুন 3টি নতুন আধুনিক পাম্প বসানোর বাজেটে আমরা রেখেছি। একটা সৎসঙ্গ আশ্রম আগরতলা, একটা হচ্ছে শকুন্তলা রোড, একটা রামনগর 4 নম্বর শেষ পাম্প। এটা আগরতলা শহরবাসী দীর্ঘদিন একটা শহর একটা ভালো কফি হাউস, যেটা বিভিন্ন সিটি আমাদের আগরতলাতে চিলড্রেন্স পার্কে একটা আধুনিক কফি হাউস আমরা শুরু করেছি। অতি সহজেই আমরা এটা আনুষ্ঠানিকভাবে জনগণের জন্য উন্নত করতে পারবো। এবং Tebu naito khalana ni bagai kaham kheno samang butang ya Agartala Pura Nigamni Mayor Deepak Mazumdar Bureau Kok Khorang Triparati Development Corporation te T-Board India ni loazim agolewa tangshalo songsajaka kaisa open cross country ebong burirone bagai 3 km te silarone bagai 5 km sakhlai jaka asale pandau phaika Agartala Pura Nigam ni Mayor Deepak Mazumdar T Development Chairman Shamer Goste Kojam Chairman Santosh Saha আমি বলবো যে আমাদের রাজ্যে 2018 সালে বিভিন্ন পর সমস্ত দপ্তর, সমস্ত বিভাগ, সমস্ত বিষয়দের তার মধ্যে কিন্তু চা শিল্পকে বাঁচিয়ে তোলার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সরকার বিশেষভাবে করেছে। টি গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকারের পাশাপাশি বলেছেন যে আমাদের চা শিল্পটাকে আগে বসবাস করি জনগণ বা কিংবা যারা চা ব্যবহার করি তারা জানতাম না চা তৈরি হয়, যেগুলিকে আমরা ব্র্যান্ড জানতাম। আমাদের কর্পোরেশন তারা কিন্তু ব্র্যান্ডিং করেছেন। এখন আমাদের চা ব্র্যান্ডের মধ্যে সেই ব্র্যান্ডের মাধ্যমে আমরা তার গুণগত মান উন্নত করে আমাদের পাশাপাশি বাগানগুলিরও যে অবস্থা ছিল তার থেকে অনেক বাগানগুলি উন্নত করে হচ্ছে। বাগানে যারা শ্রমিকরা রয়েছে, যারা চা উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত আছেন এই রাজ্যে, তাদের অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আমরা দেখেছি যারা বঞ্চিত ছিল তাদের মজুরি বৃদ্ধি করেছে। আমরা ডেভেলপমেন্টের প্রস্তাব অনুযায়ী যারা আছে, যারা এই চা শ্রমিকরা যে বাসস্থান স্থায়ীভাবে তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, তার আত্মস্থান অবস্থা পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা টি এবং আমাদের রাজ্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে প্রতি। তারই ফলস্বরূপ এখন Sagbaitanni bodolni bataini Chongbai compare khalaika Congressni MLA Birojit Singh Harai Chongmariwa Congressni Angui bataini Saha Finally, Lok Sabha Chongma Tripura Pradesh Congress ni Angui Bataini Pradesh Congress ni President Saha Fiaba Pradesh Congress ni President Lok Sabha Chong Angui Songkhor Jakmano Manewai na Hore Manlia Congress MLA Birojit Singha Alizagai Congress ni Angui Bataini Ashish Kumar Bupangbai compare Khalaika Congress ni MLA Birojit Singha Pandau Bote Busaka Bodol ni Bakakti Jodi Thalik Bupangno Fan Nituk Tofano Bodol ni Sefai Rok Sakthare Shamang Klaine Logiwo Lok Sabha Chong Mariwo Je Bataini Binibag Khatine Khane Boshak Khorsate Kalaibo 7 Congress Bodolia Kare BJP Bodolni Bana Rompaika Congress ni SSL ni Ozama Lal Biswas joining Panda Paimani Yagolobo Shaka JP Bodolni Bana Rompaika Hane Tamoni Hinke Dolo Mongsha Shanti Kare Congress Bodolo Sakangni Jati Gustino Tiwi Chole Tango Congress ni MLA Biroj ni Bishingtino Congress Bodolni Monthly Srai Sraike Nubiman যদি কলা গাছেও দেয় তার জন্য খাদ্য প্রবাদ আছে না দলে কংগ্রেসেই করতো কোন দলের ক্যান্ডিডেট এটা তো খুশি আমরা। আপনি কতটা আপনাদের দল প্রস্তুত পাই, এটাও তো একটা অঙ্গ প্রস্তুতি ইলেকশনের, এটাও একটা অঙ্গ। Bureau Report Khorang Hokbarong ni dalbidal sanglai mungno teiwe Khorang tisha Tripura Tangsalo Tripura Kishan Morsa ne ringma bai agunewa kothum laimung khalai jaka Hokbar khlainai rog ni dalbidal teiwe no BJP hafone faising ko Khorang tisha ka borok Kognarugma ni nukjaka Satokjagman Kishan Morsa Asokfa Pavitra Korno পঞ্চায়েতে ডাক দিয়েছেন এবং তাকে ভারতের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলো এই প্রশ্নেই তাতে করবেন পাঞ্জাব হরিয়ানা উত্তরপ্রদেশ, সেখানে রাজ্য প্রদেশের কৃষকরা আর দেশের জায়গায় রাজধানীতে 14তে কৃষকরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে আন্দোলন করবেন। তাই আমরা আজকে এই সময়ের প্রস্তুতি নিয়েই এই গণ অবস্থিতি সংযুক্তার পক্ষ থেকে আমাদের রাজ্যের
ট্রেড ইউনিয়নগুলো দিয়েছেন। भारत हाफां मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मंत्रालय इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स नि शेबाई राजाखर रगना बवनो तांगशाला संसाजाका नॉर्थ ईस्ट फूड प्रोसेस आसाने पांदो 5 मंजक फाइका त्रिपुरा हाफां ने खबर तांबे सचिव अपूर्व रॉय इंडियन चेम्बर हास्ते कमिटी ने चेयरमैन सुजित रॉय त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने चेयरमैन सत्य खबई गुबना आदम सर मानजामाने नुकसाखा বসছে বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা ত্রিপুরা তো অনেক বড় বড় হয়েছি। আজকের যে ফুড প্রসেসিং মূলত প্রসেসিং এর জন্য আমাদের অনেকগুলো আছে। এই প্রজেক্টগুলো আমাদের রাজ্য সরকার ব্যবস্থা করেছে ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট। আপনারা যারা কিছু জানতে চান জানতে পারছি নিজের তরফ থেকেও আমাদের এক্সিকিউটিভ বাজিত দাস আপনাদের সাহায্য করবে। উনি আমাদের অফিস আছে। আপনারা জানেন যে নর্থ ইস্টের দুয়ার আমাদের যে সাবরুম বন্দর আমাদের ইতিমধ্যে ল্যান্ডপোর্টের ইঞ্জিন হয়েছে। খোয়াই সাবনে লওয়াইজিমং বাই তাংশালা সংকিরমানি পান্ডা ক্লাব বস কাঙ্গর সংসার জাগমানে আফাই মানজাক ফাইকা খোয়াই হাং কর্পোরেশনनि অজাमा সুব্রত মজ পরিষদ চেয়ারপারসন দেবাশিস নাথ সমানজাকমানে নুকসাখা রক্তদানের ন্যায় দান এই পৃথিবীতে আর কিছু নেই, এটা আমরা সকলেই জানি। সত্যিকার অর্থেই বিজ্ঞান হয়েছে, অনেক আধুনিক হয়েছে, আমাদের চিকিৎসা বহু সমস্যার সমাধান বেরিয়েছে। আমাদের বিজ্ঞানীরা বর্তমান সময় আকাশে যাওয়া ফিরে আসা এটাকে খুব সাধারণ, কিন্তু রক্তের বিকল্প আবিষ্কার করতে পারেনি। আমাদের যখন রক্তাল্পতা দেখা দেয়, একমাত্র অন্য মানুষ যখন সেই রক্ত তার থেকেই সেই অভাব পূরণ হওয়া এছাড়া चुवाग नंगोई फाइवे शाग नेमंग पार्टी का तेलमरा थाना बाय खबजा कालिते हमसेवा बशाला मालखंग चालु गखनै शयमान का मंका रुपतनो दे न चुवाग नंगोई हर शागने बुमानो बोचकसिल सखम बिनि फाइसिंगो चुमानो बोचक खलाइमाने पार्टी का हास्टेव तेलमरा थामतेला आमसाइनि तंगनाय गीता देवनि मंगै खरकसा साकथाला रुपतनो देवनि मंगै शालब्रुम ब्रुमनो चुवाग नंगै फिने बुमानो सातक पेटक खैनो कक्सिल सामंग कासका बसालानि फाइसिंगो कदगमा शाल अंगै फाइमाने उलकक तिसालनि हर तेसा चुवाग नंगै बुमानो फाइवे बोचक खलाइमाने खैनो कक्तमा थुमनाय रने बस कांगो खोक बाइथानो सावरेका नगनि बररो चाक्रा जररो तेलमरा बखास्ते साखामनगो तवै फाइका सगै आबनि उलो तेलमरा थानावो फाइवे कक्सिल सामंग पुलिस दरबार यागो नावै चाक्रा जगनि बसालानो रमै चेरे नाइखलै दं खाताबो ঘটনা হয়েছে সকালবেলা আইসরা কে তার ছেলে ছেলে? মহিতার ছেলে বাড়িতে এসে আইসে বাতরাম ছেলে একটা চর মারছে, চরের মারার পরে কানতে যে কিতে অবস্থা হয়ে গেছে রক্ত বেরিয়েছে রক্ত হয়েছে। পাশার বাড়ি শব্দ শুনি না, পাশার বাড়ি একটা ছেলে আইয়া দেখতে দড়ি বাজছে, আবার তার মাঝের উপরে দড়ি বাজছে তীরে মধ্যে। আচ্ছা বাজছে করে সে করে দিয়ে আমরা একটু দিয়ে দড়ি নাকে দিয়ে রক্ত বাড়তেছে। এবার আরেকজনে আমরা বাড়ি ধরা আমি চলে মশারা নাকি আমার হেড বাড়ি কোন জায়গাতে? আপনার কি হয় ওই মহিলা? ও মহিলা আমার নাম কি? গীতা দেব। গীতা দেব পুরুত্তম দেব। মানে ওই মহিলার ছেলে মারে ছেলে মারে কি করবেন এই ব্যাপারটা নিয়ে? কঠোর ব্যবস্থা থাকে কোন কিছুক্ষণ আগে যেন কইলেন যে করতে পারে, বিশ্বাস নাই হ্যাঁ লোকে আর অনেক দিন মাসে নেশাগ্রস্ত করে, হ্যাঁ মদ খায়, হ্যাঁ মদও খায়, মারে মারধর করে মারধর করে বাতানা হ্যাঁ খাইয়ে দিছে। নেশা করে নিয়েছেন আপনার বোন রে? তখন আমরা থানাতে আমসাই kananggoino tabok naisle lemang phonok lai ropo Kok Khorang tuma orono paika nirok choy naitongdi Kok Khorang hambai
वार्ता की हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय जी, यहां के मंत्री श्री मनोहर लाल, केंद्र में मेरे साथी श्री नितिन राव इंद्रजीत, किशनपाल गुर्जर जी, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री जी, बीजेपी के प्रदेश और पार्लियामेंट में मेरे साथी नायब श्री सैनी जी, अन्य सभी महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं अभी मेरे सामने स्क्रीन पे देखा आधुनिक टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी के द्वारा देश के कोने कोने में लाखों लोग हमारे इस कार्यक्रम से। एक जमाना था इसे विज्ञान भवन से कार्यक्रम होता था, वक्त बदल चुका है, कार्यक्रम होता है, देश जुड़ जाता है, ये सामर्थ्य दिखा रहा है। देश ने आज तरफ एक अहम कदम उठाया है कि आज मुझे द्वारका एक्सप्रेस वे को समर्थन मिला है। एक्सप्रेस वे पर 4 करोड़ रुपए से ज्यादा किए गए हैं। आज से दिल्ली हरियाणा के बीच यातायात का अनुभव हमेशा के लिए बदल जाए। ये आधुनिक एक्सप्रेस केवल गाड़ियों में ही नहीं, दिल्ली एनसीआर के जिंदगी में भी गियर शिफ्ट करने का काम करेगा। मैं दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा की जनता को इस आधुनिक एक्सप्रेसवे के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पहले की सरकारें किसी कोई योजना बनाकर ऐसा कार्यक्रम करके दुगडुगी 5 साल रहते थे। वहीं भाजपा सरकार जिस रफ्तार से काम कर रही है, उसमें शिलान्यास, लोकार्पण के समय कम पड़ रहा है, दिन कम। साल 2024 में ही यहां के लोग तो ज्यादा समझदार है। आप सुनिए, 22 में ही, यानी अभी 22 का 3 महीना भी पूरा नहीं समय में अब तक 10 लाख करोड़ रुपए की या तो शिलान्यास किया है तो लोकार्पण हो चुका है। ये तो मैं सिर्फ उन प्रोजेक्ट रहा हूं जिनमें मैं खुद शामिल हुआ हूं। उसके सिवाय मेरे मंत्रियों ने, हमारे मुख्य किया वो अलग। देखिए, 5-5 साल में सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा। 2014 के पहले का जमाना जरा याद। आज भी यहां दिन में देश भर के 1 लाख रुपये से ज्यादा की 100 से परियोजनाओं का या तो लोकार्पण हुआ है या न्यास हुआ है। इनमें दक्षिण कर्नाटका, केरला प्रदेश के विकास कार्य है, उत्तर और यूपी के विकास कार्य है, पूरे बिहार और बंगाल के और पश्चिम महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान के हजारों करोड़ रुपयों के विकास परियोजनाएं हैं।
जो लोकार्पण हुआ है, राजस्थान में अमृतसर भटिंडा जामनगर कॉरिडोर की लंबाई 540 किलोमीटर तक। बेंगलुरु विकास के वहां ट्रैफिक मुश्किलें भी मात्रा में कम होगी। मैप पे पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी करोड़ों करोड़ों नागरिक इतनी सारी विकनाओं के लिए अनेक बधाई देता हूं। जो समस्या और संभावना केवल सोच का फर्क होता है। समस्याओं को संभावनाओं में बदल देना, ये मोदी की गारंटी है। एक्सप्रेस खुद इसका बहुत बड़ा आज यहां का एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है। एक समय शाम ढलने के बाद लोग इधर आने से बचते थे, टैक्सी मना कर देते थे, नहीं आना है। इस पूरे इलाके असुरक्षित समझा जाता था, लेकिन आज कई बड़ी कमियां यहां कर अपने पा रहे हैं। ये इलाका एनसीआर के सबसे तेज विकसित हो रहे इलाकों में शामिल। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली में इंदिरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक एक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। एनसीआर का इंटीग्रेशन बेहतर होगा। यहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मिलेगी। और साथियों, का एक्सप्रेसवे जब मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। पूरे पश्चिमी भारत में एक इंडस्ट्री और को एक नई एनर्जी देने का काम करे। इस एक्सप्रेसवे के हरियाणा सरकार और विशेषकर मुख्यमंत्री जी को उनकी जो तत्परता रही है, मैं आज इसकी भी सराहना। हरियाणा के जिस तरह मनोहर लाल जी दिन रात काम करते रहे हैं, उसने राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा न्यार कर दिया है। लाल जी और मैं बहुत पुराने दरी पर सोने का जमाना काम करते थे, और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, निकलता था, और गुरुग्राम आका ये हमारा लगातार हरियाणा मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। याद है उस समय गुरुग्राम में साइकिल पर आते थे, रास्ते छोटे थे, दिक्कत होती थी। आज मुझे खुशी हो रही कि हम भी साथ हैं और आपका भी साथ है। विकसित हरियाणा, विकसित भारत के मूल मंत्र को हरियाणा की राज्य मनोहर जी के नेतृत्व में निरंतर साथियों, 20वीं सदी का भारत बड़े भारत है, ये बड़े लक्ष्य है। आज प्रगति की रफ्तार कोई समझ नहीं कर सकता, और आप भली भांति जाना भी है, समझा भी है। देखा होगा, न मैं सकता हूं, न मैं मामले देखता हूं, न ही मैं संकल्प करता हूं।
मुझे जो भी कर विराट चाहिए, विशाल, तेज गति से चाहिए। ये कि मुझे 2047 हिंदुस्तान को भारत के रूप में देखना है दोस्तों। आपके बच्चों के उज्ज्वल जी जान से जुटे रहे। साथियों, इस सार को बढ़ाने के लिए हमने दिल्ली में होलिस्टिक विजन के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का किया। हमने बड़े प्रोजेक्ट तय समय सीमा में पूरा टारगेट रखा। ये दो एक्सप्रेस वे हो, पेरिफेरल का निर्माण हो, ईस्टर्न एक्सप्रेस वे हो, दिल्ली मेरठ हो, ऐसे अनेक बड़े हमारी सरकार ने पूरे किए हैं। और कोई साल देश को इतनी तेजी से हम आगे बढ़े हैं। दिल्ली एनसीआर में पिछले में 230 नई लाइनें शुरू हुई है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। TND सोहनास पर जैसे निर्माण के अंतिम चरण है। इनाव से यातायात तो आन होगा ही, साथ ही दिल्ली की प्रदूषण की समस्या में भी कमी आएगी। साथियों, विकसित हो भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और देश में कम होती गरीबी जुड़े हुए। जब एक्सप्रेस ग्रामीण इलाकों से होकर जाते हैं, जब गांवों को अच्छी सड़कों से जाता है, गांव में अनेक नए लोगों के घर के दरवाजे आते हैं। पहले गांव के कोई भी नया अवसर खोजने शहर आते थे। अब सस्ते डेटा, कनेक्टिविटी के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण गांवों में नई संभावनाओं का जन्म है। जब अस्पताल, शौचालय, नल से जल और यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते हैं, तो इससे नौजवानों को प्रगति की संभावना अवसर लेकर के आती है। अनेक प्रयासों के कारण बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ सके हैं और लोगों की इसी प्रगति की शक्ति से हम 12वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए। साथियों, देश में जिसे हो रहा इंफ्रा निर्माण का काम भारत को उतनी ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत आएगा और इससे उतने ही रोजगार, स्वरोजगार के भी मौके। स्केल के इंफ्रा को बना, हाईवे और बनाने में बड़ी संख्या में इंजीनियर्स और वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। सीमेंट, स्टील जल मिलता है, वहां भी बड़ी संख्या में होते हैं। इन्हीं एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं। कंपनियां, नई फैक्ट्रियां स्किल के लिए रोजगार लेकर के आ रही है। इसके अलावा अच्छी सड़कों के होने से व्हीलर और 4 व्हीलर इंडस्ट्री को भी गति मिलती है। अब है कि आज युवाओं को रोजगार के कितने नए अवसर मिल रहे हैं। देश के मैन्युफैक्चर को ताकत मिल रही है। साथियों, देश में लाखों करोड़ इन विकास कार्यों से
सबसे ज्यादा दिक्कत अगर क्या है तो वो है कांग्रेस के गमंडिया गठबंधन। उनकी नींद हराम हो गई है विकास के काम, और वो एक की बात मोदी 10 और कर देता है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है इतनी तेजी से काम भी हो सकता, और इसलिए विकास के मुद्दों पर चर्चा करने की उनकी ताकत बची। और इसलिए लोग कह रहे हैं मोदी चुनाव की वजह से करोड़ रुपयों के काम कर रहा है, तो में देश इतना बदल गया, लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला है। ये चश्मे का नंबर है ऑल नेगेटिव, नेगेटिविटी, और केवल यही कांग्रेस इंडी गठबंधन वालों मित्र बन गया है। ये तो वो है जो केवल घोषणाओं की सरकार चलाते थे। इन्होंने 2006 में नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 1000 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बनाने का है, लेकिन ये लोग कर करके घोंसले में घुस गए, हाथ पर हाथ रख करके बैठे। ईस्टर्न पेरिफेरल की बातें 2008 में की गई, लेकिन हमारी सरकार ने में किया। द्वारका एक्सप्रेस वे और एक्सटेंशन रोड का काम भी 20 वर्ष का था। इंजीन की सरकार ने सभी मुद्दों को और हर पूरा भी किया। आज हमारी सरकार जिस काम का शिलान्यास कर समय पर पूरा करने के लिए भी उतनी मेहनत करती है, और तब हम ये नहीं देखते हैं चुनाव है या नहीं। आज आप देख लीजिए देश के गांवों को लाखों मीटर फाइबर केबल से जोड़ा गया है।